O te whatalo whatu i le tunu le nei tai au fau wha maa lor folau tato iai le aso lua le nei o le aso sifuma le wha o le masina o November tau sanga lua afe lua sifuma le tolu. O le si ufafonga le nei o le la mua o amatariela na tautua alo mai o le tato sa nunga loto o le tai au nei ta ia le sunga le whaafengainga Reverend Kuate Mane Urutui mai le kalesia whaapotopotonga ke Risiano Sāmoa ke te semana i polilua. Usi mai le whaafonga. Whawhero ai atu ma whatalo whatu fo i le ala whai mai o le pa ia si o tātu o tunu u deni tai au fau. Ia vi ia pēr le atua o no lana tausinga. La tātu tāpua i atu i le atua. O e whalangolango i le alii e pei o le maunga o siona i lātou e le whaanga e tia a e tū mau e whaavavau. O Yerusalema ua si o ina i maunga o le alii fo i na te si o mia runa nuu. E a mata mai nei lava a e o i le whaavavau. Tātou tālo. E whasisilina pēr le vi inga o lau whiolo mātou ta mā. Ua mātou au lia mai ai le nei tai au fau le manuia, ma le while mu. Pangalawa lea le li ie whatau wa alawa lau whanau. Mātou pulu nau ina pēr le mafuta mai o lau nganga pa ia. Si tau toa dua ina le tāpo inga nei. Ma ia i upe le vi inga o lau whio. Ono Yesu o mātou tālo atuai. Amene. O le a tātou pese ilo na vi inga e valus ful maltasi.
O fionga pa ia lo tātou tua. O tusi fai tau ne yaso, tusi fitfilia, tu saima le tusi fai tau aso le whakasa. O le numera e runam ta upe lua sifuru ma le lua, o le fai upe lua sifuru ma tasi. Whangata mai fai upe tolu sifuru ma le lima. O le au fai tawina ia nai fai upu. Whaafunga maia, ia fionga pa ia le atua. Ona tūla i ei leo pala amo i le tae au, whaanu foa lana asini. O whaatasi ma li o mo api. Ona tupu ai lea o le toa sā o le atua, ina ua alu o ia. Ua tū mai fo i le angelu o le ali i le ala, e te e ia te ia. Ua i loa i le asini le angelu o le ali, ona ta oto ai lea o ia i lalo pala amo. Ona tupu ai lea o le ita o pala am, mana sasa le asini i le lao. Ona whaangana ina lea e le li o le asini i le ua whai mai o ia i a pala am. Sia ea se mea o te whai e ia toe, a ua e sasa whaatoru mai ai a tea. Ona whai atu leo pala am o i le asini, a ua e wha ono mai a tea. Sia noa lava lo lima. Ia noa lava lo lima. I ana i se pelu po ua pe whape nei. Ua o fasi ma tea ai oi. Ona whai mai ei leo le asini a pala am. E le o la ua asini e a unei. Ua e tie talu ona e maua o au. Ua o mai le aso nei. O lau masani e ona whai whaapea ia te oi. Ona whaapea tuai leo ia ele ai lava. Ona whaapula ina lea le li o mata pala amo mai loa tuai lea e ia o le angelu o le li. O lo tui le ala o i lona lima pelu o sei. Ona ifo ai lea o ia o whaapa ufao. Whaamanuia mai lea tua e whaita wina o la nafiong pa ia. Tu mau ia te ia lona vi inga. Nei maso umai o i whaapapau. Amen. Ole manatu o tu o ne aso e tu sai male. Tu se whaita waso le whakasa. Mai le ngutu o le asini. From the tongue's mouth. Ona whaanganga ina lea e lea li o le asini. I le ua whai mai o ia ia pala amu. Sia ese mea o whai ia tu e. Wa e sasa whaatoru mai ai ia tia. Pala amu e whaita wina o se perfeta e. Ta ua se perfeta a mioleanga. Sa uil o le atua. Israelu e sopo ia mo api. Ue fola ina. Ma e te tau na ustai le atua o le tai o le nuu. O lona nuu o Israelu. Ai loa e pālako le tupo mo api. O le asopo ia e Israelu mo api. Ona popole lea ni mea ane ua haafia ma whaata ma ia runa nuu e le nuu o le atua. Ona ia abe leo lona manao ia pala amo te iona tau fi ia Israelu. Ma ia fetu ule nuu a le alava se mea manao ai ma ia te ia. Na te watu lava e tusa ma lona manao. Whaadua fisasi le manatu o pala amo o tō sinalo na loto le oa ma ta mao ainga e peo na fola mai e palako. Ma mo ia pea fai na te fetu ure nu o Israelu. Peita e le ma fai e pala amo o na ia fai a lea mea. Na o le atua i ele mana ma le malosi. E ma fai o na fetu ai Israelu o lona nu. Na tau fi ai e le atua a pera amo. Aua ne i ona talia ina le manao palako. Manao palako e whaase ia te ia i le oa ma te mao ainga. Pei tai e le tu au lafo pala amo i le mpinangalo le atua. Wa ia whaangutu lana asini, ma sauni alu e whitai iai ma palako.
ma ua sauni e talia me alofa mai a palaku. Le ala leo le whaangana ina e le atua o le asini, e tau ia pala amu, ua nei whaia lea mea o le mea se. O lo tau le tala e whaatoru o na sasai, pala amu le asini. Ai le ma whai o na alu le asini, o na o lo tau fia le angelu o le atua. E pei o na ngana mai ai le asini ia pala amu. Se ha ea se mea ua whaia ia te oe, wa e sasa whaatoru mai ai ia te au. Lava ona le vona tautua le asini lo nadi, e le ise mea o whaale tonu. Mai le nguto le asini, wa ia fisiringi aile le ami o tonu o pala amu. Mai le nguto le asini, wa ina mai ai se awa onga le leimo o pala amu. Ai maise o le labea ina o pala amu o mai le leanga. O lo whaatonu mai ai e ao ina usitai le atua. E le ta tau o na alu ifo ia palako. O wa o lona le usitai lea i le atua malona pinangalo. Mai le nguto le asini, ua au mai ei se awa onga mōtanga ta uma. E sidi le usitai i lo le ngā o le mamu e poa. A wae le i titi le manuia o le tangata usitai. O le tātu ori o Yesu ke riso na usitai ia le finangalo o lon ta maa. E ala i lona maliu mula to e tu manu malo le oti mula tu mamau. O ia whaia le whaoltanga mō tangata uma ma le lalulangi atoa. Pe a whaia moni on salamo ma whaatua tua ia te ia. Ia tu mau pe ia te ia luna vi inga, nei maso umalawa, ia o i whaabavau. Le a tātou talo, le atua o le alofa tu noa umalawa, le atua o le amatanga e o i whaabavau. Le atua o ia whaia fo i le nei aso fo i le manuia ma le file mu. Ua, whātou whaafetai tele le ali ie, i lau o fio no lo walofa maluanga le lei. Whaafetai tele le ola ma le malosi whaafouina, o mātou maua i aso uma. Whaamalia ina le ngā lala ma le mate la ina, i au mea alofa ese ese. Mua nganga le mafu whau, ma le tino. Whaafetai lau pui pui ma la vea i le laulangi atoa, ma le nei atunu. Mai fili whaamai ma le tele o whita ma whaingata, o lo whaamata umai le ola ma le soifua o tangata. Whaafetai ngā luenga mana lua ngā paia o lo pisosoni ai, o mātou vai vai. Whaafetai au whiong paia, e suru o mātou vai ma le mala malamai, o mātou wala uma. Tai whaola tanga o e saunia e ala ia Iesu ke risolo mātua li ima le whaola. Whaola i nai le laulangi atoa. Tu mau lau fio le vi inga e lea unoa. Le atua lo whae wali lo fia o mātou tangata umai le angsala. Ua ma mau fo i mātou le male loto salamo. O mātou male le mo fo i le loto le leanga. Ia li ia o le talo o le panguta, ia e arufa mai a i mātou o tangata angsala. Ia ngalua ina lua nganga wha mangalo mātou loto. Ia o mātou ese le leanga. Ia o mātou atu le salamo wha mauni. Ta lia le wha mangalonga o e saunia e ala le toto ke riso. Ia wha manuia, ia wha maina ai lo mātou wang salauma. Ma ia maputa pia malau fio e manuia ai mātou. Le tamao le alofa whaabavau, o e si la fia lo mātou whanau watu. Se ia alofa whaatasi mai, ina ia suia le whaanoa noa i fia fia. Ia suia taua ma se vai inga i le file mu. Ia lango maluina ti ngā uma o nau i ngase ngase, a inga ma whale mai. Alofa ngia i lātou o i to ese, ia o ngā pia whaasalanga, to e fuata iei le soifua ma le ola. Manuia nea tunu i on te tai tanga tānu uma. Manuia Sāmoa i on te tai ma tanga tānu uma. Manuia le whianga iei o rua tunu i au mga ruenga o nei aso. Ia manu te leina le au aunanga, lo whianga ai ma le whainga ruenga ma le ofisa pasala. Maisi foi le au tala le lei i au ulu mtafo lau pia i loto ma whina ngalo tangata uma. Pui ala whemalanga inga le ea o le sami i le nei aso.
Pai alo pinangalo le ali ie e walawa mātou loto. No lo suafa Iesu mātou talo atuai. Ia I lunga I mātou, ia I lunga o lua tunu uma le langi a toa le manuia ma le file mu oe le atua lo mātou tama. Le alofa siti ese o Iesu ke riso lo mātou o li I whaola. Le mātanga le mawai ma lo lava nganga pa ia. Nei māso umai o le whaavavau lava. Amen. Sauni ngalo tu na pe ona whaafonga iai ia na sauni lea le sunga I le whaafengainga Reverend Guatemane Urutui le kalesia whaapoptonga Kerisiano Sāmoa I Getsemane I Porirua I mo le toina ngā whaaftitele I le sunga le whaafengainga mo le tapene no le upu fola le nei tai au tō matau nai foi ngā luenga ma whaiva alo filimo le anga ia tuile atunu ule nei aso ia meise I o le tātou sauni ngā lotu whaafitai o le nei foi aso ia matou whaamni atu ia fuafuanga o le afenga iai whaafetai tele lawa. Ua se furuiwa minute o te aina ile tulai fiti o le sifonga le lau mua Wellingtone o le viingo le tua mo le kalesia whaapoptonga Kerisiano Sāmoa I Getsemane I Porirua o na whaangasolo tu ile o le tātou Paul Kalame o le nei tai ao. Good morning, tā alofa lava. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Sa whaine I le tulinga si a bakli o le malone si la whatani lo mila le langi tua e la ai a tapau a tarini ai le pia maua se ngongo si la ta no whai le le se mai au le tango
foi mai ma se mea atai o lo le sala sa tamalo ai ole nei na male tuli tuli lo ali Yesu ala masina fe foi tala to talinga ole mai ngai o si ai ole ferna
Tanti talang hia. Estero fifi falong ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semail apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atau le tayao. Pese so se tai au lava tātou te ala whai mai ai whanunga le lei tātou te whawhetai ale alofa o le tua o ia fōa i fō i le aso ma le aso i loto so i fuma so mātou ola e pei hui lao na iei le nei tai au i o le tai au le lei o le aso lua i mātou New Zealand le aso se fuma le wha o le masina o Novema lua a lua se fuma le toro le tātou fō launga fō i le nei tausanga ma tā alofa ma whawhelo i atu le nganga whaalalo le pa ia ma le mamalo le tātou atinu mafuta mai fō i lunga le nei ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi wha mōrisi whonga le lau mua i Wellingtone ma pia fōi le tātou maftanga i lunga o ala ato le Facebook ai maise o le YouTube channel le si whonga le lau mua ma le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ma lore soi fō lau le lei ma lore lange ma tarofa fue ma lore usu le tai au ia whaktai e lo fo le iwa tātou i whailo i fo le aso pe o nā tu o ma fōi whasalonga na fi le auli i le si auli tō lua le no pisa i ana ia walang ole aso mafua ia e fai mai si pe o se aso fo le pe faale lane upu pe faale iva fo le fa iva fo le ia le ala na mata un fai na fa vesi le aso ia se fa vesi fo lane pe o fusuanga ma misa ma ia fa vesi fo le ina ia tau fai au mai lunga tatu tunu e si siva fatasi ai ei la tu sa tau foi fa la lo to mo lungo no le no tu la ganile sa ya to sa lungo to ta lu no la va te le na o so a fu ala me sta tasi tato po kala me tau tu si fonga la mua tai mi ai ole uli ole a tato fa vesi le uli e le fa vesi le fa vesi pe fa vesi na fi tu lunga siva ia mfai fa manu stino ia le wale na overtime ma fa le sa na overtime ma fa le sa ia pe fo le tai au tai wa de wela tatu anga ia tu vai tau pa kiu mo tele o tau ftanga ia sa o yo lu ta pese alu no fo le no forma mo lu pisa e ma tu ai mo al malo so le tu vai la le siva sta uso le na fima fo le fa malo stino ma tu au nga ele a far pese te fa no mai sa ora la no fo nel taio e o i fo no ona ta wa fa mano stino ile aso mo aso e moni le yo fa nga yo i uma ia ni tatu tino ia wa fo ia tu langa pe on fenga ia fa mo nga luenga ia malo nga lu le usu ni ta ya tatu tu nga lu fo nga luenga amato ne aso yo ma ne ia lava le ne fo vai tau la ngona fo ile ma fan o le tau fie fo i pe mo me yo tala fie mo ia ma ne ia el fa no ili sia onga le lo hat ia pel tai mo le o silia o ise Sāmoa sole tax yo isi foi na tala mana nei a vole le vai atu yo isi tala ia tamaiti Sāmoa ma teine Sāmoa ia o ave ma te yulu tama te yulu teine o onga pe yo o ia tu langa sa a fenga tai te le to sa mo vai temne pe yo me fu a vol te yulu teine te yulu tama i vai ngo te tai ke o mo het poi ia o se fa malo le mas fa tai foi o ata ia o le ata pena ina o isi foi tai
mo le anga ilumana O ina la e fua mai ai ia le mi o le tama ma le teine. A mata mai tono le ainga a matu le aonga. Ia le la fa mali ai na le ngata i ta iulu. Ia a o wasiri a o fo i le tau sanga ma le se. Sa o le ia va foi stasi o wo ia ukila. Ia o stamale tam 5 asionai. Ia a o vai atu i tamiti. So le matua ma le o tu spasi tamiti le aonga fa pesen. Se le ma nei o le tau mawhai o nei tamiti. Ia, pe o mātua i e tau mawhai nei New Zealand. Ia, lea la tau mawhai tūlanga o pepa me papen. Manuia loa. Ia, ai fua mai tamiti. Tone, wā matana ngā universite tamiti whapea. Tangata tonu ala ia ngā New Zealand. Ia, la tonu. Lai fina au i leo langa i fia le nofo ene. Ia, vai atu, o loa pase tu tamiti le manuia. Ia, la loa matana pale mai tamiti whapea. Maria. Ia wā whatuta inga whapea o tā ua le New Zealand a lea e. Ele anta me o fia. Ilo pea ngata o Sāmoa tau i tangata i mau mau. Ela so no e. Sāmoa i whapene nei. Pepe te te le enta mau manga i Sāmoa. Esa. O la ua na vai a o tas. Pea o Sāmoa alo tofi. Ia, Sāmoa le te lene whamanu ia ina po nei atu. Tala noi mene o te tai unu atu fue. Ai so le aso o waonga. Tu sai uma le tausanga se fulurua. La sa uni ma tau tausanga se fulutolu. Ave ai tala wa ule la te unu le tausanga. Het boy tama. E o atu tausanga na. U sau te hanga ia pia. Na musu. Ya? Na musu pe. Nei wo i fana i au na foi na sau ia. Ia, te o sau wa ngai pia o falong o sui la te unu tama. Ma pia so le ma o pe fa pia o le fa o la wa o ngai. E se su tot. Ona vole le te yo o tu ranga le te unu. Ai tu titi o ia o sau le pia o te onga. E vai le te longa e selva ia le onga selva ia to vai. Ora aro ngolo te vai ia le onga o yo te ta e fa te ta i mai tama ma la. Ia na. Al vai to vai. Si le via pia. O fiu wai le ai ngai so vai. Melana e vai le wai e tanga tu ngale mta utia i lumo tangata. Am tu ale no tu atono le ainga po a mai lona tu langa i tono le ainga pe tangata usta i fa longo. Ele le ngala tala. Ele le ya tu la vai le ainga. Ele le ya tu vai le ainga. La vai le ainga pe. Mai mo te mini. Sala no. Si le la via pia. Va talo fa tu tato ele nei tai au ma lo le se fu la le ma lo le langi mama ia ile swafa ma ma lo le tatu ori o Yesu Kristo tatu ori fa ole fa talo fa to ile nga fa alo ia ile tapu inga na matua le ngata ilea o na le tua sunga i fa fe ngainga o fa la unga le tala le so se fa ta fa taulanga ia mai se ai tapu inga ma na tatu tu asin sina ele ngata i tono a inga i tono mau tanga ngase o mau tanga matua le nei tai fa fa talo na tu foi o to mani tua pe le tatu to nei le aso mane aso to tarsanga ya ma lo la fo le tapuai fa taro fa fo le lo tatu tunu o ila to fo i wanga i nga ruenga fo i nei tai au fa fonga mai tono lo sai no la wala fa na tu pe le pisio nei awala o nei tai au ya mo lo sa nga le mu o ya nga ya to i nga ruenga ya o nei fo yaso ya fa pe fo ila to sa nga lu mai le po na po ma lo la va le tawa tai fi au nga ruenga o tau no fo le to tele o amata na to nga ruenga ma fa fonga mai mo mai tonu fa fa nga luenga e fa ta lo fa tu programa le atal ta o si fonga la mua o le lo ta tu no iso se va nga lo langi o lo fa mai ta tu Facebook ma YouTube e fa ta lo fa tu pa lo va nga ia share ta tu Facebook ya fa pe o le temi mo le nei wa e mai le tu tu si fonga la mua Wellington ia subscribe le ta tu YouTube ia o ta tu ma futale ya i programa le si fonga la mua ia so umalava o la ta tua o na ia inga fo i wa fe fo i nei yaso ai me fo i nei va yaso ia ona ua to se fo inisi o ainga e ala le malanga le malimo le oti e fa ma fa fa atu tatu por klame ia inga umalava ia loto tele fa tu i le tua ai o le a matal tatu por klame ia fa fianga nei ma le tap span se ili se ava ia e anga tonu tatu sta si fa Sāmoa ma lo se fu la le ma lo le langi ma ia le la pati le ava o i lava le afa mu ina atu le ava le tai au ia vi ia le li ava pesi ma kasi pe ko ka lang pe fa le
malo mo fua malo me le tua. Kuia nga malo mo ka sa iniciava wala fa wala pa le tua wa fula tu soi fua. Mo le ava se vai. Ale vai me anu ke fua le ma la ta fa to shero le spa ma ke vai ola. Mo le vai a sempre. Ale tu spa ma binga mo mo sa unia. Paso ele ava pa ele mo mo. Mo mo ele me pu ko la ko pico fa la ma ko la fa fa wala mo ka se le kala ngala fa mi pa pu le fa no. Se le yesu kau wa ila kau pa yo. Kana le malo le langi o mo lo ngalo pele ko kasinga fio me ngaki kong yo le langi malanga mabanga. Yo ko fer fan. Alo ko ma ko le ngi o ma ko sule vai se ma va ve no me lo le fu ma le talo. Wa mo la pasa sa. Si la va ver pasa sa. Tanto la se so yo le fitta mani me pele un po. Ya vai si on tawa ile anga no. Le alu se usu o le matai ma avai hu. Ai te ale nati e au manga I fa anati nati. A ole tau po ile tano au ne isasi. E palu ava ya poto ai uma otoma itaki. E fola ava I emana tua. Inati ole tano I te amua mua. Oe ole la asasi. Papea male lukasina. O abau ipu e pui ya ila fetalaina. Now I'm gonna link to my pule. Tu va malata wa ngale tai mala va fonti. Asa ava ma suama vai fanua. O mai tu langi saole masala muata ba manua tele mala totale pale ula. Tato toe te patasiana ile tu faava. Se mea amata ina. Osi tama kota e tau alana. Iliuana ile tau tu. So ma imiti lava ole au tu. E taina ipu atamali ole nu. Ai asu ava itu la fale numalava. Tu amapule, itu amala taua. Ainga itai, leva opono ti. Tama mala to ainga, ainga mala to tama. Ole tu maselena, o titiwa ia uevana. Me fola ava, ia emana tua. Inati ole tanoa, ia te amua mua. Oe ole la atasi, papea male lukasina. O abau ipu e pui ya ila fetalaina. O abau ipu e pui ya ila fetalaina. Atala watu nei taimi. Si meil va fonga le tatou tala o le tau. Pio na umai foi le vai tau. O le so le fōringa mai e langi le lei le tau fa pe foi tai ao. O le stofi fa melo official vai tau. Ia e tele na paolo. O le asfoile ma le astona I le valo I e tau iena I timu. Langi le lei le tau I kapiti le so fa pe foi ia Hawke's Bay ia e paolo ia manuatu whanganui ia mawai rapa. I fōringa ina I timu le aso nei Taranaki. Ia o taubo ma Marlborough fesuisu ia I wingo le tau ni staimi a lao ni staimi a ia ia ina I timu. O le malulu o le tau le so se fulu tike ri fa solo tu ilunga le se fulu ma le tolu. O le mawhanwhana ia amata mai le se fulu valu fa solo tu ilunga luas fulu ma le wha. Lu fulu wha Hawke's Bay, lu fulu tolu whanganui, lu fulu tasi o lo imanu atu. Au kilani le so langi le lei le tau. O le moto I saute, langi le lei le tau kala estete, fa malu malu le tau Dunedin. Le timu le pito ilunga o le moto I saute, ia ye nu na ye na Picton, Blenheim, le Sony, Motueka. Ia e fa malu malu le tau nisi o taimi, ma va ia le mata le lai nisi o taimi Dunedin.
Ale ai I Invercargill ma Queenstown. O le malurua le moto I sauti o le maulalo whamawina I ono I Invercargill o le whaasolo to ile I runga sifurutasi le maulunga. Ea mawhanwhana a mata mai le sifurufitu whaasolo I runga luas fumalwha. Luas fumalwha le iei kala I stete. O leo te renga o leo tunu nei aso I fōringa mai. Moto I mātu nei. Malusi I lava leangi o savili mai le tu I mātu I sasai. I sifo. Mātu I sifo. Ia o le vaia foi ia le mata o le lai te tele o vaanga o le motu I mātu nei. O pia le nei aso e langi le lei le tau tolu sutasi fo le vela lufu fitu le mawhanwhana. O le angoto I fo le lai le so I le sfuru iwa minute te ele valu na ne le fiafi Wellingtone. E oso e le la tai au to e iwa minute le ono de tai au a tai au. Fua le malulu whamawina Wellingtone manutua oi. Ia amata malfafa solo lunga sfuru faa. E a mawhanwhana lo I le sfuru valu faa solo lunga lua sfuru malelua. Tala o le tai nei aso Wellingtone sua le tai te au le ono le tai au nei pe le tai la tai le tasi la au auli to e sua le tai I le to e sfuru tolu minute le fitu na nei le fiafi. Poli dua sua le tai la tai sfuru tasi le tai au nei pe le tai to e fitu minute le lima le fiafi. E on to e sua leo le tai sfuru tasi na nei tala leo le tau. Ia ma le tala o le tai ia mo e la fora to tupe I le aso nei. Tasi tala New Zealand molo tupe Australia iwa sfusene. Tasi tala New Zealand molo tupe Amerika. Ia e lima fitu sene tala Sāmoa le so. Tala lima sfuru tolu sene I le aso nei. Tala fiti leo tala tolu sfusene. Tasi tala New Zealand molo tupe Sāmoa e tala lima sefulu ma le tolu sene I le aso nei. Ia wha malo lava leanga le leisi o tātou tunu. Ia whawhitai manu ia fwelo wa soifua. Whamleanga wa soifua, asa whanau, whamlatu pēr tātou emaili masani, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele lau voto wa soifua, o tōna soifua mai le aso, aso se fulma le whao Novema. Ai o le tātou tusi whaitau, mau mai lea I le kolose o lona mata upo e tolu, a lona whai upo e se fulu ma le lima. Kolose e tolu, lona whai upo e se fulu ma le lima. Ia pule fo I le file mu mai le atua I o outou loto. O le mea lea ua wala uina ai outou e whai matino e tasi, ma ia outou sanga whaafetai. Ia pule fo I le file mu mai le atua I o outou loto. O le mea lea ua wala uina ai outou e whai matino e tasi, ma ia outou sanga whaafetai kolose e tolu, alona whai upo e se fulu ma le lima. Manuia tele o tau aso soifua, o le pese nei, ma outou mai a taulanga tangaloa. Leau wala au li
tia I no tino Ona salamo Siva siva fatami lo Faala ona pati maleko Tuia iunga Sei uma Siva fatapati Siva faala tinati Siva mai ai faapea Siva mai faapea Siva siva fatami lo Faala ona pati maleko Tuia iunga Sei uma Siva fatapati Siva faala tinati Siva mai ai faapea Siva mai faapea Fatal fatu le tunu Ismail fa fonga le vavaile tal fa sur pito lo langi me na tupu ile so ile asos furma le fa November. O le solta usanga te siva luas furulua o le company fa sala lau le PPC po le British Broadcasting Company. Na mata ile so fa sala nunga i tutonu pe tania. Ina ufa i tau le tangata suafa ia Arthur Burrows ia le talafou i le ono i le afiafi. Na mata lava le tio i le utato i lol PPC tasin le televisi te le langi. O le solta usanga te siva tolus furma le valu na tatala i le awala papa le tau le Lions Gate Bridge e fiso ta i Vancouver ma le tu i matu. Tala i mofio inga i le so i a fa fonga malnanu o kanata na tatala i le so le lato awala na le Lions Gate Bridge. Tausanga te siva tolus furma le valu. Le solta usanga te siva ono sfulu o le tamaitai o Ruby Bridges o ia le urua i tamaititi uli. Ua onga i sea onga na o tamaiti papa e a onga i tutono Luciana. O le solu afe sfulu ono e fitu te si malevalu le malo se mafui e na lulu i kai koura. Ia o le ana malili ui tangata to lua te le meo whaalanga ina. Le sole aso wha manatu o le maile o le diabetes. Na amata mai le tasi iwa tasi ni wha malu le aso sfulu wha November. Ia le lava tau longo e tufoi por kalame le soifua mahanono ina. E nei tamaita i fo mai o lo o mai ma whaia por kalame nei o mai suka. I le taimile na, e 2 miliona tangata le langi na maua le mai suka i le tausanga tasi iwa tasi. Ia le lava lao lo o wha taua ina ia watu fautuanga wha fo mai
ina ia utangia e tangata ia ua nei afia i se tasi. O le sol tausanga umalava a mata ma le tausanga tasiva ono sifuru tolu o le aso whapitoa nei e maratua i te maiti tono nulo initia. E ili tangata suafa ia Jawa Halal Neheru. E e whapeo tangata nei o lona aso whanau nei ia e ese lea lofa nei tangata i te maiti. Ia o lea la e whamanatu i initia i le sol tangata lea. E tau e la tau o le aso te maiti le aso nei. Le whata ua i te maiti i to tono initia. A tu tala nā to e maua le whapoponga le taima sani whaftai lava. Ane ia whavelevela ane lau kofe ili nei tai au. Ia tālia i tātou telefou ma tala mai Sāmoa le uto e 5 minute o na tālea o le itu lai valu. Sauni o la umalanga la ala aloa I le wa alele Se I whai se suinga vese mai ma le ele ele Se I eva tasi I pe au o le e whaata pe atu ai alu I se isi mea Se I ai o se aso o na uto e po I mai lea Malanga ane nei I lunga watu ua o le lau ele ele Wali alota tina tau o so mai fo I lo fefe Wala ia le malanga pe ana wha apu Ua tau o so fo I le niniva o le ulu whai lo sina moi Muli muli ane ua tau Se suinga lue se mai male ele ele Se eva tasi pe au o le eva te pe atu ai alu I se isi me Te I ai o se aso na o to e po I mai lea Mana ia le maranga pe ana wha apu Ua tau o se po I le niniva o le uli Whai leo sina moi muli muli ane ua tau lu Ni lutu na kali E na tomba sala ya udrui gorongoro wakatangi uasivi ememela toto kabeao mai baera na loma ni koro dawi tivi e bengau matau loko Draki, funny way what again I
Toi whātana whātua tātou telefou sona whao poponga lelei, mō le nei fo i aso i lo tātua tino. O le tau au i noni vaenga whanua o se atino, e pine ma wha mau ni whainga wō. O ni whātaita inga lelei e pe o nā tangia fo e le wheloa inga man maftanga ma le atoa o Sāmoa, e le motu Amerika Sāmoa ma lo tātua tino. O se tasi fo i leo vainga na whaai ui ele whontanga na mai a taitai o atunu o le Pasifika, le sa tari māloa le atunu o le atukuki. Au iei le taitai o lo tātou atunu i tonu le fo i mālo. Na tali whaita wai a vea masui o Sāmoa, e se whaaloalo na tu inane e se tasi o pitonu o le atukuki. Ma tualo ia tuai se pepo le whanua le awha eka mō Sāmoa. E le wha moe e fausi ai se whale tele e whaia iei maafutanga ma mea whaia tangata Sāmoa o lo au mau i te tonu le atukuki. E le wha aloalo sa whaia whaantasi ai la ua mariko vana le malo Amerika Sāmoa le whionga le malu peleti maunga. Na whaatino i mawhainga whaaleanga nu o le whaia tanu a ngā i le moli nā tu leo se aia wā. O ne mea lofa mo i la ua malato au malanga pe atoi te riu mai i o lato atanu. O se tasi leo tūlanga wawa ai ai le nofo le leo atanu o le Pasifika e whaonga ai nai ni whasi whanua e pine ma whaamawina ai ni whiangainga e peifo e o na whai e Sāmoa ma Amerika Sāmoa. Wa toe langona fo e le atanu le tala whaanoa noa maia i lantolo malanga i ngā ruenga whaawai teimi e Australia e na ualongo tala a ingo i lato e toa whaa e whaaululu i eini ngā ruenga whaawai teimi pe o na maua au telefou na maliliu mai Victoria e Australia e na watifa i tua le lato ta avale mai le awala ma wheto ai ma se la au ma mua i lava a o iei i lato i tutonu. O upu wha mawhanawhana ma wha mai senga wā vea e lunga o penga te wha i langi to telo lea tunu. Ai meise o aingo i lato nei ua maliliu. Mai ua wha maunia mai foi e le vaenga o lo ngafa mga luenga wha wai teimi le maliliu ia alo Sāmoa. O lo wha awau i aiso eso e ngantanga luenga o leo i Australia i le mata upo. Ai o tau niuni mata pena nisi o whanau e malanga atu ia lava avanoa. O se whafangu telele mo i lantou, e na ia tautua nā ma wha mua le saonga le mui so o se mea, o lo tapu wa i a inga. O i lantou ia ua maliliu, na sainia konkarate te i tolu tausanga e ngā lulue ai, i ngā luenga na sainia i a lantou whianga inga. E whase laule au taa aloa Sāmoa e au fie mapulengo au te tasi, o le amasia tu mo talonga le Pasifika leo le awhatu tia i Solomon na le whai unga le tausanga. E tasi te si male 2 miliona tala le se leni le ua whata ati ese. Mo le company va le Fiji Airways, le ua iei malanga tongi pau e ono le ua whatu langa, e malanga ai le tātou au matoi foi mai ai. O le amtanga o le vai aso nei na whaiese sa vali whaapito mo le auta aloa Sāmoa, anga i atu lu māmaoto le mālo. E whai ai se sauninga e wha amanui atua ia i lantou le tāpua inga le atunu, au leit malanga atu e au wai ia tā longa. O lo malanga ma le wha naunau o le mālo, ia mawhai no lato au sia se 5 pine euro, e te riu mai mai lato e whai maoso i le tāpua inga Sāmoa. E lua se ma le whāta alonga o te pena iei le au le atunu, a e tasi le tā longa o le ale a waiso na sui, o nei le i maua sa tātou sui e tau wāai. Mai o le so, le o le a amata tu ua ai e le au tā alo Sāmoa lo tātou tino. Whaata seima le au whainga luenga le TV tasi mai Sāmoa nei, na manu malo i tau wa fonga lātou te umia ia te tau, e lātou te whaasala lautu sao ina mai ai, ta alonga a le Pasifika. O le ngase o le mawhauwhau, o se tasi leo a awhianga, ua mai te wina ua whaatupula i le whai numero tangata Sāmoa a awhiai. Ma ua whaasolo tu lava ina to o tele, ai o le whaafita auli, e le taitain ngā whatia le whau mai o lo iai le teimile nei, o na mantai tu wina le au whaai le ua whaamawina. E ni pepo whaamaumaunga ua whaai loa ai, o tangata mātutua ia wā awhia mawhauwhau, e afua mai le atua tu vale o le mawhauwhau i le tele o le mea whai, ai le lava le whaasoa soa le se leni. O tupulanga televou a le o whala au whaasaina,
O le motu sia lea o ni alato maftanga whale wō. Whae loa sunga le fōma e a se wali I tutama. O I lato ia ua te lele a fia ngai le ngase ngase. O lo tau fia le whale mai ma whai e I tong fitinga. A o I lato o lo maa le a fia nga. Wa whamatu watu le whala puputonga po o I lato ia o lo tau sia le ko sena I mua mua. A o nisi to I titi wa wa ai ele te leo le swinga. Wa whamatu utua lato ai ngai teimi whaatulanga ina. Ai e wha awau pēr siaki whalfo mai mo I lato e mata I tui nai. Ai o le wha le tonu lo I eile te mile nei. E le ngata e to ai titi fo mai e eile to mai wha apitole mo I lato e a fia le mafau fau. Ai le ai fo ini masini po mea whainga ruenga e wha atino ai le au o nanga mo I lato. O tala fo ia mai si o tātu o tunuu, whamanuia le tue le nei aso I fuafuanga malawa singa, whaso I foia. Talo flava o talafo malisi ufonga le lau moi Wellington e mo le aso le asos fulmalfao Novema lua a whelua tolu. A o te talia pia se taimie mai ai whaatala noanga mo se whainga malo so whaatasi wa ta ua le ono to ilo le national o se isi suinga I la fonga po le whaasilsila foi o le tele onisi vai ngā tupi o le a whaititia pe ona ta ua se tasi o whaito whaasinia mo le tamao a inga o lo whaawau pe ona ta maule pali mia whaaolioli e whaapeo la whaititia le na whainga malo la fonga pe tai e fōlinga ua tu ui titia le langolango Christopher Luxon I le polisi le whaatawa I tangata mai whafoni o la tau whale New Zealand. O le wholofolanga le national I le taimi o whaatau sino le whainga palota o le a whaatanga tangata mai whafona whaatauni o la tau whale I tau e ta 2 miliona ta la malonga atu a ia tutongi le 15% o la tau la fonga mai le tau e tau li ai le whale. Ma o la tau valo I aina le mau e le fitselau wha 10 miliona ta la le tau sanga peitai o se foi numera I le fitaui pe ona ta weni se whaito whasinia o le tamau a inga na Sāmoa Luxon o la whaatino lava folfolanga o la fonga I e whapa u peitai e ono suia le awale whaatupe ai talua I le tūlanga pe ona I whaatala noanga o lo whaawau pe mo se whainga malo so whaatasi male act whaapea le New Zealand first. O lo whaatu la I mai ele whaafesili. A whai e toi whaapawhala le la fonga mo tangata mai whafui whaatauni o la tau whale. E whaapewhea laona sa ile le malo ni tupe e mo o mia mo le polisi o la fonga. Lea e se fulufate si maleono piliona ta la mo le whaatau sanga. Pe ona Sāmoa Brad Olsen le whaito whalta mau ainga le Infometrics. E aona whaawau lea la fonga. Ona o lea sa fola fo I Christopher Luxon. O le vaenga pitosili leona ta ua. O lea ualua vai aso wha ngā solo whaatala noanga ai le lava ni whaailo o le ono vave whaatino se malilienga. Wa le vana wa aile national ina ia whaatiteleni vai ngā tupinga lue e tau fia pe whaaititia. A whai ai eini ngā luenga maile mata ngā luenga le malo le a whaititia e mo umia le whai ngā malo fōna whailo le atunu ma au whai ngā luenga e mo umia le whai ngā malo fō whaolioli o na whaamanino I au whai ngā luenga le malo po a vai ngai mana na oina ia au sia pe ona ta oe Olsen. Nā lo ia le whaatu I sengal tamai tai whaipule le Labour Jenny Anderson I se tasi na whaiasa na whaasea e whaasanga ia te ia e whaapea na whaamata awina o ia a onga lue o se talavo e fsosani au nomas totongi I le silia ma le tolu tau sanga o le vaiaso talwaina whaamaoni e le vaianga whaopwhai sa whaia se su e ngai le whaasea na whaamatalaina e whaapea na e Anderson I le tamateine talavo a le na whaasea whaapea malana tamatama I le polo whainga balota ina ua whaia ina I lona na fua whaaitou malo I le Heart South. Ona ole le lava o lo lato tu I whai tutu au a inga I le taimi o whaatou sino le whainga balota o se isi whaasea e whaapea na fo I le whaipule le tamaita I talavo ilunga le telefoni ina ua ia whaailoa ia Anderson. E le mawhaiana whasosoani e whaiele ngā luenga le o fo ina fua o na olo malanga tafa whao malona a inga na ta ua le president o le Labour Jill Day na tu ina atu Anderson se whaatou I senga tustusia e pe ona talo sanga ina e le na whaiele whaasea na whaailoa atu foi e le na whaasea e whaapea ua mutai ma lea mata opo.
E walu masina ua nofo wa'awaia pe whaasala i lona ainga se tau le akalai stete na ua io na molianga o lona suia whaamalo se whaamaumaunga o la fonga mo o loa ma au nanga po le GST na le Stella Jackson Leon Maxwell tau hino mo le GST a se tema ma ia whaamatalaina ia whaapiola na pisinisi whaatau ofu ai o loo tali lana benefiti na ia sui ni whaamaumaunga ina ia mawhaio na ia talo sanga ina ili silia malilima sifululu a whetala. O tupe e toe maua po o refunds peitai e na o le fitse lau male lua ta la fast fluono sene na ia mawaina. Na ta wale ofisa o la fonga o taimi umalava e ave e tau hinua na whaamaumaunga o na GST po la fonga mo oloa ma au nanga na ia sila fia lava o ni whaamaumaunga na ia suia whaamalosi na whaatonoina tau hinu ele whaamasnonga ina ia toe tutongi le fitse lau male lua ta la fase fuluiva sene lea na ia tau lima ina mai ile ofisa o la fonga. E se fulu iwa tau sanga le matua se tamatala vau mai a Ialani na tau fie leo ma loka il malai vaalele au kilani ile aso sfultasi o Novema ina ua maua yana ato le lata ile 2 kilo kalama le mamafa o fualau whaasaino le methamphetamine wa fai leo ni molianga whaasanga ya te ia ilona umia ino fualau whaasaina sa fesilingia leo ina ua taunu umasu esu e na yana ato e mawaile tasi tesimale iwa kilo kalama o le me e o atu ile ono se lau ono sifulu iwa afe tala le tupe maua pe ana wha atau atu itua ai ana wha pia fo i le maua e mawhaiano o atu ile 2 miliona tala le tupe wha aluina o na wa afianga o tangata soifua mai e whalau wha sahaina o la sa 2 sifulu valo o ke topa na mawaile ofisa o te ute le 2.5 tesimale valo kilo kalama le methamphetamine e mawaile iwa miliona tala mai se tangata ka anata e tolu ono tau sanga le matua ina ua tau nuu i au kilani. E la teile 2 miliona tala na ngau tangata New Zealand whainga tau whaasisele tau sanga ua tuanai e tu sai mali poti i whaalapo tuputonga tau tupe pito tite leile atu nuu. Na whaalau ilo ele matanga alwenga o pisinesi whaafutunga o mae fau mga alwenga ia whaamatalanga ile amatanga le vaiaso o le nofo sila fia i whainga tau whaasise pe ona la pata ina ai tangata lau tele ina ia awana i se etia i University au whaavalea. Na whaalia le so upo le MB mo le Fraud Awareness Week o Ian Kaplan o so se tangata lava i New Zealand. Le ai whaatutuanga i ai whainga tau whaasise ai mai se lava ia i lato olo i ai lato tupe teo ai olo o vaava ai inisi awala e toe whaapopo i lato tupe o le whautuanga Kaplan. A whai e whao o atu i so tangata lava ni ofo o ni awanoa moni teo ngā tupe po oni inivesi e alato i emaili po oni telefoni aua ne italiaina o na ile tu sai maltu la fono le whaatau watu oi au nanga po o oloa i ei tu ainga o metotia i tutono New Zealand e mawhai le au whai inivesio na whaafsota i sa o lava whaala potopotonga tautupe e ala i alato numero telefoni po emaili matuatu si olo o ilunga o alato upenga ta whailangi olo iei fo ise upenga ta whailangi le FMA o iei au ili ilinga umola pata inga ma whaata inga o whainga tau whaasise. E silia male iwa sfultolu a whetala u whaasala ina ini company se whae le so tanga male whaunga o whale i porirua. O na nao lātou whaini ngā luenga sua ele i se whaatanganga ma whaatawhi atu palapala le Mitchell Stream. O se no whanga whaapitua mo i tu ainga o i a SS na ole atu nu e mawai. Sa whaiele whaamalu malunga o pule ngā nu o Wellingtone. Ni molianga i whaasanga le Kenepuru Limited Partnership Kenepuru Developments Limited, o le Kia Consultants Limited, o le Caliber Consulting Limited, mai luas fululua molianga na whaasala ina ia company le whaamasonga mo le sio manga i Wellingtone, o le Mitchell Stream, o se waitafe mai le waitu loto porirua, le tafe atu le talawhaatai, le te awarua o porirua hapa. E to se fulu tasi tangata New Zealand na to ua kasa masopo i ai rafa i le po le asosa na whaatali ele official konsula i ai kupito ale mtanga alwenga o le vai fafo New Zealand ale mtanga alwenga o le vai fafo mawhata wa inga New Zealand ma vave na to ua tu i ele fisoso ani mo umiaina sa ta ua le mtanga alwenga o le vai fafo New Zealand sa le imalolo i le ave isenga o tangata citizeni Mana tangata no fo mauia na tutoe ai i kasa. Ile vai astalo ai to luas ful tangata New Zealand sa tau mawhai to ua kasa. O la mtanga le masina nei na matafa o ngaile toa o i rafa. E ave se tangata anu o mai fafo o i tutono o kasa beitai sa fa atapula aina alfai numero tangata i sopo i aina lea toa oi.
E to ofitu ni tupulanga talavuna lokaina leo ona ole ulfale fa amalosi i tonu o se pisinesi i puke kohe i aukilani i le taia o na nafi ma ave fa anga oini o loa e to ono i latou e mai le sfululuanga i le sfuluvalu tau sanga le mātutua na faini a latou mata pulepule po tali pupuni o fōlinga e au fieli to olua na fa au pengaina. Sa latou ngaoina ni tapa amanga i loa i seisi pisinesi la tane pe ona ta ue leo. Sa yele tangata yana le pisinesi tonu i le taimi peitai sa vave o nanga i ese o le talavau le na ato i ele to fitu o iele na ave ina le taavale nga o i le na o ai na toe maua le taavale se taimi mulimuliane ma mawhai o na toe maua le tele o loa ia na nga o ia ia talavau pe ona ta ue Inspector Joe Hunter e ieni tangata sa ia i sao lato muli mawina ngai o i ngai ia talavau sa whaafisa o ta ina leo ne nei u ina maua mataloka i loa o lo wha ngā solo su e ngā leo tu sai masalato wha matalanga. Ita alonga, na manu maloleli ita polo ni silo Stephen Alka i le ipo le Charles Swap Cup i Arizona i le asoa na nafi, ma ia mawaina i le vainga tupe lata i le 2 miliona ta la, ma o se ta alonga filata i ona ai malena tulanga lua. E valu se lau ivas fluli mafi ta lana mawaina le li ni usila ilona maan malo le ta amilusanga, ena si iti ai fo ili tulanga luna lua i le au te lenga o ta amilusanga umasafa ngā solo, le ne i toe mawaile isi valu se lau 5 afe ta la, o ana nafi foi, sa manu malo i se isi tamatalavoni usila o Ben Campbell i le ta amilusanga ta polo a Hong Kong. Talafo ia ma le si ufonga le laumoa mo le nei vaenga o le tae ao. Me whapapongo mwana o tātou talafo le nei tae ao ma le si ufonga le laumoa pe ona tā peneina Sabrina Kasiano ma tātou tala mai Sāmoa pe on tuina mai le sunga tā se Salam Sam. Te whaafonga i le tulai vai le tau nei le whapaponga o tātou talafou. Ia toi whamalo atu Sāmoa le nei tae ao. Malo fo i le ala usu i whea mga luenga i la tōlo mafuta mai tono whare whai ngā luenga. Ia mo oina ki me lau le i tio i tono lau ta vale. Awa anga ia toi ngā luenga ma fuafuanga fo i le tae ao. Nei mātua i tono ainga. Malo lava. Ia ta vale ia sapani e fio i tātou ele ola ele FM lea tasi ono. Ona o mamao te le tuole frequency. Ringa ta umai ta vale ia e whaonga e la tau i o ia le au nanga le wha frequency fo ile le i to tonu le se lau ele o le. Mela na va pe i sta vale va pe na e whelua ia. Whana e si se whale le moila au ho ia. E fusi se son to mai va to va pe na ia i lo fa pi ila au ia. E mana foi no vili mal tatu litio. Wala mo ai. Io lo po ista ma posti na fi tu se la au fa pena la ta vale fa long ai pe fa lo ai. O ta si o langa lu tato ye. Pe fe o mele we ye. Ia pe te alo mo le fa na to e piki, ia pe a pe o fo ila to ila ta vale. E ila nei ta ma la to le tu te fai. Mo li ta mai to e piki. Ia ai tau le alu la ona fa mai ele ola la le tio la ta vale ona e ngata mai le frequency. Ia o me alo fa le fo na fa na ta male. O fa pi se la auta vale o laile le tasi ono te sma sa ole me se ana i matua fo le ta vale la tupulanga talavou e tele ai na fa ngai matua e mo fo la matua no naturioso e tono ta vale fa mai ki ana le tio si fo la mo ai omi atu ia ele mo ai mana ia la na e fa mana tu wa na te masan ia wingo tanga te matua ia me alo fa na fo le mo nei matua te mi Christmas ma tau sang fo o la ta vale le ye e ngata mai fo ye le o lunga se lau ala o ma fo fa wala ya la u walu fo ila so me sa ula au fa pi e fo le taui langa o le alu lunga so fuang le al me fa so fuang ava pela fa long mai se tama po se ali tala vo po se lo fa pi me yo la au na longo mai la ia le tolu va lima lu fa tas ia ma fa ya na ye nei ma tu fa long mai e wa se lo mo tu pul tau la au ta vale le fa lo ya na mai fa pi sa tama le fa pi ave mo se me fa causa lunch e tau i no la au tono ta vale e te lo la tu pulanga i termine tu ti ale si le lo fa ta fa i la au tono ta vale e vidi mai la i se te mi vole le longo mai o e te lo fa pi ya mo lo tu pe fa lunch ya lai fa pi la au le ta tangat o le foto me na fa pi se la fa pena la ta
Pe o le va pi la o lo ta va. Le sta vale o ta vale le. Tinam tonu ti. Sa o ta va le fare la. Na e ila uli na tau misa tu ya uli o son fua. O le tala fo le fa no le tala. Mo. Ya le wo maua mai pe o nei tatou alo mo fa na usa mo ye nga lue. Nga lue fa vai taimi Australia. Na file sa la via ile ta vale. Oi. Fa no vai aso. Ta ngol vai aso. Ya wo pa ma le tala fa no ya wo fa no o mai tatou talo fai na ya. Talo fai ta po inga ai ngai Sāmoa. Wale taura o fa moe sa fa pe ai to ma fu te mo kisimasi. E pangale ai o tūlanga o tupu mai whalawelawe. Whamanatu mai se lava tātou e ngau ingaru inga whawaitai. Ia, moni lava. Wale asa se malanga ma tupu mai whalawelawe. Ele ngata i Australia e whapea ia tātou nei New Zealand. Mea lea, a whapea nei te whafonga mai, e nei tere i malanga mai. Ia isi malanga ia o le asauni mai. O mea o tupu mai Australia ma New Zealand. Ia, o se le sona o ngā mo tātou. Sao le ia. Ia fa malo foi la to leva no mai mo mai so le la o mema no foi ni fa uta le ia si la fia lava foi il tangata le ave o le tanga ta vale ia mo io au te lo foi ia te ita ia e una fa te tau foi al fa ma fa ia ingo ila to me sa mo fio ita vale fe ia tangata ini ia ma Australia ia pangale ia fa ma fan tu le ina ia inga maftia pa long tu i ma sta metio si ma tu no uso ile la vea mai i le afia ile fa no talo fai ia le me foi na ma tua e o wala sa mo le tu sama wala ini io ti le lope o sa sta vale sa mo se lo kilometri i tu la valus fu le ai fo sa mo le ai fo sa te le valus fu za mo ile ia le lawo mai nei fa ile sa o wala to umi to le tele e fai tete lita tole ta pena mai malanga fa mna to ini se o vo ile Australia ia o tala la to o filia Australia wala mo le fia moi lo kenkalu filosofia ngai lungo la wala a me se pe malanga mamau ia o ta to i New Zealand se ta to o eu kilani ta vale no foi tango fia pase se vale e ia ila to e fa ngai na to tele ta to o vale ia ora tangata la i Australia fe malanga i ngā luenga me le filia na le fia moi ma manu ia ai te lo ele fe auto moni fo le vai ngo tau i fa le fa fose sa o le na le luas fu lo minute te a fe tua fai sina moi le titi e te iane e pe ia varu tu la na moi o le sa o il tau longo na ala ngona le vai a fe tua se vai nga saonga le mu fa vala titi fa malama fo le la to se e tonu fai sina o moi luas fu minute te fa gol malanga ia wala no fo nga no fo nei tangata e malanga me ngaru fa vai te pe o te tu no out e tamana e te ia le so ane ken ka lu vo le no la e wa ni New Zealand le ni ma mo vo le tu le so ne le o fa la vela wa si banga na sa mo e ro tu ta va ia ta ia ne tro ia le po ase tu lo no la wa ia tu le pasi fa pasi ia po amana tro ele leila sa mo e na 5 kilometer no la wala pe fast food ia alu la se lau se furu e o songne ken karu e mtua te ia la vita aval ia alo fa te la tu por kala mete lo la tato atu si na fa fianga ia manuia so engal fa na o lo fa wo pe bo nei vai tau ma lo sistemaiti yo te ma foi uma to so enga ia to fia foi le mai va mara ia na sina fa fianga nei an fa so ro ilo tato por kala me o luas for 5 minutos te nei de valu
O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua whaftai. Whao pēt nisi o tātou whaasilanga mo le tai au, i le whaasilanga nei o le whono le mawtanga whai fiau so whaatasi Wellington e polirua ma le Hunter Valley. I le awa tele ma le whaalole wala ua tuel pa ia ma le mamando le mawtanga so whaatasi whai fiau Sāmoa, Wellington e polilua ma le Hunter Valley. O le whātonuina le tātou whonotanga i le aso le nei, i le aso lua, se fulwha o le masina o November, i le kalesia e whakasa Kenneth Creek polilua. Whai e le tūlai se fulu le tai hao. Tala fo i lewa noa i so se whawhenga i fia mafuta mai ai, nei mawhtanga mātango fie whawhtai se inia i le laulau a whono. Pauleo le tātou whāsitilanga mo nei taimi mo le silfia le tātou tunu. I a whawhtai. Ai no le maua mai tala mai fiti. Ia. Mantua Solomona le tali malo i talonga al Pasifika. O fiti le tapunia o ngani mitai hau. Nana mafua. O le tapen penanga mo le wha. Ai le eise ngo le wha. O le category lua. O le vaenga lua le wha lea. Mantua whaia lua ngai lunga whai vaenga. O le si ia i lunga o le malo si savili. Si i lunga disi vaenga. O le lua la iai. Ngala la no wale tau i fiti te tau si au nei afia toilet Solomona le o i tatu o taalo. Me se whainga maranga la tau ia le ui atu i fiti o i Sāmoa. Tau si au wane ia whaina wa tele tangata tātou le whaonga atu ia le fiti nga i le i Sāmoa. Me se o le la anga ia tu le amatanga i le whaingon ni tau sanga tele lau malang. Sao le le ia. Tele lope kawa i lalo o au nanga vo ia le company vale le mele o lolo wa le taun tolo polo malang. Ia. Te ua tolo polo malanga ona le toi molo le tupe le tangata malang. Ia o te ofo. A fo i mai pe na e tau wana whaonga pe. Ia. Ia. Asa. Ia la ele fifia mele ia ore. O le aso nei le fata u ai ele fa pe ta u al mai suka. Ia po le ia o le diabetes. Ia. Ai o le whaata ua ina o na whaametalanga tau longo e lapta ia ile atunu. O le mai tau ina lava pe o le tuputele o le nei ngase i tangata Pasifika. Ia. Ia, me si tātou Sāmoa. Ia o le aso la nei le whaamanatu e langi atoa le aso le o le diabetes. Tā ua tele la. O le tele i o le so nao ngā o te maua le polo kalame lea o tufa me lea i le to mai o sera a taputa alama se yuli fale ua fatia lo fata no zavelin. A le o le mea le tatangi e lo mawhauwhau. A le le wa ingo lo suka. Ia. E ono hawha ina i o fatunga. Ia. Ia, awa pela e sisi o tātou al mena le masina ne o November. Le foi na e alu siaki il fomai. Ia. Mo. Alu fai lau siaki a ta ia o il fomai. Ia ta itaia mal tu alalo le tātou pokalape. Ia. Ta lia le fautuanga al fomai ina e fai. Mo i lele. Sa. Saulo lea e ngā luheanga i ai. Ia fa pe mel fomai o le mele le utupu ia. O e fai mele ia a wini tupu le mele. Ia. Ngā luheanga i ai. Sa. Au tēlo foi tā ua foi leo to o lua o ta mamati nā e o e vai fomai. Fatainga. Ia fa pe oa. A walu na oa. Stalfa te ta. O lau fa mel fautuanga al fomai o sa walena nā e le whalia. Ia. A mao matina o le ai. Ia. Se sautina o le ai ngana teilo le ia melan fai fomai. A teilo e sa o le leia. Ia. Awa leila le aveltina pe alu tama fe lana poi. A se ia ele a fai ele a fia mutama. E ia tama fu le sauna na altina. Ai ma na irana. Ya o fai le poi mal tama alu altina. Wa tu sa pe alu altina ia fa ma ni altina ia va il foma. Au ta tu pa ia winga na tu pa tama. E mina na fu le. Ia. Wai o lesi voi pe o proclamele tato ia il polesto na i lo hat.
Fatal no nei fo mai fo ele Ia. ele tulanga wa ye fo ia va nga sia ki fa toi tina. Tina. Mo. Le voina mai le tau longo mo ta tau pole. Ia tama ia tatonga longo fi fa tasi le tina fa mlatu ia tina ia fa atau Sa. Susu tu lo le ngana. Mai si fa atau io o le tutino tina. Ia e ta ua fa mlatu fo ia tatu tama longo fi fa tasi. Io. Sa o le ia fuala taimne le te lova le vala la fa manatu mai Pakistan ia o e te alu fai lau. Io la fa manatu mai ia te au te fa manatu vo e te lo taimi. Ia alu vai lo fo mai ia. Le o fo i mai o mana sia kilo fo mai le. Ele am tanga le masina le ia fa mer fo mai. Uno. O fa sa o ngole tala. E te le ia lu sia kilo fo mai. Na ia lu sia kilo fo mai. Na wai ia lu sia kilo fo mai. Ia. Lo ingo oile la sia kilo fo mai. Ia na wale sia ki ia la ia. Ia na sia kilo. Ia na ia la wa stara fia. Ia la fa mer fo mai. Tasi. Se la upa sene. Fia tau sanga lo mai fo mai te fa o no. Fia ni tau sanga. Ai o le o tan lo mai le ngase le suka. O le ngase le fai asi fai ngata a over le suka ele ala a mauna lo le suka ele fo. Esa. On mela ya mesia ya ta tu lo mo ngase le. Tu sei ole le anga ia le mai so. Ai ta ita vai la tu le mo le mai. Ila ta ia tu ala. Tango fi fa soa. Ia. Fa soa fa mtalanga ye lo istangata. Mo. Fa soa le alma fu anga no mau ai, le alme tau na fai. Awa no fo tangata le ai le futistinga fa le fa peo le wainga. Ia. Le fa le to na Christmas. Ai fa fio tu tangata ye fa soa i dise ngoto awo to fa ta mala le mele. E o ngate le lo ai wa ale lo. Ia. Ia so na fai ai me se pe ata la volta tangata. So na fai ale o langa. Ai fa fulo le tau sanga. Yo feto i le. Sidi ai se ma fu me te milen tala vo wai. So na la ume ona tono tino. Ava malo no si o me malo no si. Fuala au sai. Ia ele i matua ta miti a wala. Ele le yana le yo ta miti ava pe le siava. Mo. Ale wa mai. Ia fi o to su siava. Ia la sa o le. Ma nei fa mna tol tai au. Ia io fu tau mafa tau fu ina ai le tau mafa o lunga suka ma tau mafa fu le tau mo tau. Ia pia o le ngaruenga le ana tina tate mai tau ina le tele o ainga o ngari. E pe vai atu rotina o vole lua tostoso ma tamar fa pu a vole le. Te vai tu le me aina na fa sa mai fo ma. Io e. Wa pia o tina e na fa ma vai fa pia. Ma tu le fa nga ai ele si e lo tuna. Tamala no fo mai du mo lo lua. E no fo la tina e meles lau to ita ma. E lo le leia e ti lo sa o le fine lu mo non to lu. Wale na te loa tau ma fai fa sa mai fo. Lua tu al faspu a pa il to ina lu ngai faspu a e o lau atu i teine fu e se. Al ti tilo ma na e ma to ma lu tau ma vai fine ma fine. Si ma li ma to ma lu fai teine o mai te va tu faspu ai te. Wale lo stina. A final tama, a final tu fo mai ia. Wa ia no fo tau si le fai nga luenga. Ia. Te nga mela mai nga lu vatas. E te ho e po fa pe ia tanga te rolo. E pia sa wa ina tama le mi. Wa tu sa na e fai atu ia fai longa fo le loyal el tama la fa sanga mai no lau. Ia tanga tina. Ia la ma sa ni alto ina la fa pe tanga te rolo. Pia sa wa ina sto ina la inu ma lo matua ta to le tuai. A vele alu li mo lo. Ia le ai se mete le maliena ai me le tatu vaso le taia. Tolu valu di manu o fatasi. O fa tolu valu di manu o fatasi ma le fo tatal noi. Le vai nga yo na fa na tu fo. O le na mai ni tatal fo e over male pe la tali lu se la miliona tu pe e. Nga wi tanga te usi la tau sanga te nei mo tau fa vale. Sa osol. Te lo o tau sanga umaile ele ilalo mer se la miliona ia tu pe nga wi tanga te usi la. Australia fa pe na fo. Ia. Ole fautuanga le au mai i au ni ngausis. Afa pe le ufa sana lau mai se au nanga e wa se tiel tangata. Ia mena le afa pe tele tu pe tangata. Na lu le university pe alu to e tu to no te mo mai se tu pe ni se au na. Ia. Ole fa mena tu la e fa mai. Alu lunga le website el tau tua lea. Vili sa o anu mena la iai. Ia. Afa peo le te ufunga la au lea. Le ufa sa lau mai ne te ufunga la au lunga social media. Ia.
Ia e ti posi tupe I ono masina faina tala tua le interest me fa pena. Falongo tu tanga tama tua mo ia. Ia. Ese lo na fia alu no. A ele sa uni la tu lo tupe tonu le fa la ulo te funga la aulia. Alu la no le website. Ia e loa e mo. Su e pe mo ia ma wanga lo nume la vili lo. Ia. Su e au te va fai sa su e nga o ia. Ma afa pe o le ngari au le faina na ina. Tana noa. O tana noa la vai mai disi au. Ne o mau I ai mai. Ia. O nana le ngau e te le tupe tanga tani usila. O la tele lua se lau miliona tau sanga te ne. Ai mai se foi ala la tatu anga ia tu le tele o foi vai te mo las fia tele foi au pa le tonu mo au nga o irungo o vai nga pena me se ia o lo foi ele fa tau dum. Ia. Sa ia mata tu ne vai nga pena ma si di fa na o si akil vai nga le ma si akil le vai nga. Ma sani nei fa na vai nga pena. O mela le se tupe. Wa voi te le tango university. Wa ma ai la ia le o fa tu sa o. O to so fa se protato. Le wai wa na fa mai mera le un tatu. Wa fi wa na nga o e foi le e fosi tu ta wa. Ya la vai tu ta ka. Wala ia se metto. Wala ia se metto. Iva se ne mele. Ia fa talo fa me tato wona mai mo mai. Ia se lava la fa fonga no tato ala leo. Yo e. Wa talo va tu le sunga pua ma saniai ia o Evelyn Masua, Rachel Sifa. Ia Charles Mano Chris, Charles ia o e fo ilisi le ma futa mai ni taimi le tai au. Ia o te le finanga. Tau malo se fua, Marcelina Brown fa tai Erika Maoe. Ngalua fi le pepe fa talo fa tu. Risati malo nga lu le tai au. Ia mo le to te le tatu o tinu ule ma futa mai o Faleli, Popoli, le Misio, ia Elia. Ya ma se fo le sunga ante le riva po fer fale le inti le taya ya sina leo fata lo fatu ma lo lava ma futa mo tatu ko tinu le tai mo taya Ellen ma lo nga lu Ellen ya le nati tau traso mai merpone oi sole ma lo fata te le lava ma futa mai ma nu fo inga vengo le afa Hoxpeio man fo le pepe ma lo nga lu le taya to e 2 minuti na tade o le tu laiva ale fa mai va nga le pe fa fena i lo tamale sa fa mai luma o le fasipua ale fai atu tina au le ai awara i le fasipua masimo le fasipua o le moa sa pasui. Matoria leo na lana i loa. No leo atu tine se pe lau lau atau mafa. I lo le leia lo matua le nofo lau ala tine le latu mani fasipua. A leo i loa le lo matua atau mafa ina mai fo mai. Sani tango i tama. O le ngā luenga la lana fai fo mai. O le lapta i o le tama. A le iei mali tina. Sau no le tina le fai. O lana ngā luenga le fai. O le va aia le o le tama. A la i tau mafa. Na te ilo le ya la me ai ftau mato ina me la le lo fo le to ngatina o ai me te le vai ai o ia fa ton ton wata ma fa to la e wa ai si me ai pole le lunga la lo salat tambala na ala fisin me ta pe fa fena ilo elo to ina le lumo o fa spua ale fa sa to lo matua me le si va ngale tasi oi tara vatu ngafo ma lo fo nga lu ni ta yao o si sunga ngafo ia e fa nga ngai pasi lo pone fa longo mai tono pas Australia ma lo tamara te dua sera wa fel tongi le ya na sunga tau tu le fitu ya o siemo atana tapo I to fayono o sorry halo ya tatu wo sina fa fianga nei ta ya ya tatu tal no ai le o to es full 1 minute na ta le o le tu la Eva na o
E mana tua pea oe lo uangu le mafutanga e whaavavau o folinga e la lelei tumau o oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto e paulava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo taia o manino e mo o mia oe e a vai vai lo tino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga paulava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo taia o manino e mo o mia oe e a vai vai lo tino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga paulava lo fa moe moe o oe paulava lo fa moe moe o oe E o whangamalia le sa lio tuana i ma le pese i wha moe moe i mo oe i ni tai au i oi Oe. Lua wha moe moe ma oe. i a wha pio i se rua wha moe moe ma oe ma ia ia e whai wha lei i a na Se lua tau wha tau ma tewi ni le. ia le la tau nu le tero wha moe moe a le aele ilo e New Zealand po o whai se la ko whai na po o wha mautu se la tau whai ngā malo te ia le malo New Zealand mo le si tau tau sang Ia sa le le ia tan si ia se aso le va ia. O ai sa o le fono na tau na le palmi fo ale ve tu la tata me le fono ile. o matua fia lo le pare mia le fono le ale APEC le fai i Amerika tua fia Ia na le Chris Hipkins. ia alo no inga e fa pena o matua fia lo asi tato pare Ia mia pe afe falo ai a falo ri o mo fonga musu in St Peters. ia No inga tal si o ise tu la fono e te tauna fa ta tia yo o tu te mile o halu venga malo fo.
Ai fa pe o whainga le anu whatoto ai le tau se tau runga le le. Ia. Longa wingo le isi pai inga le lalu ne. Tau na tusi stu la fono. Ta tau na tusi fa pe o ta yala ia mo whainga malo so fa tasi a pati se lua pe to. Ma le isi tu mali. Ta fefe ai alu ai tatu ai atu le neva ia se pole vaso le walu ese ia vavasa mana ia. Mo le fa tau no ina le whainga ma. Lono inga pe te uto e fo ia le ira tu no New Zealand fa whainga palota. Pe va pe le ese tasi o vango. Ai pa pe la i se tu la fono e limite ina. Ngene atu le e ulanto e alu Winston le tu le pan. Ma dia foi to inga malo uma tau sanga le alu mo la tau sanga le ai as whainga malo ni usil. Na whainga malo tau si mea e la tu te vai. Ia wai pa wale tala le tau te whaalongo ni le sau fu i lungo wa la televise ma ofisa whaasara lau. O lau o whaitara noanga. O lau o whaitara noanga. Ia ele i whai mai a po a whea e whatau nai le whaamo. Napa pela on sa i mawala winter payment. Lele ua fo lele ua lungana lo mai fo ia le si policia le act. Lena le fo lele taula mua ila tu ta ile fe nga le waitangi. Fo ile na wal tanga le fa se lo longa o mta upule. Ata va ia tu lana po to tele fo ia tanga ta te ta fe ata unu fa mo tanga ta mo tino a ve vesi ma oli ma to fa te lo tu lo ile matariki. Ile la so malo lo matariki ile wo ta mau I tono kale na was malo lo ni sil. Afa pela lo to Maori Winston. Le ngole sinam ta po fi na o ni to suia le malo lo le tu o pe. Na. Ai afa pe ile fi Winston le so le la tu pe. Ta to awai uma to to po na so ile. Na. Ya mo mau na so malo lo mo tato. Iwa le siva ia no winga ala to fa le nga ina no winga e fu swing or fa nga malo le si to sang. Esa. Malo ole mola to uma ia la to account o Gmail. Google account. Nei la so mo te sema e tape uma ele Google pe a fa ele to fa nga ina to Gmail le sa fa. A fa pele ina fa mtala nga to no ele to active pele to fa nga lu ina la email ile. Ja. Yo no le lo uma fa mo nga to la wo le van laptop email Google. O ia isa nga Gmail. Ja, am fa nga ni te ua le to fa nga ina ia tape uma lo. Ai le fa ina tanga te fa nga te minei. Ja, pe ile fa ina wa le wo te fa nga ina le Gmail. O ia na. Ile ya fa ina. Yo. Le fa mana tuna le wa mai. Ja. E ta o le so fo le tato ia. O te le na email uma me. Te mo foi to fa ina ta email va pe. Wala, mi ta te ofo le la foto le mail. Ia. Ai le leva to tali to tali email fa so va vivo ia fa inga so. Na. Ia le la wo te mini. Eu olha o mato tua wa ila to email. La to lo fa nga social media. So inga phone na le wo ia. Mo. To mana ia. Ja, malo. O tala fia le wa le sanga lue ia na ia mahuta e tawa ese me tanga te usila la o I casa. Ia le na mai ni tatal fo la wa fa so so manu ia fo dinga mai la wo ese mai disi tu a mai nga disi tu. Ngala ta pena I po le asia so yo ese mai I lo ma o I casa. Su tasi tanga te usila. Ia pe tasi el tanga tale na sao ese la wo ani mai si va. A va ine I to tono casa te mine. Tua le ia se so tato e fia no fo. Wala ia se luma na io. E tato wala au leo tamfai mai. Le mana ia. Ya, sa no mai tato wala au malo se fua. Alo se fua e lua sunga. Ni ta fo. Ya malo o metai au. E manuia lava fa tai le lo fo le. Ya fa tai le tua ia sa no mai. Ya. Wala sa o masango. Il mele wo in la langi a. Le. Ya o aso ia. Wala fo lo ke kilen kwa sanga lunga masinga. O le ongo iwa e o ngi. Sai kaula pe pa ho to min. Pa metala le al profesa nga Amerika. O le malo e lo. Fa mai. A mai le kuale la langi ngi ka ke ngofo ai. A le la fanga lo ke ki e pe ya le mo palungi. La alu la lunga ma sa ela va la langi ma le langi. E sa waila e le anga ho le a o ngol fia so ka ngaka. O le upua le ka malo. Kamalo lu. Mai la ia o le lao ka ku wa vai la ele kau le wa yengi a.
o ke fa mo ia kala ka malo o le professor al ka malo lo ko mai o le kuanga mai le la langi ngi ka ke ngo foi mga ku wa a le la wo su ia wa le si vai kaninga po le tiku lua nga fai ma mo ya meli i telkangia foi le fai fa pe fai mo ma mo foi le vai a ya nga fai a uma ya vai foi la me yo ka vale fai la fam kala foi le ka vale o me la yo mo me yo foi le ka vale la o e le ngi ya ka vale mo o ngo foi nga lu nga ye me nga fai me o phone foi le me o telephone o senga o le ongo fiku fa por fiku ko nga avela senga sai la makel fongi sa mai o le mama fa ya o vai la kel fongi le wengi o me va le ke le la nga oi kongo ya wa me voli ya o lo ave lo meli fo le i lo coupe ave bank be ke ru vai ya ila ka kala e poco le ave ko pe la le fa lo ko le news le o lo on mo ko ke le al coupe le wa on ye ngai ya pe on le nga le ngai le la ka pe ya wa mo poco ka ya ka o le poco la ngai o le vale nga si le fanga le ku ya nga fa la le ya le i mo le lo langi ya e le lo ka ko ka mi sa we ma fui angi o me ia o le nga sala le ma le mele wa soli le langi ku la fonga le ku a o ke fa sio ka ka a o ke ma fu mele lo kwa i pe o ku ye vai mo lo au fam kala ai fa kai la vai lo por kala me e sen ma nga yo o por kala me fa ron kwa kai o mai le ai nga mai ya manguia la manguia e ku ya ro mo ko uma ko fisa malo ka longo mai ka ko wa ko o la fisili le a ele yalu o la me lilo le ma we pelo malo si ele o valu sumo tu tau zanga lo soifua o savali mo le fia o le fa fia le savali le aso le se fene fa mtala ma ele va pela que se va le pa le pasi alun ka kalongo o i ka hole le wa o kala fo mai ngai po wa di mas fo mo ku puaso ai ngo fo ke makamaka TV ngalo makamaka TV ma le ki a ke le kalongo se ele o la fo lo ma fo fa ela mo me ngaka yo ka mo fo me yo ngaka yo ka mo e fo la wa le ma lo si ya o kala fo ka ma le o ko inga le o Tom Jones le ka pesi o si le si ke o la me ma lo se ma nga yo lo leo a fa me kala kam o lo ka kala e ko lengi fo lo leo ko lengi fo lo leo o le fa penga o me uma nge e fa penga uma ye we lo fo la me le fa lo ko nga ka ye wo lo sia le len ma fo ye ngo fa le nga le ayam makmaka TV ai ya fisi hole me sa foi le vaso me ya ngai ma fo mo o sa wa lu ni ko nge wa ko fa po ro wa ya ku fuema se ta wa la le so ta i vo le stanga ta no fa so ye fa so wa lu i ngai ko i ngo ma ka ngo ma ko i lo hat ya fa lo ko ale pero le hicieron ver que la iba de volver yo mana ya te malo wala lo fasili yo lu mtasi o o tu langa le ya le te na u tatu fio ovo ye o lo que falon ko ya casi nga sa mai nga si u ku so vai ye mo sala lua mo ma se ngo la ko nga sa le lua ya so ya la ko le wafu le nga i sa le lua vai kai mi long fu le la mai fa yo ko ya vai na so na tau na e captain se va pesa e le sa la ku ta fa nga le nga lo fiso fato wanga ya nga vai kai mi la kulama ko ngo fo nga ya sa nga la kulo le veni nga ya sa wa lo isi uku so vai ai sa la lua la umei fa tele le fa i te mina
Inga o kasi foi le au ke lo la ki kasi. E te rei whanau, tu lor whawhongo mele tunu. Te mea tuli solo tamai au tawhon mele whai il whai. Ya au ba loko iki o kasi. Inga ngā sa mai sa ngā ia ko isi uku sa wa ia so ia. O ia sa. Mo. Oe si le fia la le ngor ko inga. Ia. Oe fa se au ngā sa ia so. Loma, ai leo. Ia inga matupu. Ia. Ina matupu. Ia. Ia o te mea te ola mai ele. Inga me. Ole ngā ngofo inga ko pikongo. Sa, o ringa te whai ngā ruenga i te mina i o mato nuu te rei whanau si turu whawhongo mai ne tunu. Alo ia walanga wa ia o le winter wa sau la loka usanga o le Sāmoa wa. E tu sa orum tu fue a o le winter wo i lunga rua tau sanga e a o le Sāmoa wo mai nalo rua tau sanga. Whaftai tere lava le wala mai. Mangia. Tai lava. Nga ngia so. Ia, whaasipo. O muso o twa la vio tal no lo to ina fa so i lo langa i la so. Pintar mo fa pis vai. Mana, i malu spurtau sanga sto ina. Yo. Mana, ia. Mera o ta muso o twa la fa so lo to ina malo lo ta muti light. Ia, os me fa fonga tala mai Sāmoa. Awai. Toi whātana whātua tātou tala whau sona whao poponga lelei, mō le nei fo i aso i lo tātua tino. O le tau au i noni vaenga whanua o sea tino, e pine ma wha mau e ni whainga wō. O ni whāta i ta inga lelei e pe o nā tangia fo e le wheloa inga man maftanga ma le atoa o Sāmoa, e le motu Amerika Sāmoa ma lo tātua tino. O se tasi fo i leo vainga na whaai ui ele whontanga na mai a taitai o atunu o le Pasifika, le sa tari māloa le atunu o le atukuki. Au i ele taitai o lo tātu o atunu i tonu le fo i mālo. Na tali whaitawai a vea masui o Sāmoa, e se whaaloalo na tu inane e se tasi o pitonu o le atukuki. Ma tualo ia tuai se pepo le whanua o le awha eka mō Sāmoa. E le whaamoe e whausia i se whale tele e whaia i ei maafutanga ma mea whaia tangata Sāmoa o lo au mau i te tonu le atukuki. E le whaaloalo sa whaia whaantasia i la ua mariko vana le malo Amerika Sāmoa le whionga le malu peleti maunga. Na whaatino i mawhainga whaaleanga nu o le fwoi atunu a ngā i le moli nā tu leo se aia wā. O ne mea lofa mo i la ua malato au malanga pe atoi te riu mai i o lato atunu. O se tasi leo tūlanga wawa ai ai le nofo le leo atunu o le Pasifika, e whaonga ai nai ni whasi whanua, e pine ma whaamawina ai ni whiangainga, e peifo e o na whai e Sāmoa, ma Amerika Sāmoa. Ua toe langona fo e le atunu le tala whaanoa noa maia i lantolo malanga ngā ruenga whaawai teimi Australia, e na ualongo tala a ingo i lātou e toa whaa, e whaauluulu i eini ngā ruenga whaawai teibi pe o na maua au telefou, na maliliu mai Victoria i Australia, e na watifa i tuala lātou ta avale mai le awala ma wheto ai me se la au, ma mua i lava a o iei i lātou i tutonu. O upu wha mawhanawhana ma wha mai senga wā vea e lunga o penga te wha i langi to telo lea tunu, ai meise o aingo i lātou nei ua maliliu, mai ua whaamaunia mai foi e le vaenga o lo ngafa mga ruenga whaawai teimi, le malini wa ia alo Sāmoa. O lo whaawau i aiso eso e ngalutanga ruenga o leo i Australia i le mata upo. A e o tau niuni mata pena nisi o whanau e malanga atu ia lava avanoa, o se whafangu telele mo i lantou, e na ia tautua nā ma whaamua mua le saonga le mui so o se mea, o lo tapu wa i a inga. O i lātou ia ua māliliu na sainia kon karate te i tolu tausanga e ngā lulu e ai, i ngā luenga na sainia i a lātou whiangainga. E whāse laule au taa aloa Sāmoa e au fie mapulengo au te tasi, o le amasia tu mō tālonga le Pasifika leo le awhātou tia i Solomon na le whai unga le tausanga, e tasi te si male 2 miliona tāla le se leni le ua whāta ati ese, mo le kampani va le Fiji Airways, le ua iei malanga tongi pau e ono le ua whaatulanga, e malanga ai le tātou au matoe foi mai ai. O le amtanga o le vai aso nei na whaiese sa vali whaapito mo le auta aloa Sāmoa
anga ia tu lu mama to le malo e fai ai se sau ninga e wha amanuia tua ia i lantou le tā po inga le atunu, au leit malanga atu e au wai ia tā longa. O lo malanga ma le wha naunau le malo, ia mawhai no lato au sia se 5 Filipine euro, e tariu mai lantou e fai maoso i le tā po inga Sāmoa. E 2 ma le whāta alonga wa te pena iei le au le atunu, ai tasi le tā alonga o le ale au waiso na sui, o nei le i maua sa tātou sui e tau wai. Mai o le so, le o le a amata tu ua ai le au ta alo sa molo tātou o tino. Whaata seima le au whainga luenga le TV tasi mai sa monei, na manu malo i tau wa fonga lātou te u mia ia te tau, e lātou te whaasala lautu sao ina mai ai, ta alonga ale Pasifika. O le ngase o le mawhau, o se tasi leo a fianga, ua mai te wina ua whaatupula i al whai numero tangata Sāmoa a fiai. Ma ua whaasolo tu lava ina to o tele, ai o le whaafita auli, e le taitain ngā whatia le whau mai o lo iai le teimile nei, o na mantai tu wina le au whae le ua whaamawina. Ini pepo whaamaumaunga ua whae loai, o tangata mātutua ia wā a fia mawhau, e afua mai le atua tu vale o le mawhau i le tele o le mea whae, ai le lava le whaasoa soa le se leni. O tupulanga televou a le o whala au whaasaina, o le motu sia lea o ni alato maaftanga whale wō. Whae loa sunga le fōmai a se wali i tutama. O i lātou ia ua te lele a fia ngai le ngase, o lo tāo fia le whale mai ma whai i tonga fitinga, a o i lātou o lo maa le a fia nga, wa whaamatu watu le whaalapo tonga po o i lātou ia o lo tausia le ko sena i mua, au nisi to i titi wa wa aiele te leo le swinga, wa whaamatu utua lātou a inga i teimi whaatulanga ina, ai e whaawa o pēsiaki whalfo mai mo i lātou e mata i tui nai, ai o le whaale tonu o lo i eile te mile nei, e le ngata i to ai titi fo mai e eile to mai whaapitoa le mo i lātou e a whia le mawhau, ai lea i fo ini masini po mea whainga ruenga e whaatino ai le au au nanga mo i lātou. O tala fo ia mai si o tātou o tunuu, whamanuia le tue le nei aso i fo whanga malawa singa, whaso i fo ia. Talo flava o talafo malisi ufonga le lau moi Wellington mo le so le asos fulmalfano vema lua felua tolu. A o tatalia pese taimie mai ai whaatala noanga mo se whainga malo so whaatasi wata ua leono to ilo le national o se isi suinga i la fonga po le whaasilsila foi o le teleonisi vanga tupi o la whaititia peona ta ua se tasi o whaito whaasinia mo le tamao a inga o lo whaawau peona ta maule pali mia whaaolioli e whaapeo la whaititia le na whainga malo la fonga peitai e fōlinga ua tu ui titia le langolango Christopher Luxon i le polisi le whaatawa i tangata mai whafoni o lātou whale New Zealand. O le wholawhalanga le national i le taimi o whaatau sino le whainga palota. O le whaatanga tangata mai whafona whaatauni o lātou whale i tau e ta 2 miliona ta la malonga atu. A ia tutongi le 15% o lātou la fonga mai le tau e tau li ai le whale. Ma o lātou valo i eina le mau e le fitselau wha 10 miliona ta la le tau sanga. Peitai o se whai numera e le fitaui. Peona ta weni se whaito whasinia o le tamau a inga na Sāmoa Luxon. O la whaatino lava folfolanga o la fonga i e whapa u. Peitai e ono suia le awala e whaatupe ai. Talua ile tūlanga peona i e whaatala noanga. O lo o whaawau pea mo se whainga malo so whaatasi male act. Whaapea le New Zealand first. O lo o whaatu la i mai ele whaafesili. A whai e toi whaapawhala le la fonga mo tangata mai whafu i whaatauni o lātou whale. I whaapewhea launa sa ile le malo ni tupe e mo o mia mo le polisi o la fonga. Lea e se fulufate si maleono piliona ta la mo le whaatau sanga. Peona sauno Brad Olsen le whaito whalta mau ainga le Infometrics. E aona whaawau lea la fonga. Ona o lea sa fola fo i Christopher Luxon. O le vaenga pitosili leona ta ua. O lea ualua vaiaso wha ngā solo whaatal noanga. Ai le ilawa ni whaailo o leono vave whaatino se malilienga. Ua le vana wa Island National ina ia whaatiteleni vai ngā tupinga lue e tau fia pe whaititia.
A whai ai eini ngā luenga mai le mata ngā luenga le malo le a whai titia e mo umia le whai ngā malo fō na whai loe le atunu ma au whai ngā luenga. E mo umia le whai ngā malo fō whaolioli o na wha manino i au whai ngā luenga le malo po a vai ngai mana na oina ia au sia pe ona ta oe Olsen. Nā lo ia le whaatu i sengal tamai tai whai pula le Labour Jenny Anderson i sa tasi na whaia sana whaasea e whaasanga ia te ia e whaapia na whaamata awina o ia a o ngā lue o sa talavo e fsosane au nomas tatongi i le silia ma le tolu tau sanga o le vai aso talwaina whaamaoni e le vai anga whaopwhai sa whaia se su enga i le whaasea na whaamatalaina e whaapia na e Anderson i le tamateine talavo a le na whaasea whaapia malana tamatama i le pōle whai ngā pālota ina ua whaia ina i lona nufua whaai tau malo i le Heart South. Ona ole le lava o lo lātou tu i tu i whai tutu au a inga i le taimi o whaatou sino le whai ngā pālota o se isi whaasea e whaapia na e fo i le whai pule le tamaita i talavo i lunga le telefoni ina ua ia whailoa ia Anderson. I le mawhaiana whasosani e whaiele ngā luenga le o fo ina fua o na olo malanga tāwhi whao malona a inga na tā ua le president o le Labour Jill Day na tu ina atu Anderson se whaatou i senga tustusia e pe o na tālu sanga ina e le na whaiele whaasea na whailoa atu foi e le na whaasea e whaapea ua mutai ma lea mata opo. E walu masina ua nofo wawa ia pe whaasala i lona ainga se tau le akalai stete ina ua io na molianga o lona suia whaamalo se whaamaumaunga o la fonga mo o loa ma au nanga po le GST na le Stella Jackson Leon Maxwell tau hino mo le GST a se tema ma ia whaamatalaina ia whaapea o lana pisinisi whaatau ofu ai o loo tali lana benefiti na ia sui ni whaamaumaunga ina ia mawhaio na ia talo sanga ina ili silia ma le 5 afetala. O tupe e toe maua po o refunds peitai e na o le fitse lau ma le lua tā la whaaspulono sene na ia mawaina. Na tā uele ofisa o la fonga o taimi umalawa e ave e tau hinua na whaamaumaunga o na GST po la fonga mo oloa ma au nanga na ia sila fia lava o ni whaamaumaunga na ia suia whaamalosi na whaatonoina tau hinu e le whaamasinonga ina ia toe tutongi le fitse lau ma le lua tā la whaasefuluiva sene lea na ia tau lima ina mai i le ofisa o la fonga. E se fulu iwa tau sanga le matua se tamatala vau mai a Ialani na tau fie leo ma loka il malai vaalele au kilani i le aso sfultasi o Novema ina ua maua ia na ato le lata i le 2 kilo kalama le mamafa o whalau whaasaino le methamphetamine ua whaia leo ni molianga i whaasanga ia te ia ilona umia ina o whalau whaasaina sa fesilingia leo ina ua taunu umasu esu e na ia na ato e mawai le tasi tesimale iwa kilo kalama o le me e o atu i le ono se lau ono sifulu iwa afe tala le tupe e maua pe ana wha atau atu i tua ai ana wha pia fo i le maua e mawhaiano o atu i le 2 miliona tala le tupe wha aluina o na wa afianga o tangata soifua mai e whalau wha sahaina o la sa 2 o ke topa na maua ilo ofisa o te ute le 2.5 tesimale valo kilo kalama le methamphetamine e maua le 1 miliona tala mai se tangata kāna te tolu ono tau sanga le matua ina ua tau nuu i au kilani. E la teile 2 miliona tāla na ngau tangata New Zealand i whainga tau whaasisele tau sanga ua tuanai e tu sai mali poti i whaalapo tuputonga tau tupe pito titele i le atu nuu. Na whaalau ilo le matanga luenga o pisinesi whaafotunga o mai fau mga luenga ia whaamatalanga i le amatanga le vaiaso o le nofo sila fia i whainga tau whaasise pe ona la pata ina ai tangata lau tele ina ia awana i se etia i University au whaavalea. Na whaalia le so upo le MB mo le Fraud Awareness Week o Ian Kaplan o so se tangata lava i New Zealand. Le ai whaatutuanga i ai whainga tau whaasese ai mai se lava ia i lato olo i ai lato tupe teo ai olo o waava ai inisi awala e toe whaapopo i lato tupe o le whautuanga Kaplan. A whai e whao o atu i so tangata lava ni ofo o ni awanoa moni teo ngā tupe po oni inivesi e alato i emaili po oni telefoni aua ne italiaina o na ile tu sai maltu la fono le whaatau watu oi au nanga po o oloa i ei tu ainga o metotia i tutono New Zealand e mawhai le au whai inivesio na whaafsota i sa o lava whaala potopotonga tautupe e ala i ala tau numero telefoni po emaili matu atu si olo o ilunga o ala tau upenga ta whailangi olo i ei fo ise upenga ta whailangi le FMA o iei au ili ilinga umola pata inga ma whaata ita inga o whainga tau whaasise.
E silia ma le iwa sfultolu a fetala u whaasalaina ni company se whae e le sootanga ma le whaungo whale i porirua. O na nao lātou whaini ngā luenga sua ele i eise whaatanganga ma whaatawhi atu palapala i le Mitchell Stream. O se no whanga whaapitua mo i tu ai ngoi a ese na ole atunu ue mawai. Sa whaiele whaamalumalunga o pule ngā nu o Wellingtone, ni molianga i whaasanga le Kenepuru Limited Partnership, Kenepuru Developments Limited, o le Kia Consultants Limited, o le Caliber Consulting Limited, mai luas fululua molianga na whaasala ina ia company le whaamasinonga mo le sio manga i Wellingtone, o le Mitchell Stream, o se waitafe mai le waitu loto porirua, le tafe atu le talawhaatai, le te awarua o porirua hapa. E to se fulu tasi tangata New Zealand na te ua kasa masopo i ai rafa i le po le asosa na whaatali ele official konsula i ai kupito ale mtanga luenga le vai fafo New Zealand ale mtanga luenga le vai fafo mawhatawa inga New Zealand ma vave na te ua tu i ele fisosani mo umiaina sa ta ua le mtanga luenga le vai fafo New Zealand sa le imalolo i le ave isenga o tangata citizeni. Mana tangata no fo mauia na tutoe ai i kasa, ile vai asitalo ai to luas ful tangata New Zealand sa tau mawhai to ua kasa, o la mtanga le masina nei, na matafa o ngaile toa o i rafa, e ave se tangata anu o mai fafo o i tutono o kasa beitai, sa whaatapula aina alfai numero tangata i sopo i aina, lea toa oi. E to ofitu ni tupulanga talavuna lokaina leo, ona ole ulfale fa amalosi, i tutonu o se pisinesi i puke kohe i aukilani, ile taia wana nafi, ma ave fa anga oini o loa, e to ono i latou, e mai lisfululuanga i lisfuluvalu tau sanga le mātutua, na faini a latou mata pulepule po tali pupuni o fōlinga, e au fieli to olua na fa au pengaina, sa latou ngaoina ni tapa amanga ilo i seisi pisinesi latane, peona ta ue leo, sa yele tangatayana le pisinesi tutonu ile a taimi peitai, sa vaveo na anga i ese, o le talavau le na ato i ele to fitu, o iele na ave ina le taavale nga oi lea na o ai, na toe maua le taavale se taimi mulimuliane, ma mawhaio na toe maua le tele o loa ia na nga oi a ia talavau, peo na ta ue Inspector Joe Hunter, e ieni tangata sa ia i sao lato muli mawina, ngai oi nga ia talavau, sa whaafisa o ta ina leo, nea nei u ina maua mataloka ai loa, o lo wha nga solo su enga leo tu sai masalato wha matalanga. Ita alonga, na manu maloleli ita polo ni sila o Stephen Alka ile ipo le John Swap Cup i Arizona ile asoa na nafi, ma ia maua ina ile vainga tupe lata ile 2 miliona ta la, ma o se ta alonga fe lata i ona ai malena tulanga lua, e valu se lau ivas fluli mafi ta la na maua ina leli ni usila ilo na maan malo le ta amilusanga, ana si iti ai fo ile tulanga luna lua, ile au te lenga o ta amilusanga umasafa nga solo, le ne e toe maua ile isi valu se lau 5 fulua fe ta la, o ana nafi foi, sa manu malo isi isi tamatalavo ni usila o Ben Campbell, ile ta amilusanga ta polo a Hong Kong. Talafo wia ma le si ufonga le lau moa, mo le nei vaenga o le tae au. Aloha tai to e mo fa pongo telefone le tu la sful mo le lua ile o nei mata tu tala mai Sāmoa ile tu fa salawina ia tu fa malo tu le tai mi le sful mo minuto te nei le tu la iva. Le tae au. Malo, mo la tau ele i o mai Wellington e. O le vai mai nai lunga o le maunganga i lano i le wafu i Wellington e, ma le taulanga Wellington e. Ia. Ia o nei anu o ni Uzila o se nu o te li tangata Sāmoa. Fio mai, ma tangata Sāmoa ta whaua ia taua i o no tato li te o Wellington e le ia, po ne porirua i Wellington. Ia o le vai inga nā tau sila mai ia, o fōringa nā o le taulanga o le Uzila. Ia. Le ta o Wellington e le latu ele au malo se le Hurricanes. Io e sa le ia. Le fo atu e tamiti ave ta alo le Blues. Ia malo. Al Crusaders o tamiti mai fafo le fafo na mai le fata. Me lana te ur fa vesi masa e do. Ia mo nisi foi boneva ne New Zealand e o mai Wellington. Ia. Ia na lau tau sila mai nei le nuu. Sa yeli se uli o talivui a le ua me ia turunga hook spay o no. Ia no ni so tu la fono foi o no tu ia. Tua tala fatu ia Paulo Federico, Ellen Solomona, Forsunga Penny Leota. Hello Penny, ia talivui. Hello. Yoi. Tai lava mafutu mai, fesi vai ngalo langi ia share tu tato Facebook. Yoi. Ia pe subscribe for tato YouTube, fa tai tele au to nai, fa ima to tangofi.
Whaasoa pe share tātou Facebook. Whaatai lava. Sa o lei. Ia ni se tātou mai mo e. Aso umata te vai e share Facebook. Sa o lei. Tangata na e maloa. Whaatai lava. Lau sosoani fo ina tātou pokalame mal tau tua. Wai halo lua e whaali ta mara inga e sau kiri fonga lau mua e vai mai tangata o lei. So oi nada va mes. So nga va tai lava. Na lo lava le mafuta malo vole usu. Na lo mo tute. Ia toi fa menu ia tunga luengo le yaso. Ia mo toi fa menu ia fo isu enga alfa na wo lo alo ia imta po ina tunu. Pa malo stomati. Me tau ina fo le taimi wa mata ne mo mo le Christmas so. A me sta non fa tau. Ai nga la tola tel mato fa. Na na ponsa mo mo le la nga e tau le le au so. Ia. Ma na ia ia mata so. Ai lista mana na mata no. Mai olai le ia no ia isia le tina mar fa na u le taimi fa tu la Christmas. Au o va tele le vino le tamaso. Vino le au vino le po taimi u mai tau no tu tina fa mai. Pa mana e fa tu ta tu la Christmas. Le le tele na tamaso. Ar mea la foi le tarfea ngai. E vina. Na la tula no foi lumo le no foa. Mata le TV. Ale fai il tina mal fa na unga ai tere ngal wenga tina le fai. Le tele na hu tina le vai no sion to lua so. E ta tu ni sifi. Al mea le ta tu tama. Ya afa pea we mana o e foi le fa tu la Christmas il taimi nei. Se halu e fa tu. Ona foi tere ngal wenga tina ia tamiti a onga ia fai ia ta pena ngal fa. Tu sala ma o maltama na so. O le lua vai sta lua in fa tu el mato la Christmas. Tu ula i mamoli. Te vai le na lo tango to e fi ki le moli vo ile fi. O le e ta la mal pese Christmas vo ia Jim Reeves. Ia. Ta te mi le o la ia e moli la Christmas. No fo ma fo ia so ile titi Sāmoa. Ia. Ma nei alo toi mafau ia so ia fa no i pese. Na. Tu sa wa toi mafau ile o langa tawati e sa ia inga male tunu. Ia male fo langa sa tato sa wa ile wo o mala sanga nei ole. Fa yo la inga fa il fa na no fo la tunu ese. Ole ma nei ia so. Ia. Ele leila o ile o tamaren mata no. O tamaren mata no fa ma ia. Ola e o tal fa mai o tal fa si to lua. La fato ala o atu la au Christmas ma me teu ai. Ia o fa atu ta atia ne la au na fa me stai puti. Ia alu tina fa me le puti to sau tina. To tu ia la wa mata ona foi le fa tu la au fa teu. Ala to fa tina. E me le fa vela fa ki ne ma nga me fa vela ja to. Ala no fo le ia. Ala fa tina. Me la na te ru ese ai wa o ia na sa e. No foi mo ia na se tu lisi pito. Tu la ia pila. Se le foi tu no. Ya la tasta to pese. O te ale minuto lus fu mo lua e tanto por la mele soi fu malo no ina ile taio nei ya. Ana ya. A forma foi a savelina Cristiano malo ya po malo fo. A tai fo ila to il to mai fa to ile mtata soi fu malo no ina. Nga solo mai pe tala no atu pe le aso nelo fata u i fam tsala fa tanu nga so suka ia a la pta ia lo ia u po oil fo mai ia tatu sta i mga lu anga ia wa le foi tau ale ia tatangi le talinga tatu uma ma fonga tatu ia ale le va ingol suka fa pe le wa a filter e ono a fa ina fa tunga ia ia o mantuala stasi vo yo wo men tupu Vaso tua. Ia si wole ai wa te lo po walu lunga suka po walu la lo suka. Ia te la wa ia vili lo ta vele fol ma ia sa. Ia. Le la wa avesta male o no le va ngosio suka lo no suka. Le la umalo si. Sa lo felan fa tai tangata sa nga le ia. Ia fa me termina la te la ngona le o tangata. Ngo mat pongista ma. La ia la ngona o male o tangata sa so sonia te mi o ta ti la. Na ia la ngona fo tata tu ia lo no. Au. Vai lai fo lo matu sa mo pa le u so. Te. Ai sole. Ia ale la o mane utal no wale o to fo il malo si sta masi a wana. Ia o fa lo utala la wa nga ia sa so so. Mai le lo sta male il matu fa singo na ia jo.
Wa tu nalo winga yo talaya la wanga mai. Yo mai ele se o mato i lo fa ele fall me ya. Ia, oh. Fai al so sonia tangata ia. Nā la iei male tu ina tu iru. Ia, tu iei runga. Whaate iei. Ha? Whaate iei. Whaate iei. Oh. Ai tu sa ele eise, ele aise. Eise anga waa. Lei dunga lau tala. Ele eise whaato nunga whaape tu ise ulo stanta pe amatupongi ia ono le suka. Ai ona ua whememea, lei ele whememea. Ai ona ua mai le to mai o lea, ma to mai o lea, ma to tu whaatasi. So soni tangata le ua mawhatia. Oh. E lau avel tawa le whalema. Tau fia le whalema. Fo i mai loi tua lau malosi. Sau lo whaina whaafitai, mai whaafitai au tau in whasiti lea. E sa yenti nā le ainga i le mele tau whaate Na tuai le titi atu asti nā le ainga i le i loa le taimin supoe. E te i loa le tangata le ntu ia le rusto ina. O le usolo tolu. Ai le tina le Isa le pastele sti malo le asa. Fortina fine. Ah. Ia masalo la. Ia ringa to lua la tangata Na na. pastele le ainga le fine sti malo. O mola wa pingo. Sino va vivia ngol le chai au ia ai ne pele o la mai ainga yo e. No so leva minute te nei le tira ima. Ia o te mia nei fai mai au tiro solo. Ah, au tiro solo fa pea. Wa ia me te foi pi fa se, me se me tu. Ia na tire o no. La mo le na la mai ainga le fine. Tina la ron to lua na tu ia mai ia ai ma no matala ta tu tama. Sa inga o se manuia
fa mo lau tapo inga Sāmoa ia le fa fianga na ina ua afatonu lava le tula eva le pokalame le atal charge fonga lau mua to fa malo to fa talo fa tu le taiao o le na ile vai ngo telefone na mai tato mai Sāmoa ia ava peo le sa fa fonga mai telefone yo ia na i tonu fina ngalo stasio fo ma ile fa dia tato tu no o fina ngalo fo mai o tupu tele le afianga o le ngasa o le mafa fa tato tu no ia fa senga loi vai nga lua o le au matutua ma le au telefo o le au matutua la o le tali e mafua o le mafua anga e mafua na afia mafa fa tangata matutua o le tele o me fa ia uti fa soa ma vai le afianga o istangata ia o le au telefo e lua mafua anga e masalo ia mo mua o le o fuala au fa saina lua o meu fainga o motusia ia le tau te loa le afianga le o talvo o meu fainga o motusia ia mo final ma fa listangata ai o le au matutua ia o le tele o me fa util fa soa ia te lo voye o se lapta inga voye le mo ia tai lo ia wale fa sono ta o matua ta si ia le vai nga foi le o ia tatou tau te le mana o se me fale tonu tau te fia fai mele le uma tau te mana o fai le me sili ia pangale ia uti lon faso ia o longo winga ile a fianga o le mafo fa o tangata sa o le ia wa ile fisiringia na vai nga le fianga o le mafo ai mai se ale soifuanga i Sāmoa e pe ana o te fa mo ile tala na te tala mai tu fo ile e fo le tausi a inga e fai mele le mana fa le tonu se me ale no o me le kalesia ia o lo laina o te sele ni ia o lo inga tu langa na e o ia o le fa le a fianga le mafau ia o tu pulanga tala va ia sa o le ia e pe ia o le numero tasiana na o maftanga vo le fa inga wo na mafu ai a fianga o tu pulanga tala va ia o te ho fo isole io ina me o le sila o le sila va pio le itanga Sāmoa matu le afia mafau le la fa so ia o la le sa o tato o mal tanga tele e pe tata no va son tele ia fa pale ni o i fo ile le va pe o tangata fa tainga o pe o tato ainga na o ta o fenga luenga ia le ainga la le to ono tanga fenga luenga o le si ainga to fars ia o le la tata va i lunga ile ainga la malo si wa tele tanga fenga luenga ia pe tau foi ainga la to so ta o i lunga o le tato ainga ia ai tu tato fa so ia o inala le tau no me vole la vol fa so ala ta mo fa ia le menga tai ia e foi tau ave tu langa le ma ia ave foi ma lo fanga le fa yo ni me ia o sidi la no ta to Sāmoa e fa ia fa ave la via so uma e alula tanga tai fa le lo ni aso i vai aso uma fa le fa la vela ia le ma fa na me le na ta wai lai tanga tai e lima e le ma no si tele na inga ia ni ma vai io e le tia fo il tama ai ngole ai tu ava no ile ai nga ia ta tu ai le si le so i fu ala le yo le ia wa what va ai ta si le ya inga i Sāmoa e matua vai ya le tama ai nga mal fa so le ai te vela nei matua ia mama ia io na la ia le afia ngol ma fa o fia fai mele le o fia fai mele sili ia ai pangale le ia se me fai no fai io fa pelo le mana tangata le alo no fai o le ai ngana le alo no fai le alo fa la ile ai o no tu o le ma fai ia se me o le ai ia se me mo no fa pelo le o le alo fai le o tele le fia fai me le ma fia fai me sili o le ia se fa inga tau na lo foi tato a pe wa ule tupu ai lo fa mai o ia te au pe al mete mo ai se o to rum se au fa nau ia lo fa tu ia nga lo ina wa ni wa fi lo ma fa tangata te le ala fa no le tangata ai mai se tangata ma tu ma ulo ai na ve ni usila fia piliona le fa lo ma lo ni usila so so ni tangata ma fa ina ma fa e se la ni usila e se Sāmoa le wa mai nei mafuanga lau matua ma lau talvo ia fa is fuanga ga isi fo ai mena fa tai al po kala mele ma lo Sāmoa le wa o le van fight le mai tanga tanga lu fa vai te so ani e utato ai ngai Sāmoa ia ma se tanga tai no mai se wa na le ai se ile na mai tato i fa
Whenga tāi tato mai ni su e ni ngā luenga ma tato nofo ni peo isi tangata leo mai ni. Ia. Fiu e tau mawhai au le se i lewa wawe into o tele tato. Sa. Malanga e Australia to o tele ma tia e a inga so soani e tama o ainga o ainga. Ia. Mane atu. Ile wa tele na sa na fa ta fa longo le upule o le afianga le mafau. Ele tele fa longo le upule ya so la o ta ola i Sāmoa. O te ilo sa i sa tato, sa tele tato mala tau na afia mafau ya soi. Ia. E pesa le whanga ina le voi tau le na ya soi. Sa o la oe. Mo. Pesa i aile loto sa mon me vole lolo. Pio le tu lo wale upu te wa se pei oi le iso. Ia. Ale lo le maftia le tangat. Ai tongi tu le fam talanga le lu. Ia. E wana o sili fo le si tamatala vo e va. Ia le au tala vo vo. Tu pe ya wa mama fatele ma to ma tu ya auto. Me le ai. O nisi te. Wa vai tele ma to fo le. Ia. Wa o te vanga o fiela to ma fo fenga tanta li ni tala lu ia na to. Le tala le tala vo le ma tala. Ia. O ma le wa le na tato. Yo le langa tato mai Sāmoa. E fo le tato mai le puli. Ia. Sāmoa. Le pole a tato le matua so tato ang kolisia. Sa tonua. E le invece so tato le fale ta uta mamaltina. Ia. Ineila. Sta mai o po te la fosta mai dit. Ia. E vele te vale to mai dit. Sa olele. Ia. E tato wala ole tau fai mai. Te fu manuia le tai fo. Pero ma kundo ma se lua. Yo, na lole. Sungo pole no o grande. Ano mano ko mo proclamini ka o hano ko ru kana ngo meo. O ma kia nga o i on ma ko fa umba. Tarling ko tiki ana para u kas ko inga le ngo para ngo ko le la ko la mo país u kum se la ido. Ine me wona le fa pero pero ngo ko kas. Kero, nanga wa vai ka ka ma ko ingo mo wa ile mele le wa pe ya wa ki wa ngalo me. Sa o. Me na ai ke la wa fa me fo mai mo ko mo ile mele mo ko ka ka ngo ye. Me la no ke fa no ko ska las ko inga. Kana ngo wo ile fa so wo ile le usa la ni fa online ma mo. O fa me ka fo mai mo ko fa me Paulo me a me mo kuse ko anga fai ka go wing ngano ngalo me amba pero me le anga fo no fo kas ya me la ne wa o ya ke wa no ke ile ko nga h lo ya o fa so lo po de le o pasi le mas fo ya ya ke me ke ya pu ka ngalo ko me ya me wo ko ta ma fo bring back your memory ko ile fa pese ne ngalo ya ka me Mo. Ya, ona mena, foi também. Ona foi. Ya, ona kana wa kana ka sua foi ai kana ka ma ko ka pe ka woki no memory card. Ya, ona na foi le. Ile mele ka wanga isi kana ka mi san mo lungari, hoi pe nga ka ho pa so longa fix ku. Ka wanga isi ko inga malom ko kana ngo ka. Ma foi pa nga wa kana ngo ma ko. Ma ka. Ya, kasi me ma fakia. Ai pe mele ngo va ngo ko fa so mo ko fu ke no ma. Awa ngona ku ka va pe fa e fu ara u la wa yo. Ile ka ma wa inga ke fu ara ka ke ala ai ai lo fa pe la vai me ya ke e vai ko se lo mo ke era em kwai ko wa e fu ye no. Ale meno kasi le me o ke ka ko no na ka va. Vai ko po mercado va le ai ya o le pomwa o ke no ku fuema kasi e vai ngana ma ai me fa si de ko wa la ka va le o ko ni me le pese la ri mas fo me pe me ka va le va o ma se la ka o ko ke fiu mo de me o ko sa un te ga ko ni se la ka va le va ya so le se me fa ngofi mo ile le ka fa wa ya se ka me va na la o se ka sa lo ko ai ya ma se ya ma se no ka ka la ko ma fo kasi na me e rengi me fa e ma fa ro ko ma fo ma ko fa de no ka ko wa ro ko ma ya me lo ko no o fa o si o yo no si to ma fa pa le ya ku pe le me po ya o va ko le ko yo o va ko ke la income support pa me ka yo me ko me ke ku le ko pe ki Pelani la to tu pe a. O va ko na to ka ma se wa ko ka ma se ni ka ku si de so ko ya me. Ona ko mo wa ru ba wa ko tu ko ta
Ada la ko tula me me. Ia. Ola la ata mo sa la ko no wa fa me la. Ia. Ya na. Albera le so ko ka na sa mo mal fa me la me re ko mo do ki sa mo. Ko ko tangiro. Ya, me lo mo sto malo. Me ere ro makaka ko fa me la. Ma nei a te lo whiringa no whaani e tātou pōkana. Me mata tātou whaasoa ni tai au o ni tū tā ua. Ia, e mana o mia tō ngai whaitau tusi ma tō ngai tala noi tangata e pia no tō tasi. Aba wa no ko se wa tara ko ko mo ku wa me ko ka i ko ni we ko ni na ka ro. Ia, alo whātu, manuia nei ase wa tai whaasoa mai. Ia, whaase wa. Ai tamai ma o kilani. Ai whaasoa tamai. Ia, ani mo me tangata o le fan soi fuar soi ili o langa. To e se fulu ma le hiva minute. Ia, ona tāro leo le itula e se fulu. Ia, e mana ia fo i le wawai o fo i stato pese. Ia, o lo taratu pele tato leina. Ia, e sao lei. Ia, awai e mo ia lau tara lau tate rei whaalango i lea upu ole afianga le mawhau ia so lau ta tuputupu a i Sāmoa. Ia atonu sa ia pe on ta utufu e. Ia e lo tala ngona atonu a sa tupu ma afia. Ia ai le i ano ia intanga ta fui le la sa ho ai fi nau le vao le maumanga. Ia o whaatoanga i la so. Ia e whai ai ia tausia ia inga ma whai ai ia tausia ia kalesia ma no ma fioanga ia esa o le ia o le tarat per tato le na pe fia wala mai ia le la vatu tato fa fia fianga nei ia e vai fo le taimi ia o le o ta pena mai fo tato proclame ia ile tu na se fulu le se fonga la mo Wellington le o to se fulu 1 minute na talia o le tu la se fulu. Ia, le wili statu walau. Talo fal walau? Ia, talo fa. Malo se fua. Tunga pela ma. Se fua manuia, ila sunga pai. Malo se dia. Malo se fua. Na yele metau. Ole tasilea ole ufitsuli nei o tau sanga. Ole tau sanga. Ia. Wo i loai fo i mei tup. Kai pela melena te do sa no ia mai pa poka meias. Ia. No me ko wangalo. Ia, wangalo Ia na wangalo o na ula. O stanga te tinga no kile Ia. Wa ma ko do wo mo te fu ni ko stanga ka no pencho. A nas fu mo fu ko stanga. O kile manulo. Ia. E usu lo wa tinele tinga nga usu mai lau keras. Paya nga Ia. O tomba volele e a de sakulu ma ko bomole. Ni fo TV e la so mi sa pe fai la capi che lei la con il TV ai o temia maia TV na e che varo quello qua ma fo il people out Ia. Pia wo a mele e la tutu no pole. Kawan ai ngadwe, kawan se me pole e focus ya la wa ai laso. Ia. Ina ngai ngoi ale ma fu pau. O ngai fu ngai ma fu pau e le konda foi lo chino. Ya, wala tu le teno at. Lo manu. Ai ele tem mi o tu falo ngai foi wa. Mo vai le ma fu pau.
e foi o fama dai Ia. na o ma fa podia ia ele e a vole le lava le ngai go ga por ba go la tu tu ko bi Ia. ia wa le simele le mode a pa ni la una de ga vole le la pan la pataban le nga ngo du ngi ai i la tu le ngai ke ya a ke o ko mga o ye so le ola ku le me ala suwe talo fa ai tu mai yo ma Ia. e ila le me nga vole le o ke ngo fo so fa ko fa to le la wa ba ku o la suwe ai du vol bele ale ku le sa tutto penso le ele kai mi a kai vole le lo ka ma ko po ia o i la ka e mo ia o po tranga ko ma o tatua Ia. pa mai al fo mai le te fai ai e fai mo lo ngona o la ma lo si le ye ta pe lo tuma Ia. e mo o tas with na ku tas li te lo tuma ye wa wa te tais ale lo ngi abe fai ki ngo lo le su la u sa wo wo ma ko ma ke pidia ki lo le Ia. sa badi pu no me apeda e mo le e si tai mi pe o vo so i fangale su da ngale ma tu ye yen ta tu le mo no fo ile vale o ni si lo fai ti o vole le papel al me na te mama ti na papel ale ai e su ile so i fang vale la mo pit su ile le ye wo go ngona fo le ese o wo se fu lima se yo mo te mi nei o te mi na lo mo lima so ko mo i lungo o vi lo fale me pe dai ya a te mi nei o mo yele me na lia Ia. no te le ai to le ko mo le wa te vai vai pu te me ba pena i tala nga pa ko mai la tu ai yo tatu ko pa ngana ia ai te o tena to lale le vai na au le fai a va no ni va ka ia te to ia ku po ia va lo ko se ki vo me ia ko an e me me po le wa e fai tio di si na ni sta mama na ni stina Ia. ia au toi fanga la tu pa wala u te talo ia la tu ia fai tio wa la fai tio i sana ele yo e sana le Sa moi. Sa. o le sui o le sanga ma le sui o le toi fanga ia e sui u mai me e o foi no texto me ai Ia. e ko te la ele temi nei o ele va pe spesso de me ai vole le wa fine o sto no poi in tambe ai e sili lo tanga o fa ya la me ai pa pe ngal fa i malipki Ia. ala te ma no le lia alo le la mo na sai no ia e ka ti ai wa lo ka lo po poi le la anu la tu pe me pena ai wole pitou ia ata no fai te vole le po fuale ma no sul tino mo nei fa dai fo ma i te no te sie ia dai vole che mi mo che le fa la wa e te la mo na Mo. ma e vai po no lo fo ba ia ta pe no vai ia ma e se li si ba go po la u le ta pe ma pe Malo. ma dia o le tulanga moderna la ma tu la tu a lu ta tu fai tio na ta tu te bamtina a tu tu ma ni va pen yen tu lo la ia tu tu yo ia la tu fu su kwa Malo. Malo ia lo que si ya tu le pa le tu no o pa o ge tu le te fa kwa la ta ni mai ia ta si ni wo Me se fai matale mata. Ale no pe atu pai. Ia, alo pe te wo. Ia o no tatu po tala ia mai. E lo ai po ia il soi pangolo ia ia mai ta mama tua ia pa pe po ia o tu tala bo dai mo ia mo ma tua ia dai e le ba mo tala bo. Ia, malo va tai.
Ale no pe te wo valus fulu ane wanu la to lunga vivi o fale a temine le hotel dia le. Tai tele la matupai. Tai la matupai ala fu mo tama. Ia ba no va te la pe mo lua. Te ma lua da o le panga se o so le o mga pa o te le lua na o ma di wele ka ma ga. Manuele. Tu sei, e tele o fa malo am ta fa ta tele o tu penga u pidi ati am ta fa. Ala va te pai. Ja. Va va. Ma na ya. Ya am ta fa fo mai le su e mai o e ai foi. Tu pai. Tu pai. Ngai lo fi te lo me lo te le o manino nel me le fi tu pai. Lo inga fa ma mango no fem ta fa la pidi ati. Ya la tu pesto in. O ya la na lo te ilo. O le po le fua vaile na ave mata fa na ngan menga le tu de tu pa ai mol vaile mo mis fua vai o le pula lili o le e te lili o te mine ya o e te lili ape ai ngona fo le mo lunga te pe ai pe a tu so lunga fale le pe la pe msal po le ono mita ga io vola ngona fa ali a ta pe ala la au la li ta te le li wala te la Awa so yo tato light. Pe to ja los fulu mital miel ni we pe a ngwe o sa vidi wa lu ene ni wa la fa so wingi mai lu ngon ni. Al termina ni. Matuari a. Sa sui do langa. Sui do langa wa ngai foi lunga so fuanga matua a. Pe vela ta wa ful fa so la matua tau te lo. O le sile me fo le te lo la matua. Ele o to e tau samitele. Sao. Ai vai nei e tau mafato in molo matu. Si tama i pua. Si tama i tau mafafo i lunga. Sa olele. Lo nga wa mata na sola le manongi o le tau mafa i ala to. Wa mata vuina le fi le tau mafa. O si ne o la. Na tonua. Lo nga la sa o le pinanga lo tupai. Ia. O le tau singa la matu. Au so na faian tau mafa. Siria ia la ua. Esa e si le fa o ngana i lo le tinga ina e fai ai le watu e sta mai pe le tau mafa ina fo i pe. E vai fa pena? Ja, na, sa o le ya. Ja, o le vena le te mai tau e tatu ofisa. Ja. Wai le o so na tau mafa fa pe ia. Ia. Pe fa so fuanga le wai ia. Ia. Ioi. Ja. Wai le so na tau mafa fa pe ia. Pau al so fuanga fu o to o ia. O le te manongi wo sta. Tu atu e malanga o tu pe ia. E va fe no tango e ai uma tatu me ai ona te to te sa fa me. O le sile ta o por kala mo akta ya. Ia. Fa fia mo tatu tanta matua mai maftia i maftianga o le langa i tau le langa. Le suina nga o tau tu al si fonga lo mo. Ia. Ia fa fia tu fa i lo atu. O le fa i por kala me mau le lo toita mal fe vai ya i. Mo. Fia tau i masui o le isi ai fai por kala me au ngare nga tol ma fau. Ia. Ia o meo le o langa nei e tau pe o a o nga tu la fono so i fo ma lo loina. Mo. Ia ma le o langa fa le nganga o le tangata. Ia pe o le autuna ti ufonga la moi manan tau tu e so fa tau la o tato ngana fa tau tato tu manga ma tato tonu fa ke usia. Mana ia. Ia. Ia, ole o to e ono minuto na tale o se fulu. Pokalame ato tale o ta pena me fulu pokalame le tula se fulu. Ia, le tau le lua tato fa salonga nei. Tau le tato fa salonga nei. Tato eva pe tau le lua le auli. Ia, o va pole le yaso. Te alo fo fulu lua. Falta to fa ves. Falta to fa ves. Falta to fa ves it fulu lua. Fa talvatu ya sio fa fi au, fa tai mafta mai, ia faltu ana tali pele pe samino. Le fionga ya tole fo le mi tole fo mano le tole fo oi mano le mi ia fa pe fo sunga fa fo wina tanielu ia antile eliva ia se ta wo ya inga inuti ai sole ia ole al mariere sunga ole mi le australia ia pe o le australia ia mo fe tau isa mo fa lo e vendi tau sanga ne ia mano le tu do wa ti lo mo fa pe ia un torio la te do wa sala kapili ia Ya le mai mo me le so ne tatu fazala ya lo fatu mo mse wainga ya tamo tua yo manu ya na la na tango la avistu pesta molim to le tele tu pe stadia no disi al me sta male sa mat pongiere na ole fe au ne mo moli mai na sta male sa tau fate ole fo le tatou tama se mata tu ane wa ia
Ia nai tina fo le o la e me la le fa le tonu. Ai no tina. Ai no tina. E te ila wa isi vai fa pena. Ia ai mo lo male no nai tina na e fo le e tonga fiti ai oi. Ia tonga fiti ala ia le patatu mai tu le patua po tu le muri. Ia re to vai mo le tai me tatu e va pe. Tato wewa pia le tautua disi fonga lau mua e alau to 5 minute tats fulu fonga lau mua. Tapu le mulila se yuk jam le tawa jatu teloa jalusan ya sukuma so e malo fai va atina so ya etipia Japo inga ele uma sitoto je wile roto Ole fisi Wesa Ole mele ole a tua Fatofa Iwo ma ai Itolu tisha Sāmoa la fuasisi se tala leia I whanua au selu ia e whai au ale tāpua inga le pine li wolosa la oa ia so e malo whai wa whamalo le alolo Malole alolo fana to alua Lili fula e faingata ai ole lofa e ai la e le ava e a e ua punga So fa malo linga lue eng e fesilinga le so o ole lu fa le lu fa be ko malo inga fa ka wa nga wi la malo si pungo wa au le fa ki au va ese fu malkas ese uma fi anga wa fi fi ya kas nga ku ele sa wa o nga e do o nga fa ia mo le fu mo Sāmoa nga lu nga selo ila u ai hama ua masang ya gi me le wa fa au wa ka ni ai fa ia mo fa Wale fia uso imakanga Kolo loko e keme faya Ube fale leo le so ya malol Fai wa atina uso ya etipia Japo inga ele unga sitoto Je wile loto Ole fisin Wesa Ole mele ole a etua Fatofa Iwo ma ai Itolu tisha Uso e malo Fai wa fa malo le alolo fe matu Fa malo le alolo fe fana To alua Lini fula E faingata Ai ole lo fa e ai la E leo le ava E a e Ua punga
Talofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Sāmoa Capital Radio and stay healthy, Sāmoa. Si pasela mga pesala fo iyo se ngana apo iliwa nga ofia fianga Sulu fa ingole atunu mai le amatanga se io oi le ngatanga o se fa malo tu ai o se fa sao Le vivingo le fianga fale ula ina ua iwa minu te wate nei le tu lai se fulu toi whaata alofa ma toi whaafeilo ia tu mle nganga whaaloa le tata wa tenu le au whaafonga i lungone nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia e whaapefo i lungone na aunanga i lungone Facebook ia meise o le YouTube ma le tata app le Sāmoa Capital Radio app ia olo mafuta ma whaafonga mai ini se le tata wa tenu au whianga ia i tiu te mawhaiva mga aluenga o le nei fui tai au toi whaamalo ma toi whaata alofa atu ia i le tata wa tenu ia ole to tuon le si fonga le lau moe Wellington i lau le tio fa longo le tasi ona te sima le tasi fa mo ia e pe ona masani ai ole ua yel swingo tato proclame o proclame le so fo malo loina le ole afa foina sablina kasiano mana malo le ua tu atu le tu la se fulma le tasi i le tai o nei ia ole taimi ia le fo ua se ma le tato proclame o fa fia fianga so i filoi
ia o pesenga se foi ia wa foi e moni atu tonu mo ta malawa I tonu ainga nei mātua lo mafuta mai ai ma fa fonga mai ai ma tapua mai ai a o ngai foi fa na nga luenga ma o nga foi ni yaso ia renga tai lea o nei tua ama tua lo fa fonga mai mo mai tonu fa le tangata ma tua o mo tanga se ngase ia ma so se no foanga lava ia o lo fa fonga mai mo mai ai nei ma tua po tua sina o le tātou tunu ia renga tai lea o le lo le tunu mai se la tu lo fe ngai fe au manga luenga ia ma fa nga mai le tātou tua mai mo mai ai ia ma fa fonga mai tonu fa le fa nga luenga a o fe ngai fo I nga luenga a mata fo yo nei tai ao ia o le la tātou se il proclame o fa fia nga se filoi o fa fia nga pesenga e mo atu mai le tua si fonga la mua ia I nei tai mi se pa ia le tu la se furma le tasi il proclame le so fo ma loina ia e manatu o lo so longa manuia nga luenga ma fuanga o lo ofenga ia ile tātou atunu o le nei tai ao ia mai se fo ile au no fale ila tu fo I o nafa fo I ma le tape nei na fo I o nei matua ia le ngata ilea o le ngase sina fo I o la tau mafatanga ave le appointment ia ma aila vaila au la fuala au ia I le nei fo yaso ma lo fo I ia mo nanga luenga le lei wa ia nisi fo I o le tātou atunu ia ua tu lava ngā luenga e po le leo ngā luenga sa fai ngā luenga ai ia ua avel fa mua I le tausinga o tua a mātua ia I te tonu ainga ia ma lo le tausi matua ma lo le anga le ma lo fo le fa maoni ia I tu langa fo e pe ona ia fo ia le ainga o mātua I tonu ainga to fa ma lo atu le taimi a olna o e fe lo le taimi ma futa mai tonu ta vale ia le wa ta vale so se ta vale lo enga lu le taimi ma lo le foi ma lo le on sai ia I lunga o wala wa fo le fenga ia ia inga luenga ma ona sai fo I tātou ia I winga fo o tangata e fewa I whangaina o tūtau tua e pe le vaenga le o ave taxi o le au vaenga le upa ia e meise fo I o le vaenga le ia pole au ave pasi ave loli ia e ia tangata e whaafita auri lea aso ma lea taimi ia e malo lava pea le ona sai o le la whakasolo tātou whaafianga ia o le pesen nei e awalo whaatua I mo nai mātua malava whaata o tolia I maotanga se ngase o whale o tangata mātua e mesi fo I tonu ainga ia o lo whaata o tolia I le whalefu ma lea pulo tō whanga ia I tonu ainga ia ni teimu le tai au ia walo whaatu le pesere nei ia a matai fo I tātou whaafianga so I fifiloi ia mo o tō mātua se fulu tolu minuto te ai nei le tu la se fulu ia toi whaatalo whaatu I vaenga leo mafuta mai ia penina to ia si Lulu Bolton o Mausau ia o lofa tiai ia mai se foi ia sunga ia sina leo ia ma le sunga ia Antele Eliva ia leo o su e foi ia se ainga e tau mawhai ia I le tai au ka fifianga nei ia mai le puni alava o le ta elenga I petesa ia o lofa atua I mo mātua o malawa le atunu o lofa ata o tolia o ngase o le tino
Alofa Lava, Rodney Soyalo here. Keep listening to Sāmoa Capital Radio and stay healthy, Sāmoa. o fia siva ia o le ale mela atu o ile na vaenga le lei ia o lo fia siva mai siva mai fa nga mai tatu pese ia fia siva mai fa nga mai tatu pese le tai ao patalo fatu sunga utufiti ui sia to ngai ia mai fo sunga Lori Perry ia ma lo lava le mafuta mai tatu programa fa fia fianga so ififilo ile tautua la wala le o le sifonga le la mua e Wellington i nei le tata ofisa auturu numero 5 se fulu manatasi man Kevin Polirua wa lua se fulu faminu te te nei le tu la se fulu afia siva tu lunga fa nga mai tata pese le tai au fa se fo isa fa malostino ya pe fa pe na e wa misi la savali le tai au o te pole fa pe wa te al time te savali ai ma futa mai tata fa afia fianga nei le la fa so tu fa afia fianga pese pesenga e te siva mai ai tono le fale ma fa ia nga luenga fa ia fe au tau ai pe o vaenga le i tuole mkuka e fole le fulu ai pu se tulo ia maple le ia lunga le folo le fale ia faile vacuum ia ma fa fonga mai ma e siva mai tatu fa afia fianga ma pespesenga tu ina tu se ipa ia le tu la se forma tasi ia o pokala me so fo malo loina fa talo fa tu tu Natalie pe Samino ma lo fo le nga le taimi le tai ao ia ila tu umala fo ia ma futa mai ia fa te lunga o wala le taimi le afio ai ia ele ilo lava le fa lava e pe ia ona taltano atu fo ile fionga le sunga su pe te sanga te taimi o tato proclame tu la fono ia awal tau si sia lo sao ia pe fa pe e vai ni fa lava fo ni le tupu lunga wala fa mo lo sao ngale mu
ai aua le tau tisia lo sa wa te sa o tua oe ia ia al tangata le fa le tonu mai le si pito le sa wa ia ona afia fo ile o lo sa po lo ta vale ia li ta ia ma ta la va nga fa pena ia me si la to ia le amalanga fo ia le la fa o tu fa fia nga fa pese fa ta lo fa fo ia le pel tua ia ana maloi le fa ta mari fo mai le ta ia o le la ta tu ta si ia tu ne nu fa sa si fa Sāmoa.
mosi siva malifa amaoni oni se fia il rock and roll siva mai so o te fia siva isitene Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya o te fia siva isitene Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya solo ane ole aweva siva ilunga ole foloa malato matatoi apa umai hey bro give me 5 siva mai ile reggae tama eva tama lele fa susu ele coca awa ete vavi sola o te fia siva isitene Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya o te fia siva isitene Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya nisi fo o tamaitai ese atamai hei foto I aisi tama fo ilena ai fai mai wale lava tine fa longa tangata tu mai lo wanganga tama fo mai tua e fai lava si mamafa o te fia siva isitene Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya o te fia siva isitene Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya Siva isitene Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya o te fia siva isitene Sāmoa la ufofonga fia ata ua manaya.
Awe musu
se io ma facessi ma te moe ilo umoenga ta te moe to atasi Sia ufana upele alofane oa lofana mo oela umana mera Yehova ilotama etaliota mana tua na te sauria seraso mafuta ile tatano Fa'alepo Tafia fusi oe Maopo Lata mafutana Uava ivasa o folinga o te umaupea fai mau uto o manga ele fai ngofi ele no fo mala malai ma ai ngapele Sia ufana upele alofane oa lofana mo oela umana mera Yehova ilotama etaliota mana tua na te sauria seraso mafuta ile tatano lea tua na te sauria seraso mafuta ile tatano
talo flava nei tai au fou o le porkalame le nei o le soifua maloloina pe lava on tatou ngalu e whaatase ma le pulenga whaafalma i le itu malo Wellingtone e tala noa ma whaalauiloi vaenga tāua o le soifua maloloina ina ia soifua manuia ma mawapea le ola lau le leo tatou tangata Pasifika i le nei itu malo o Wellingtone. O le suia la whaatala noa nei tai au o le sunga lea ia i lai e le kana manu o se tasi o lo whaiana suenga le University of Massey ia tala noa fo i le tūlango ieiana suenga i le nei fo i vai tau. O le sunga ia i lai manu ia peon whailo ato lo whailan suenga molo na whailonga le forma i le tō whamanino ia po le PhD ia ma o le a whailo lava i le taimi e tala noa mai ai ia le tūlanga o lana sa i le linga o lo whaanga solo le taimi nei ina ia lau sila fia fo i le mamalo le au whaafonga ia le tomai ia po tūlanga fo i o iei le tamu whainga a lea fo i alo o le Pasifika. Whaatalo whaatu i lai, maloa soifua. Te whaatalo whaatu fo i Savelina, whamaruru atu mo i lato whaafonga mai nei tai au o whaisin whaale tonu le internet ia ne ia pitunu au ki lat. Whaatalo whaatu pa ia malu longolong mai, whaafonga mai i tai au. Ia, malo lava. Ia, e mawhai lava na e tala noa i ngangana e lua pea whaapea te mo mia lau sunga i lai, ina ia whaafai mo fiele tala noa ngal nei tae au. Ia, ai whailoa ia lau susunga ia mole mamalo le au whaafonga, whaamole mole. Ia, ia o lau ingo i lai el kana manu. Ia. O awe PhD student my Massey University. O na whanau i Dunedin, molo tamā o le Sāmoa mai sa lesi manawhali ia o lo tina o le toi lau. Ia hakamanuia hoki te waiahe o te ngangana toke lau mo nā toke lau kua mahoina. Hakalokongo mai hoki. Aftai. Malo whaaftai mo mua wha malulua tōno le whaaleonga o lo suafa malo whai u ia ona o whailonga e mo o mia ele o maua mai le ingua saa au mai e awale tato whaatanoa ngai lau sunga i lai ele kana manu whaatalo fafo i le maftanga o tangata toke lau ia se ia sau noa po o le ale to langa i ei lau how was your journey to what you do now? Yeah, whaaftai mo le sili my journey to where I'm at now, I started with at Otago Uni with I've done a Bachelor of Commerce there. That took me over to South Korea where I taught English for a few years before trying to figure out what it is I'm quite passionate about. Coming back to New Zealand, got into personal training, into the health sector, worked as a health coach, and started studying sport management. I've worked in sport management in wrestling myself, a sporting background in wrestling. Have represented Tokelau in Olympic wrestling and judo. And that connection there with the sports side connected me with our Tokelau side. They have traditional wrestling. Yeah. Ka o le hangatua pe o le whangatua ho i Sāmoa. So learning about hangatua e le whangatuanga o Tokelau, it got me interested about learning more about it. In my journey of learning about hangatua, talking with Ina, so mai lato I loa I le ngimta upu, ngimta longa. On now, I started to, I read a book about it, about rangatua, and right now that's led me into my current study of researching Uniani lelenga le whangatua mo ulanga Tokelau. So that's the subject of my research, of my thesis, is what are the health and well-being benefits of hangatua Tokelau for Tokelau youth. Ia, malo, ia. Se I tau whaaliwa toa I si vaenga ia mole sila fio tātou tangata, whaamol mole I lai.
Mo le sila fia pe o le usau no nele sunga ia e la isa o ina fo ile University o Tako ma waile whailonga pe o na masani ai maola na Bachelor of Commerce pe o na Sāmoa malanga I kore sau te whaia o ngai le ngana Inglisi te fo e mai ia ma ngā lue fo I pe a o ina le tulanga o ia e whaia to le ninga ma tulang penga I le vaenga o le soifua malolo ina ia ma o le pule I tulanga I o ta alonga le ala I ma ta alonga ia wa ia pe sa o le mata watu sa fai masui o toke lau I ta alonga I o le Olimpeka I ta alonga o le pi ma le churo pe ila o inale iailo na pi itanga pe iailo na to sina iailo na nganga I le tulanga le fo ilai fa ngai ilana saililinga ta alonga le toke lau le fangatua po le sao leo le ta alonga tono te talano ma ilai ma fa lau te le atili ia le fo isa tu siela na lana tu si tala noi nei tangata matua toke lau mfa amatala I fo ile mana ia malta o le ta alonga sa fa ia so ia o lo fai nei la lana so enga molona fa ilonga o le forma il to fa manino ia po le PhD fa apito ilana saili linga ini fa manianga mo so forma lo ina male o la lau le lei o tupulanga talavo mai le ta alonga lea na ia ta ua fangatua a tonu o se o stalonga o le piinga ia ai se I tala noa tili pele sunga ia I lai le tu langa o ilana ta alonga se I whalau tele loa lalau saunoanga I lai saunoanga I winga I lau suenga lau PhD ma le lau suenga le whaia I le ta alonga le taimi nei? Yeah, so o le focus o lo sa I linga o le mainly around o le population o ko lau I New Zealand e ko pele I mātou na whanau I nei about 80% o ko lau e whanau mai I New Zealand by 65% la o le o I mātou na whanau nei e multi-ethnic so e le ngā o se not just Tokelau and Palangi to be mixed with other ethnicities. Sorry, o kauia whakoi upu whakoi lau. Research out there that multi-ethnic Pacific have higher prevalence in mental illness and mental distress. So ola over focus I le whangainga o le whangatua as a vehicle to connect ia tupulanga I Tokelau o whanau I nei New Zealand as a way to build their cultural identity and ways. So o le lima ia phases e whai lau sai li linga le phase mua o le talanoanga ma to ina ma I lātou na e tala I wangatua ina asu I Tokelau and from there the second phase o le questionnaire mo le community Tokelau po ni ani la to langona I le ni mata upu se me lei se me onga and from there we're going to use those themes e mo mai tal noanga ma le questionnaire survey e fause Apokalami around Mangatua. So together with, it's a co-design methodology. Yeah. So the co-design e for ile sao o tupulanga in Port Kalambe e for il sao health professionals and youth experienced workers e fau fatasis Port Kalambe. Ia o le phase luna fala o au o ila o background ile whangatua. E aule Port Kalambe mo tupulanga I Wellington e to tele ia tupulanga to elaule tupu I Wellington. So and then the final one or the results so what come from that and how we're going to measure the health outcome from a Tokelau perspective. So e for ile health framework o Tokelau o le wakata whanga is similar I le whanawhale Sāmoa. So largely is kind of based around that wakata whanga, but after that's the phases of my research and hopefully something good comes out of that. Malo whaftai. Ia, taltono le manino laval whafonga mai le malo
o i la tōlang whai ona māua mai le tātala noanga nei tai au i le tōlanga vaenga o whaamtala wangana vaenga ia pe ona whaafonga mai o le 20% o toke lau ia soifua pena whana nau tono New Zealand pe ona sano i lai ia o i la tōle nei mai le 20% le o le 5% ia o i la tau e le tasili to ai ngā tangata anu e ia toke lau pe pālangi pe o se le alava seisi to ai ngā atono o lo ia i le tono le 5% i o tangata toke lau ia soifua pena whana nau mai i tono o New Zealand. O leala ua whaanga solo po le ua amata o na whailau saili linga pe le amataina lau songa i lai. Le ua amata, le ua maua le clearance mai le ethics board, le amata lo saili linga, so o le phase mua la le talanoanga ma toe ina ma wila toe e whaasoa mai. Ia le ua i u manuele phase 1 ia o nei levo masula tu le phase lona lua I lo research na mata i le i februari to sanga nei ia mana ia o ala ni langona o nisi tangata ia sa e whaatala noa o fia ia i le toi la langa mai o le vaenga le o le taalonga lea ia sa o le fastai o ai mai siano na to ina ona le o le taalonga lea o le whangatua na tele ona fai o la le o Sāmoa le na loi to lau i naso so o te tawhaunga taalonga na fai i vai te mele i aingi la kapi po ni kiti e fai mei alato o taalonga nga toke lau. So, wa amata loa talanoanga wo mantua e lato i aso na fai ai ma lato langona sei ai. Fia uma e whaasoa mai ma e mana o fo i tu whaola taalonga lea toke lau. Ana o lato fo i tali tununga e ani e soswani e mātou whanau. E fo i atu manga o to lau e tonu talonga nei po le matusanga la po le whaaloalo ma le taalo lei ma taalo ma e fo i isi tu la fono le talonga pe pi e tangata mo fai puipo ma si tangata le fai puipo si i tangata le tau lelea e whaasana whaapau lalo whenga le asi i loa ua uma ko e whaumai na e loa le whaaloalo le tanata matua. E tele ianga to e lau e talonga le e fia umalato e tarnoa ai. Na whaifo ele sila u tarnoanga i lunga le tio to ke lau e vili mai fo ia nei lo matua whaasoa mai lato tala mai naso. Fia umai to e lau i talonga nei o lo sa ili linga iai e leise literature i nemta upu e o foi i ethnographers e o atu i to e lau e whaitus tu singa i to e lau e leise mention o le whangatua i loto tu siena na whaia sau o mea uma e wamo mai o mea uma na tau mai ma whasoa mai to ina ia te au so to me o fia fo ia u e mawale e maftanga fo i mana te ina mana lo matua. Mana o le taalonga sa na o leitu pao li i pe sa taalo i fo i ma leitu pao tamai tai. Ia, fastai fasili e sa o tama loa ma o tamatani o toke lau o taalonga le na faila to na e fo ele fasili ina to ina pola se me o ele i pangatua ina fine ina so ai ma fo fa wala to ole anga nu o lava o lau fa penga o ma fo fa o ele yaini ma fo fa ma foi o ni i fine e fia pangatua la to ele i tau fia e fa me e ate mi e fai futinga ulupe lo fa fianga fo ina le
na iai tala o whawhine e whai lātou mo lava te māloa, ma whai mo po te nale whasa mo whale itu e whai ngoa lātou o whaaluma. Oh, yeah. And they whai lako whawhiwhianga, like a fun wrestling match. It's like full on wrestling. Togi lalo atangata a tau lalo pātua i le unione, whai ina tangata na. Yeah. But mana ia te le siri na ona e fia I loa fo I mātou ia whanau I nei ona o sui fo I leo langa o whiwhini fo I o lakapi o whiwhini fo I. Ia mana malama po lari le winga ele I whangatua ia whiwhini I nā, so but e mo mai fo ini stala o whiwhini I to e lau e whaingoe lātou te manu hea o le manu sā e pele ia lātou e tu Sāmoa e pele fo ia whiwhine le whaimo to inga ta alonga papena ona e fo ia lava I nā so e te iwo pa use ie pe se lou e pui o I lātou I whiwhine o le mea ngau e papi ala e ta alonga nā mo te marua mo tau le ama ia. A whai o taalonga na I aso ia. Le lope o whesa whai po o lunga o le onione ia wā pe a mawhauwhau ia toke lau o tātou nuu ia e tū lata I le sami. Ia, e sa le ia, le te le se motu I toke lau. So, o le tala le stoi ina I aso ala. O atu se o waa mai whakaofo ona e isi motu o toa wha motu toke lau whakaofo nukudonu a tafu ma olohenga la le ua o tu se ma le ua lalo Amerika ni Amerika Sāmoa a o le totolu lana a whaise malanga whakaofo I nukudonu e o atu le waa o lato whawhelua inga mua lava e a mata I whangatua so e latu le waa e le whaatalofa la e whaatalofa I whangatua nāu e maua I le latu whawhelua inga whaingale umaloa ufusi ma fia o si talonga ia I lau tali tununga se me tāua I le anga nuu toke lau au teimi nei wale tu whaia I o aso nana o isi tala moa mai a uma lotu a fiafi aso sā o teimi fo ina a masani whai whangatuanga I tua le whale fono I toke lau e leone tua na o to ina taita ina le penga o whangatuanga o tau lele ama tau malo Yeah. Malo, mana I whanonga o te loa ona o le iei si tuatuangia te te leo lau sunga e te pisi ai. Ai mana I whanonga le fo isa e ta ua I lau tusi le ana tusi I atono I se teimi ona e whailole po whaafeana maua e tangata e fia whai tau I lea tusi na e tusi ia. Ai o lale tu langa la le wo I lau saililinga le teimi nei o le face lo na fia la le wo o iai. Ia Facebook no lua lewa iai o le questionnaire mo le community. So le online questionnaire I whaafsili po le asila tu I loa fo I le name taupu o le asila tu langona I si polkalame whangatua mo le motupulanga o le afo ni latu. So iai ia na avea umalole ia mo tali e whaunga mo le phase 3, so ia o phase 2 lewa ie. Malo, ia o le ale umi o le whanga solo ai lau saililinga I lai? E tolu tau sanga lewa tu umai e whauma le PhD. Au timi nei lewa atua le iwa maasina. Ta poi o lo'u plan e o atu I o uni tau sanga
whanga fo e o uma le research phase doinga le testing o le thesis ma results ia Malo, ia, a tono e ni si vaenga, lolo pe chai Moses time e luma chai tal no ai, malau sunga i lai, po le ale tūlanga weel, sai li linga e mole taimi nei, o le ase fe au tāua e te whina ngalo e, tu atu i tangata e whaafonga mai e mai se lava, po o tupulanga toke lau pe a whai o iei ni se umwhaina whaafonga mai. I le tāua o le tau mawhai e whaasao, ia matoe o pongi mai ia i tu ainga o ta alonga whaape nei e mole ola lau le leipo le well-being o tupulanga ma tangata toke lau. Aftai mo le avanoa le o e iei le tusina na le wata watu o le a iei nisi e fia whaitau iai. Ia. E mga ilunga le penga te whailangi le afoi. Le Google tusiale whangatua. Whangatua. Toke lau. E moa lole lenke sangu moi. Ia. O le tusi la e whaingilisi to i liu ngana toke lau. O le tusi o le e-book. O whai fo ina whaalongolongo e pe a le si whaitau ai. And o le free resource la o le tusi la e lalo le copyright o le toke lau Department of Education, so o le si fo email si fia i tusi o le o tu i loto lato curriculum I toke lau, so whanau mai toke lau timi nei I a motameti e o whaitau mai tusi nei ma I whaso mai o to ina I le tusi na, so it's something I'm really happy more as a resource more pipolanga toke lau. E fo I lau tal tonunga o le inga fo I Sāmoa o le si fo I ate o lo ke interested in the future e polale whangatua I Sāmoa ona e tele I atunu ul Pasifika e fo I lato a whangatua ato ainga piinga. Le wauta watu e I o woma ma sani a whaimatu tournament tal noa ma so mai fo I lato traditional wrestling, so the wrestling in Samoa, would love to do some research for it in that too long. But yeah, after telling me Sabrina Valley of a non nea, so that no aim after for it, la to for my nita. Malo, ia whaftai lava, lea lawa maua mwhaina maua e kuko la ia ona sa ilile ile ngua whangatua toke lau ia na maua leo le tusi. Lea mwhaina whai taupe whalongolongo ai foi ia ngana wha Britania ma le ngana toke lau. Whaftai tele fo I lai molo taimi ia atona isi staimi tau no atili lau mta upo ia whaftai tele lava manuia lava ia fofuanga e maise au su enga ia maa onga o lo whianga iai mo nei fo I vai tau. Ia whaftai te lava, manuia tele le aso. Ia manuia fo I le aso, ia whasoifua ia. Ia soifua. O le talnoanga ma le nā ma le sunga ia I lai e le kana manu, ia o lo whai neilana sa I lilinga, I le vaenga peo no tau whaafonga mai ai. Ia e mai se lava o lo na whailonga le fo mai o le tau whamanino ia po le PhD, mai whaapitola na sa I lilinga. Ini whaamanianga mani I tau langa o le soifua, ma loloina ma le ola lau le lei e maua mai le taalonga le o le whangatua mo tupulanga talavou toke lau. Ia e mana ia fo I o le wailo atua I o le sai ei fo ia to e ngā taalonga I aso sa whaatino e nei tātou tangata Pasifika, sa fia e nei o tātou tangata ia mamaua I le ola maloloina o lo whaafso o taila I to e ngā taalonga ia whaaleanga nuu mai I aso ina ia mawele soifua maloloina le lei o tātou tangata. Ia mai sea tupulanga. E mana ia fo I le swing o le mata upu I le whaalongolong. Ia e se tātou mata I tū pelu manai. Ia le tūlanga o lo I le saililinga. Ia ale sunga ia I lai e le kana manu. Pe ona ia I le nei fo I vai tau soifuanga al tātou pokalamel na o le soifua maloloina. Mo le nei fo I vai aso. Ia mo fo le whaapoponga taimi masani I le vai aso fou.
Ai mo le taimi nei whaaftaitele lava le whaafonga mai, ia manuia lava fuafuanga o maulo o whaanga solo ma le tapo inga le atunu ili nei fo i taimi o le aso, ia ai whaasoifua ia mo le nei taimi.
te wanga sala Olo o sila fia mai lunga E fai fo ile fa ama sinonga E jato o la fia ile o langa Ole o langa ele Ya o le fili fo imana mai le Ja uma fai fale anga uni mea walile A jato fina upe Ele fai amor tato nei me E ai o le aswele tue manava ile I wait for a vai Tato fina matao mafai I be vai I want it to la lo iai Na paule o langa Ele tutu sa uma fo I o tangata Me ole sa to ua fili male tijania Ole o langa elele Ale fili fo imana maile Tau mawhai e whale anga uni mea walile A tato fina upe Ele whai a mo tato nei mea E ai ole aswele tue mana wa ilea
Italiana o mea uma o mea lele whaapea mea tinga Ile ai se I mama no tawhanau I leanga sala A uluanganga I atoe sao atu I lunga Ole o langa elele a le filifo I mana mai le Tau mawhai e whaleanga uni mea walile
Sa whaapea lo tau whitu mau koe se
waka ke o plotele vai ka pa pele o soli lo maru ya pupai ma le ngoka pa le fa iso tia lo no pele siba mai Lava formal tato tunu le nei vaenga le nei vaenga de tai au in o tsu fulu ne minuto na tale tu la suma le lua ile tau tuma na ngara tato ala le tasio no tesima le tasi famo ile nei vaenga o le tai au le to iva de minute ona tale tu la suma le lua tale tu la suma le lua no tu na tu le fa popongo tato telefon e ile tato tau tu la o nanga le Sāmoa Capital Radio le nei vaenga o le aso ma lore nga lue ma lore no sai ma lore tau ata le mama no tele o le tato tunu fa talo fa toi foi pa ia mo rungo le tato tunu yo no tulanga fa lupe sunga fa fenga taulangi mo lato fale tua ngata foi le pa ia mo rungo le tato tunu ia fale tua mo tausi sa o haore ngata foi le ma losio le tato atunu ia po ila tolo fo yo lo fa pena o ngaru lu le nei vaenga le aso ia awala fo ia totono fo fuanga ia ma vaenga fai ono so soni tono tatu ainga fa talo fa toi fo il tau nanga nei ia ila to uma la volo pena o mau me tatu fa sala longa lungo le tatu penga fai langi e ngata le tatu penga fai langi ia a o le tatu le cho fa longo le tatu le frequency le tatu wala leo le tasi o no tesi ma le tasi famo i le nei vaenga o le tai au. E au le nau mai at fo inisio ne tātou vaenga tā ua, inisio ne tātou whaatataloanga, ia mai le tātou office o le soifua malolo ina, ia awala wa fo ini vaenga en fo ina so ni o tātou ngase ni o tātou mai, ia o a fo ini vaenga tau te sila fia mo tau i loa e alanga tatau, ia o no tātou whaatino ina ia mwhai ona fo ia i mai o lo tātou mauai, ia o lo tu ina tu pea ia whangwhangu na ngāta fo ilea o le tu alalo le tātou ala leo e ala ia tātou porkalame, ia ma o tātou whaataltanoanga o lo tu ina tu, ia awale soifua lau le lei o le tātou tono, ia a whaapea fo ini te ua misi a te oe, ia e mawhai ona e to ia ngai tua le tātou porkalame le nei aso, ia e mawhai ona e awiri ili e vaenga tā ua le na, mo le soifua malolo ina o le tātou tunu umtangata lau tele. Ia, tale tu la suma le lua, ia ora tu inato leo tātou tala fau e pe ona masani ai, taimile nei o tu inato pene tātou whaafisianga mo i la tau lo pena ona mafuta mai tono maota malawa, tono o ngā luenga, ia o tono o sose ngā luenga lavo lo e whaatau tai ele nei taim
po e ngalua te tono lo ofisa, po e ngalua te tono se whale whainga wenga, po e ngalua i whafo whale whainga wenga, ia po rungo le au wala, mo i la tau au ave pasi, ia au ave loli, ia le au vaenga, ia le couriers, po i la tau so se ngā wenga lava, o lo e wha tau tai, ia le nei taimi, ma tau teo whalofa whaatalo whaatu ia te o tau mano, ni ngā rue mano, no sai. Mo le tfoi nganga fa te tele lava le tatu nisi foi o sui o le tatu mala leo mo le tau tuino lo tau pa ia mo lo tau malu tau o na le nei Jeremia tapu mana ia le a tatu feilo a pe mo o tau nei taimi sa ia pa ia le tu le lua nei fa si sianga mo o tau ia o lo le a tu ina tu tale tu la suma le lua o na tu ina tu foi le o tatu telefou ia e pe na masani ai mai a tatu telefou ia toia nga e foi le o tatu ia tatu fa si sianga e pe na masani ai tau tu la nei ma le unanga le tatu wala le nei fa si sianga mo o tau nga e mai tu la mai lunga ia fa pe o ia se tau mafutanga le uli pe le ai foi se tau mafutanga le uli o le tau tu ma le unanga le tatu wala le mana o mia fia ia pe food pe no food happy ia o le tūlanga na iai tātou pe iai lau mea ai pe le ai sau mea ai e te tau ona e sia a o le vahenga e tau na whaataua e te tau ona iai sau mea ai e te tau ona iai sau mea ai e a po sau tau mafutanga po se lunch po a umana na tūlanga whapena mo i lātou lo whaingaruenga e a wala wale wha ngā solonga i au whi au mangaruenga renei aso a lo whaatuma o tau na i whaafisianga tūtula i mei lunga la whele tātou lo mi Lomi.
toi whaatala whaatol whaapoponga o tala whauma le si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le awa uli. Ua wha o atule te leo wha mai senga I ainga o tamatala vau e to wha, ia sa mali liu se wha lawe tau ta avale Victoria I Australia. I le aso ana nafi, ua mai ona wha alawi lo la tau sua wha pe ona wha salala wina I lungo li potia le 9 News Australia, ma oni alo Sāmoa lo ngā lulu e wha vai taimi wha atoanga. Sa mali liu uma I lātou na ua whetau I la lātou ta avale, ma se la au, ma mua I le ta avale lātai Mansfield. Petu samale lua se lau lua se 10 kilomita I mātou I sa sae o Melepone, e tu saima reportia le 9 News. Fato a whama sina talo na yeile tasi I lātou I Australia. Ai ole isi, fato a mai o na whaia le wha mau male tamaita ai ole a la wha ai poipo. Ili ipotia leo leo, e elo lātou talitonunga sa ta whawhao tau lele ai le whale o sa lātou wō I Max Cove. Ai ole taimina toi fōi ai I le no whangai nono whai na tupu ai le wha lave lave. Ma o loo wha wau I ai suenga. Ua mauti noa o le ale mawhaiona a wai atu le bale mia filifilia po le bale mia whaaulioli New Zealand Christopher Luxon I le fono le ABEC lea I whaia I San Francisco. Ona o le wha ngā solonga wha atalanoanga mo se whai ngā malo loo iei le taiminei ma le act wha apea le New Zealand First. Boi se tūlanga le leile wha ngā solonga wha atalanoanga pe ona ta ua Luxon. Ma iei mata upo te tauna wha atala noa le lei, ma vaenga wha upwhai o lo o lātou whai pāanga, ma o le asoa lau pule lava I awala e mawai se I unga le lei. Ele I wha alia se finangalo Luxon, po o le polisi mo la fonga atangata mai whafwe wha atauni o lātou whale I tutono New Zealand, o se mata upo lo polo kai wha atala noanga o lo wha ngā solo. Mai lava I lea somo mua o wha atala noanga nei, o lo wha alilo lilo mo vaenga uma, pe ona sauno Luxon. Sa whaisa saunoanga Michael Riddell, lea sa avea mawhaito whaal tamau ainga mol whatupe whaleo leo e whaapea, e yelo na talitononga o le polisi lea, o le aieni suinga mai whaatalanoanga I olo whaia. Sa matua maa wa a lava le tau maunga le New Zealand First, e te te ai ini vesi whaapea. Ua mauti noa le awa yatu o Luxon, I le fono le ABEC, le e whaie San Francisco I le vaia sonei. Wa toi te tala lea o ngā mawalunga Dunedin, lea na tāpunia maloka ina ona o se tau whaamata una awala atu I se emaili li tae ona le la. Petu sol toi luas 10 minuta I les fultasi li tae au, na toi whailo ai se whaalinga la tamai e le se whaafita auli, e ono whaapopoleina I le saunga le mo I lātou uma I lea onga. Sa e lava leo li tae ona le lai whaamauti noa I lea onga, o lo o saunga le mo I lātou uma. O le kuata le itu la iwa le tae ona le la, na tauli mai na I lea onga se tau whaamatau, ma loka I loa ona o le puipuinga ma le saunga le mo. Ma sali potia le to tele o leo wha au pengaina sa o atu le Bayfield High School ona o lea mata upo. E walu masina ono fo wa ia pe fa sala ilona ainga se taule le akalai stete na ua io na molianga o lona suia fa malo se fa momonga la fonga mo o loa ma au nanga po le GST na le Stella Jackson Leon Maxwell tau hino mo le GST a se tema ma ia fa amatalaina ia fa apeola na pisinisi fa atau ofu ai o lo tali lana benefiti na ia sui ni fa momonga ina ia mawhaio na ia talo sanga ina ili silia ma le 5 afetala. O tupe e toe maua po o refunds peitai e na o le fitse lau ma le lua tā la whaaspulono sene na ia mawaina. Na tā uele ofisa o la fonga o taimi umalava e ave e tau hinua na whaamaumaunga o na GST po la fonga mo oloa ma au nanga na ia sila fia lava o ni whaamaumaunga na ia suia whaamalosi na whaatonoina tau hinu e le whaamasnonga ina ia toe tutongi le fitse lau ma le lua tā la whaasefuluiva sene lea na ia tau lima ina mai i le ofisa o la fonga. E se fuluiva tau sanga le matua se tamatala vau mai Ayalani na tau fie leo ma loka il malai vaalele au kilani i le asos fultasi o Novema ina ua maua ia ato le lata i le 2 kilo kalama le mamafa o whalau whaasaino le methamphetamine wa whaia leo ni molianga i whaasanga ia te ia ilona umia ino whalau whaasaina sa fesilingia leo ina ua taunu umasu esu e na ia na ato e mawai le tasi tesimale iwa kilo kalama o le me, e o atu i le ono se lau ono sifului vafe tala le tupe maua, pe ana wha atau watu i tua, ai ana wha pia fo i le maua, e mawhaiano o atu i le 2 miliona tala le tupe wha aluina, o na wa afianga o tangata soifua mai e whalau wha sahaina, o le salua sifulu valo o ke topa,
na mawelo fisau te ute le 2.5 kilokalama le methamphetamine e mawele 1 miliona tā la ma i se tangata kāna te tolu ono tau sanga le matua ina ua tau nuu i au kilani. E la teile 2 miliona tā la na ngau tangata New Zealand i whainga tau whaasisele tau sanga ua tuanai e tu sai mali poti i whaala potopotonga tau tupe pito tite le ile atu nuu. Na whaalau ilo le matanga luenga o pisinesi whaafotunga o mae fau mga luenga ia whaamatalanga ile amatanga le vaiaso o le nofo sila fia i whainga tau whaasise pe ona la pata ina i tangata lau tele ina ia awana i se tia i University au whaavalea. Na whaalia le so upo le MB mo le Fraud Awareness Week o Ian Kaplan o so se tangata lava i New Zealand. Le ai whaatutuanga i ai whainga tau whaasese ai mai se lava ia i lato olo i ai lato tupe teo ai olo o vaava ai inisi awala e toe whaapopo i lato tupe. O le whautuanga Kaplan a whai e whao o atu i so se tangata lava ni ofo o ni awanoa moni teo ngā tupe po oni inivesi e alato i emaili po oni telefoni aua ne italiaina ona ile tu sai maltu la fono le whaatau watu oi au nanga po o oloa i e tu ainga o me totia i tutono New Zealand e mawhai ele au whai inivesi ona whaafsota i sa o lava whaala potopotonga tautupe e ala i alato numero telefoni po emaili matu atu si olo o ilunga o alato upenga ta whailangi olo iei fo ise upenga ta whailangi ale FMA o iei au ili ilinga umola pata inga ma whaataita inga o whainga tau whaasise. E silia male iwa sfultolu a whetala u whaasala ina ini company se whae ele so tanga male whaunga o whale i porirua. O nana o lātou whaini ngā luenga sua ele iei se whaatanganga ma whaatawhi atu palapala ile Mitchell Stream. O se no whangai whaapitua mo i tu ainga o i a ese na ole atunu ue mawai. Sa whai ele whaamalumalunga o pule ngā nu o Wellingtone. Ni moliangai whaasanga ile Kenepuru Limited Partnership Kenepuru Developments Limited, o le Kia Consultants Limited, ma le Caliber Consulting Limited, mai luas fululua molianga na whaasala ina ia company le whaamasonga mo le sio manga i Wellingtone, o le Mitchell Stream, o se vai tafe mai le vai tūloto o Porirua, le tafe atu le talawhaatai, le te awarua o Porirua Hapa. E to se fulu tasi tangata New Zealand na tuua kasa masopo i ai rafa i le po le asosa na whaatali e le official konsula i ai kupito ale mtanga luenga o le vai fafo New Zealand ale mtanga luenga o le vai fafo mawhatawa inga New Zealand ma vave na tuua tu i ele fisosoani mo umiaina sa ta ua le mtanga luenga o le vai fafo New Zealand sa le imalolo i le ave senga o tangata sitiseni Mana tangata no fo mauia na tutoe ai i kasa. Ile vai asitalo ai to luas ful tangata New Zealand sa tau mawhai to ua kasa. O le amtanga le masina nei na matafa o ngai le tua o i rafa. E ave se tangata anu o mai fafo o i tutono o kasa beitai sa fa atapula aina alfai numero tangata i sopo i aina le atua oi. E to ofitu ni tupulanga talavuna lokaina leo ona ole ulfale fa amalosi i tonu o se pisinesi i puke kohe i au kilani ile taya ona nafi ma ave fa anga oini o loa e to ono i latou e mai le sfululuanga i sfulu valu tau sanga le matutua na faini latou mata pule po tali pupuni o folinga e au fili to lua na fa au pengaina sa latou ngaoina ni tapa amanga ilo i seisi pisinesi latane pe ona ta uele leo sa yele tangata yana le pisinesi tono ile a taimi peitai sa vaveo na anga i ese o le talavau le na ato i ele to fitu o iele na ave ina le taavale nga o ile na o ai na toe maua le taavale se taimi mulimuliane ma mawhaio na toe maua le tele o loa ia na nga o ia talavau pio na ta ue Inspector Joe Hunter e ieni tangata sa ia i sao lato muli mawina ngai o i nga ia talavau sa whaafisa o ta ina leo nea nai u ina maua mataloka ai loa o lo wha nga solo su e nga leo tu sai masalato wha matalanga. Ita alonga, na manu maloleli ita polo ni sila Stephen Alka ile ipo le John Swap Cup i Arizona ile aso na nafi mai ya maua ina ile vanga tupela ta ile 2 miliona tala ma o se ta alonga felata i ona ai malena tulanga lua e valu se lau ivas fluli mafi tala na maua ina leli ni usila ilo na maan malol ta amilusanga ana si iti ai fo ile tulanga luna lua ile au te lenga o ta amilusanga umasafa nga solo le ne e toe maua ile isi valu se lau 5 fulu afi tala o ana nafi foi sa manu malo isa isi tamatalavoni usila o Ben Campbell ile ta amilusanga ta polo a Hong Kong. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le awa uli.
Toi whaatana whātua tātou telefou sona whao poponga lelei, mō le nei fo i aso ilo tātua tino. O le tau au i noni vaenga whanua o se atino e pine ma whaamau ni whainga wō. O ni whaataita inga lelei e pe o nā tangia fo e le wheilua inga man maftanga ma le atoa o Sāmoa, e le motu Amerika Sāmoa ma lo tātua tino. O se tasi fo i leo vainga na whaai u i elefontanga na mai a taitai o atunu o le Pasifika, le sa tali māloa le atunu o le atukuki. Au i ele taitai o lo tātu o atunu o i tonu le fo i mālo, na tali whaitau wai a vea masui o Sāmoa, e se whaaloalo na tu ina ne se tasi o pitonu o le atukuki, ma tualo ia tuai se pepo le whanua le afa eka mo Sāmoa, e le wha moe e fausia i se whale tele e whaia i ei maafutanga ma mea whaia tangata Sāmoa o lo au mau i te tonu le atukuki. E le wha alualo sa whaia whaantasia i la ua Malekovana le malo Amerika Sāmoa le whionga le malu peleti maunga. Na whaatino i mawhainga whaaleanga nu o le fo i atunu a nga i le moli nā tu leo se aia wā. O ne mea lofa mo i la ua malato au malanga pe atoi te mai i o lato atunu. O se tasi leo tūlanga wawa ai ai le nofo le leo atunu o le Pasifika, e whaonga ai nai ni whasi whanua, e pine ma whaamawina ai ni whiangainga, e peifo e ona whai e Sāmoa ma Amerika Sāmoa. Ua toe langona fo e le atunu le tala whaano noa maia i lantolo malanga ngā ruenga whawai teimi Australia, e na ualongo tala a ingo i lātou e toa whā, e whaaululu i eini ngā ruenga whawai teibi pe o na maua au telefou, na maliliu mai Victoria i Australia, e na watifa i tua le lātou ta avale mai le awala ma wheto ai ma se la au, ma mua i lava a o iei i lātou i te tonu. O upu wha mawhana whana ma wha mai senga wā vea e lunga o penga te wha i langi to telo lea tunu, ai meise o a ingo i lātou nei ua maliliu, mai ua whaamaunia mai foi e le vaenga o lo ngafa mga ruenga whaawai teimi, le malini wa ia alo Sāmoa. O lo whaawau i aisu esu engalutanga ruenga o leo i Australia i le mata upo. A e o tau niuni mata pena nisi o whanau e malanga atu ia lava avanoa, o se whafangu telele mo i lantou, e na ia tautua nā ma whaamua mua le saonga le mui so o se mea, o lo taputapua i a inga. O i lātou ia ua māliliu na sainia kon karate te i tolu tausanga e ngā lulue ai, i ngā luenga na sainia i a lātou whianga inga. E whase laule au ta a aloa Sāmoa e au fie mapūlengo au te tasi, o le amasia tu mō ta alonga le Pasifika leo le a whātou tia i Solomon na le whai unga le tausanga, e tasi te si male 2 miliona ta la le se leni le ua whāta ati ese, mo le kampani va le Fiji Airways, le ua iei malanga tongi pau e ono le ua whaatulanga, e malanga ai le tātou au matoe foi mai ai. O le amtanga o le veiaso nei na whaiese sa vali whaapito mo le auta aloa Sāmoa, anga i atu luma maota le malo. E whaiese sau ninga e whaamanuia atua ia i lātou le tāpua inga le atunu, au leit malanga atu e awai ia tā longa. O lo malanga ma le whaanaunau o le malo, ia mawhai no lātou au sia se 5 pine euro, e te liu mai lātou e whai maoso i le tāpua i ngā Sāmoa. E lua se fun ma le whāta alonga wa te pena iei le aua le atunu, a e tasi le ta alonga o le ale a waiso na sui, o nei le i maua se tātou sui, e tau wāai. Mai o le so, le o le a amata tu ua ai le au ta alo Sāmoa lo tātou atunu, wha te seima le au whai ngā luenga le TV tasi mai Sāmoa nei, na manu malo i tau wa fonga lātou te umia ia te tau, e lātou te whaasala lautu sao ina mai ai, ta alonga a le Pasifika. O le ngase o le mawhauwhau, o se tasi leo a awhianga, ua mai te wina ua whaatupula i le whai numero tangata Sāmoa e a awhiai, ma ua whaasolo tu lava ina to o tele, ai o le whaafita auli, e le taitain ngā whatia le whau mai o lo iei le teimile nei, o na mantai tu wina le au wha i le ua wha mawina. E ni pepo wha maumaunga ua wha i loa ai, o tangata mātutua ia wā a fia mawhauwhau, e afua mai le atua tu vale o le mawhauwhau i le tele o le mea whai, ai le lava le wha soa soa le se leni. O tupulanga televou a le o whala au wha saina,
O le motu sia lea o ni alato maftanga whale wō. Whae loa sunga fo mai a se wali I tutama. O I lato ia ua te lele a fia ngai le ngase. O lo tau fia le whale mai ma whai I tong fitinga. A I lato o lo maa le a fia nga. Wa whamatu watu le whalampo tonga po o I lato ia o lo tau sia le ko sena I moa. A o nisi to I titi wa wa ai ele te leo le swinga. Wa whamatu utua lato a inga I teimi whaatulanga ina. Ai e wha wau pesiaki whalfo mai mo I lato e mata I tui nai. Ai o le wha le tonu lo I eile te mile nei. E le ngata e to ai titi fo mai e eile to mai wha apitole mo I lato e a fia le mafau fau. Ai le ai fo I ni masini po mea whainga ruenga e wha tino ai le au o nanga mo I lato. O tala fo ia mai si o tātu o tunuu, wha manuia le tue le nei aso I fo whanga malawa singa, wha so I fo ia. Na va fo ma de tato tunu le nei vaenga o le au auli no sumari vane minuti o te ele tulan sumari lua ile tau tuma la unanga le tato wala le taso no te sumari tasi fa mo le nei vaenga le aso mo le tele nganga fa ftai tele lava il malo no tele le tato tunu ia ono le tūlanga foi o le lato a ngaluenga o le lato o unanga lo whaatanu ina le nei vaenga o le awauli ngata foi lea o le nau o monto tu nato tatu tala fau le nei vaenga o le awauli ia ava pene te ua misia te oele whaapoponga o tatu tala fau e toi maua les whaapoponga o tatu tala fau le tūlanga tasi o le awauli nei nia mau tatu whaamavaya toi foi ia ia lato
o lo fa pena no fa fonga mai lungo de tanto wala leo le tasio no tesi ma le tasi famo ia a matou ia to tele lava foi o te lo to tele lava o tanto tuno pe ona matou fa so foi manisio tama ia la fionga to filau ia vai aso no sei ma vai atu nei ia ola na ia sau no anga fai mai e o malo na fa longo longo le leitio ia ona tapero le chori tula tasi ia ai fa fonga lo pe na fa nga ina o nanga le lungo do pe nga fa langi no no winga to tele lava ni so la to tele fo tatu tuno o le na wala to fa nga ina o nanga na o le mana o nanga na ia no na tu o le ata pe connectia na i le a fo i le ngo o lau telefonia ina anga i lau TV la po ia ona e mata mai e ro io e na e mata lea ia ma e va ai sa o mai lava ia la to fe o le fa tanu ina tu ina le tatu ngaruenga de ngate le tatu wala leo ia ai fo le taimi la to ia tatu fa malo stino ia e le taimi la to le tatu fa malo stino ia o le taimi fa ia tatu siva fo ia tatu siva break ia e fa ia tatu siva break ia fa ia fo ia tatu siva hip hop ia e aru fo ia e fa ia mal tatu TikTok ia e tau te sisiva to ilunga i a le tulanga taua o le fa malo stino ina ia mawhai no so soania i tātou ia isi au mangaruenga pira masan iai ia o le atu natu nei tātou whaafifianga tāne tūlai tasi ia o na mafuta mai fo o le uso ia tasi tū tūle waa ia awa le tūlanga fo i o le whaawina o le tau tua sa ipa ia le tūlai lua ia i le nei vaenga le aso whaatalofa pa i morungo le tātou tunu talofa lava ia manuia lava foi fuafuanga nei aso whaatalofa atu ia Chris o Sumika o Nimo Ropeta se tu atu lunga le mele po ai nisho i la tau le mafuta mai Sina leo tupai lei lua e o Ana Moldi o Utu Fiti e Natalie Pele Pesamino e la to umalava na Antele Aliva o lo pena o mafuta mele nei vaenga le o li malo le ngā rue malo le sa ia te auto o le tau tua lava nei mana unanga le tatu ala leo le tasio no tesima le tasi famo i le nei vaenga le aso talofa lava Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai fai mea lofa i lo ainga i Sāmoa. E tū pepe manuia le se ia le titi sao ia so for rei le teitasi. Nā le whaatau lava o sautap up titi sao lua se furutala, tolu se furutala pe lima se furutala mai whaleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Sāmoa. Whao ngale online lafo i se tap up lua se furutala New Zealand pe silia tu foi mo so wamanoa. Whai e te manu malo e maua lau lima se lau tala New Zealand. Ai angwe te popole e to e maua foi i lo ainga i Sāmoa le isi tino i tupe lima se lau tala Sāmoa. Whatau nei loa sau tapa petiti sao mo so wanoa i le sei o le kirisimasi mo se wanoa te whai mea lo whai i lo ainga i Sāmoa e ia inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau sekia titi sao.
Ia e sa fia fingo nei vanga le uni mai fo i le tatou le fionga to ala le sunga to ala e teru ia ma le ngata ula ia ma le e teru sa inga ia ma nai fa fi sianga mo to le nei vanga le uli ia o no to fa fonga mai fo ia tatou tala fo nisi fo i le tatou tunu ia na yuso sa malanga tu fo inga ruenga fa vai taimi ia o se tala fa no e ui la fo ia unga tala fo i tatou wala leo ia ma le tatou le tio tatou te tala no i vaenga nei ia alanga te tau pe ona tatou avea o se fa le o ngo se fa manatu mo tatou le ngata ile o le tatou walo atu tu langa wa sofia fia o le kiwisi masi o tau sanga fo ia me fa pe tau ona tupu ia ta lo fai nei uso pe ona tau fa fonga mai tatou tala fo ia o le
tulanga la vai fo ile pe ona tatou masani ai ia o le mo manu a sau mala ya tia io cha tatou tu le ma fo fawina ia o le ona o atu nei en fainga luenga ma tulanga uma su e manuia mo tatou ai ngai Sāmoa ia o le uma maua mai tala fa no ia o matua i o ile bala au ile tulanga maliu maleoti no winga fa mai se atu le tatou ala leo ia i matua uma ngata fo le o tatou ainga ia e ona ia e ana ia nei ia alo ro tatou tunu ia ngata fo le yo mo tatou fo le au fa fonga ia a fa pea lava o le a tatou anga ia tu ia sofia ia o le fautuanga malosi lava le tatou ala leo a e loa te tango fia le ava malosi e tau mafaina le ava o le tuua lalo lava i o le tautau le mau o le tatou ala leo ina ia mawhai ona e sā pe ua lava ona e aveina le taavale. Lono winga a e loa o lea le a e tau mawhaina le ava o le tali lava o lo malo lopo lo esiri alu mo lo fale po tu o lo mota a o lo whelu waila le o le taavale e ala na tatou te le mai loa. Lai whaafi fianga mo o tolu nei vanga le oli ina ua te ane le afa suma le lua le nei vaenga le aso ia whaatalo whaatua le tātou tono o ia i ona tulanga whaarupe malava ia o ala fo inga ruenga mo tau whaiva lo filima o lo tau whianga i le nei vaenga le aso whaatalo whaatua i fo ia ut fiti le ngātu fo le ontine a liva lo penana mafuta mai le nei vaenga o le wauli wha mausilisi a nava ngāta fo i le leu so ia rei le latu a pasi o lo penana mafuta mai nei tamale i o lo penana mafuta mai mo ana moe o lo vapena o mafuta mai o leu so ia lele ala ngata foi lea ia o la utama no meratasi lea ia leu so ia tofa pira o lo pena o mafuta mai li nei vaenga le oli malo au so ngat due malo lo foi ono sa ili nei vaenga le aso patalo foi leu so ia mika viana o lo pena o mafuta mai ia leu so ia tau so ngata foi lea ia o le mamalu lau telo tatu tuno ia ma pe foi la tamo salea Josefa ia po fevo se me masalo salo ai foi ia le taxi o tamalo ia o lo malerio lo na Wellington o le na te le ia tatou pasese ia le taimile nei ai au te popole tulango nei tatou fafianga le ale a o tama fai ki liva tu fafianga ma e faile ile ila pasese vai sau tono ta avalelea ia ele musika o le musika le ala watu tono ta avalelea ia ekiliva ino ia la unanga ia malau tautua ele ngata to tono o so se vaenga la Wellington ia o tatu ngaruenga fu ia avenga i ole fale mai ngaruenga e matunga inai fia malai valele ia maso se vaenga lava ma lo ngaru ma lo tau ata ia toto va fianga nei vaenga ole oli
whaanoa noa mawhau whaunga tupu pea ia so uma vai vai uti o taluai o e funa olo alo whae le ngata mai se ilonga o leo tina te mawhai wa o leiloa e a pe ai se a wa pangata i se fua fuanga se tu e o le langi se i tau mai se i a o i le sangi se i tanga noa mai ua ngoto le lawa sau le pongi sa e ta vale vale pea o le maa Ario o le taimane a o ita o se maa e ta a vale vale a e tukuia e saula pa o se aso e maua i o se tali ina i o umana o e tu e o le langi se ita umai le sami se itala noa mai ua ngoto le lawa sau le pongi sa e taa vale vale pea o le maa se tu e o le langi se itau mai se ia o le sami se itala noa mai Wangoto le lawa sau le pongi sa e taa vale vale pea o le maa Tēnā ritau tua mana nan whaafi fianga nei vāenga o leo huli ina ua toi sumale 2 minute o na tāle o le itula e tasi i oe Fetue o le langi se itali mai i oe sami ea po o e tala noa mai ua ngoto o le lawa sau le pongi sa ia ai ono o taa vale vale pele ma i oe ngā luenga le nei teimi po le ane tūlanga o le tau o lo o iai wa e whaalongo ina lo ngā lala i le fia ai wa e langona lo vai vai le ale tūlanga iai a o le mea mautinoa e a tāro le lima po le ono wa e i le fale i oe e tā vale vale pea i oe o le ngā luenga pea tātou o lo whaatino le nei teimi po le alo whaiva no filima o le ale ngā luenga o lo e whaatino e a po le ala wa foisi mea o lo e whaia le nei teimi e iai le ngā mawalunga o lo o e tauma whai e whai i a mai e a whai le ngata, whai lo ma whai ngata ai, ma ia whai le mālose ma whai ona e wha mai ai na inga ruenga nei aso, ma hai a fo i lea, tai au le sia so fo, maua le ola ma le mālosi, au wafi au manga ruenga wha ngā solo le tātua. Tono, mole atu le nganga le wha tai tele, nganga le wha mālo ma le wha mālosi, pāua le o le mātou, ngā ruenga mātou tutu i nātu ia te o tau, ngā le mātou wha mālosi, wha tālo whatu le uso i ali sati, le nai mafuta mena ngāta fo i lea, ia o le uso i Michael, ia o mauti noa fo, ia e leini ngā ruenga i whaia, ia, lai wha longo, ia, ngā tama ia wo o maasani le iai, lona winga e sa wha e whaile au whai pulou, ma le au whai pine, te tono tā vale, ia, a o lai fo i ngā ioi nisi fo i o le au whai ngā ruenga, a o tama ia, na o le Facebook, ia, mālo, mālo le ngā lulue, mālo le ono sai, nai whaafi sianga mo tau tāle, tula tasi tau tuna tau tātou telefou, ia mo i la tau tuna tau muli o tātou telefou, nei vaengo le wauli, ia ono tātou whaua le pese e pā, ia le tula e lua, mālo le ngā lulue, mālo le ono sai, nei vaengo le aso, nai whaafi sianga mo o tau, ile nei vaengo le wauli. Tell me when will you be mine?
say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando. It means happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day's in my lifetime. Let me show you the way. To a joy beyond compare. I can want in moments more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. Oh, my love, please tell me when. Tell me when will you be mine? Tell me cuando, cuando, cuando. We can share love divine. Please don't make me want the king. When will you say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando. It means happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day's in my lifetime. Let me show you the way. To a joy beyond compare. I can want in moments more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day's in my lifetime. Let me show you the way. To a joy beyond compare. I can want in moments more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. Oh, my love, please tell me when. Oh, my love, please tell me when. Oh, my love, please tell me when. Malor nganu nui malor sai. Se malor nganu nui malor sai at auto ai. Ini vale to mit sala fai io. E pa ovo ya to mit sala fai le mea io. Pe fai mai e lungo le maunga e foi la le pa ovo ya to mit sala fai. E pa mai ia ngale uma io. E lua ele tolu i tu lai pa o e voi ia ta meito le motu ia le ai lango ta meito le motu e fa alo ta meito le motu na fa alo ngot fo ia fa le tolu men mi no il tangata ia na to e pu ele va me to e me sa va io alo fa to e fo si o tina ia putu le pena ma futa mai nei va ngola woli ina Brisbane nga ta foi le to fine ya eno lo pena ma futa mai male na to o fa fonga ya alo fa tu mo to ia putu na wai lo ina foi ata mai sa va iere ta metole ai o le afu le ngo mo tu tele sa la fai e le mana o mia foi amor me mana o mia me fai uma io no na mai ana foi nga luenga pu nga va to e foi ai fa le tolu mai lo foi ta metole ia i tu mua e wa ta foi to e pu le va e foi sa vai io e ne fai go ka tarme e fai go da su ma le lua tu na to tato telefone ina nei vai nga o le uli
Toi whaatala whaatol whaapoponga o tala whauma le si ufonga le laumoa mō le nei vaenga o le awa uli. Ua whao o atule te leo wha mai senga i ainga o tamatala vau e to o whaa, ia sa maali liu se wha lawe tauta avale Victoria i Australia. I le aso ana nafi, ua mai ona wha alawi lo la tau sua whape ona wha salala wina i lungo li potia le 9 News Australia, ma oni alo Sāmoa lo ngā lulu e whaavai taimi whaatoanga. Sa malili uma i lātou na ua whetau i la lātou taavale, ma se la au, ma mua i le taavale lātai Mansfield. Pētu samale lua se lau lua se 10 kilomita i mātou i sa sae o Melepone, e tu saima reportia le 9 News. Whato a whama sina talo na yeile tasi i lātou i Australia. Ai ole isi, whato a mai o na whaia le wha mau ma le tama i tai o le ala wha ai poipo. I li potia leo leo, e elo lātou taltonunga sa tāwha whao tau le ai le whale o sa lātou wō i Max Cove. Ai o le taimina toi fo i ai i le no whanga i nono whai na tupu ai le wha lave lave. Ma o loo wha wau i ai suenga. Ua mauti noa o le ale mawhaiona awa i atu le bale mia filifilia po le bale mia whaaulioli a New Zealand Christopher Luxon i le fono le ABEC lea e whaia i San Francisco. Ona o le wha ngā solonga wha atalanoanga mo se whai ngā malo loo iei le taiminei ma le Act wha apea le New Zealand First. Boi se tūlanga le leile wha ngā solonga wha atalanoanga pe ona ta ua Luxon. Mai ei mata upo e te tauna wha atala noa le lei, ma vaenga wha upwhai o lo o lātou whai pāanga, ma o le aso alau pule lava i awala e mawai sei unga le lei. Ele i wha alia se finangalo Luxon, po o le polisi mo la fonga atangata mai whafwe wha atauni o lātou whale i tutono New Zealand, o se mata upo lo kai wha atala noanga o lo wha ngā solo. Mai lava i le aso mo mua o wha atala noanga nei, o lo wha alilo mo vaenga uma, pe ona sauno Luxon. Sa whaisa sauno ngā Michael Riddell, lea sa avea mawhai tō whaal tamau ainga mol whatupe whaleo leo e whaapea, e yelo na talitononga o le polisi lea, o le aieni suinga mai whaatalanoanga i olo whaia. Sa matua mā wa a lava le tau maunga le New Zealand First, e te ai ini vesi whaapea. Ua mauti noa le awa yatu o Luxon i le fono le ABEC, le e whaie San Francisco i le vaia sonei. Ua toe te tala lea o ngā mawalunga Dunedin, lea na tāpunia maloka ina ona o se tau whaamatau na awala atu i se e-maili le tae na le la. Petu sol toi luas 10 minuta iles fultasi le tae na toe whaailoa i se whaalinga la tamai e le se whaafitauli e ono whaapopoleina i le saunga le mo i lātou uma i le a onga. Sa e lava leo le tae na le lai whaamauti noa i le a onga o lo o saunga le mo i lātou uma. O le kuata i le itu la iwa le tae le la na tauli mai na i le a onga se tau whaamatau. Ma loka ai loa ona o le puipuinga ma le saunga le mu. Ma sali putia le to tele o leo wha au pengaina sa o atu le Bayfield High School ona o lea mata upu. E walu masina ono fo wa ia pe fa sala ilona ainga se taule ele akalai stete na ua io na molianga o lona suia fa malo se fa momonga la fonga mo o loa ma au nanga po le GST na le Stella Jackson Leon Maxwell tau hino mo le GST a se tema ma ia fa amatalaina ia fa apeo lana pisinisi fa atau ofu ai o lo tali lana benefiti na ia sui ni fa momonga ina ia mawhaio na ia talo sanga ina ili silia ma le 5 afetala. O tupe e toe maua po refunds peitai e na ole fit se lau male lua ta la fast plono sene na ia mawaina. Na ta wele ofisa o la fonga o taimi umalava e ave e tau hinua na wha maumaunga o na GST po la fonga mo oloa ma au nanga na ia sila fia lava o ni wha maumaunga na ia suia wha malosi na wha atonuina tau hinu ele wha amasinonga ina ia toe tutongi le fit se lau male lua ta la wha se fuluiva sene lea na ia tau lima ina mai ile ofisa o la fonga.
e se fulu iwa tau sanga le matua si tamatala vau mai a Ialani na tau fie leo ma loka il malai vaalele au kilani i le aso sifulu tasi o Novema ina ua maua ia ato le lata i le 2 kilo kalama le mamafa o whalau whaasahino le methamphetamine wa whaia leo ni molianga i whaasanga ia te ia ilona umia ina o whalau whaasahina sa fesilingia leo ina ua taunu umasu esu e na ia ato e mawai le tasi tesimale iwa kilo kalama o le me e o atu i leono se lau ono sifulu i vafe tala le tupe maua pe ana wha atau atu i tua ai ana wha pia fo i le maua e mawhaiano o atu i le 2 miliona tala le tupe wha aluina o na wa afianga o tangata soifua mai a whalau wha sahina o la salua sifulu valo o ke topa na maua ilo fisa o te ute le 2.5 tesimale valo kilo kalama o le methamphetamine e maua le 1 miliona tala mai se tangata ka anata e tolu ono tau sanga le matua ina ua tau nuu i au kilani. E la teile 2 miliona tala na ngau a tangata New Zealand i whainga tau whaasisele tau sanga ua tua nai e tu sai mali i poti i whaalapo tuputonga tau tupe pito titele i le atu nuu. Na whaalau ilo ele matanga luenga o pisinesi whaafotunga o mae fau mga luenga ia whaamatalanga i le amatanga le vaiaso o le nofo sila fia i whainga tau whaasise pe ona la pata ina i tangata lau tele ina ia awana i se tia i University au whaavalea. Na whaalia le so upo le MB mo le Fraud Awareness Week o Ian Kaplan o so se tangata lava i New Zealand. Le ai whaatutuanga i ai whainga tau whaasese ai mai se lava ia i lato olo i ai lato tupe teo ai olo o vaava ai inisi awala e toe whaapopo i lato tupe o le whautuanga Kaplan. A whai e whao o atu i so se tangata lava ni ofo o ni avanua moni teo ngā tupe po oni inivesi e ala atu i emaili po oni telefoni aua ne italiaina ona ele tu sai maltu la fono le whaatau watu oi au nanga po o oloa i e tu ainga o me totia i tutono New Zealand e mawhai ele au whai inivesi ona whaafsota i sa o lava whaala potopotonga tautupe e ala i ala tau numero telefoni po emaili matu watu si olo o ilunga o ala tau upenga ta whailangi olo iei fo ise upenga ta whailangi ale FMA o iei au ili ilinga umola pata inga ma whaata inga o whainga tau whaasise. E silia male iwa sifurtolu a whetala u whaasala ina ini company se whae ele so tanga male whaunga o whale i porirua. O na nao la tau whaini ngā luenga sua ele i eise whaatanganga ma whaatafe atu palapala ile Mitchell Stream. O se no whanga whaapitua mo i tu a ingo i a ese na ole atunu ue mawai. Sa whaiele whaamalumalunga o pule ngā nu o Wellingtone ni molianga i whaasanga ile Kenepuru Limited Partnership Kenepuru Developments Limited, o le Kia Consultants Limited, o le Caliber Consulting Limited, mai luas fululua molianga na whaasala ina ia company le whaamasonga mo le sio manga i Wellingtone, o le Mitchell Stream, o se vaitafe mai le vaitu loto porirua, le tafe atu le talawhaatai, le te awarua o porirua hapa. E to se fulu tasi tangata New Zealand na tuua kasa masopo i ai rafa i le po le asosa na whaatali ele official consula i ai kupito ale mtanga luenga o le vai fafo New Zealand ale mtanga luenga o le vai fafo mawhatawa inga New Zealand ma vave na tuua tu i ele fisosoani mo umiaina sa ta ua le mtanga luenga o le vai fafo New Zealand sa le imalolo i le ave senga o tangata citizeni Mana tangata no fo mauia na tutoe ai i kasa. Ile vai asitalo ai to luas ful tangata New Zealand sa tau mawhai e ua kasa. O la mtanga le masina nei na matafa o ngaile tua o i rafa. E ave se tangata anu o mai fafo o i tutono o kasa beitai sa fa atapula aina alfai numero tangata i sopo i aina lea tua oi. E to ofitu ni tupulanga talavuna lokaina leo ona ole ulfale fa amalosi i tutonu o se pisinesi i puke kohe i au kilani i le taia o nafi ma ave fa anga oini o loa e to ono i latou e mai le sfululuanga i le sfuluvalu tau sanga le mātutua na faini a latou mata pulepule po tali pupuni o fōlinga e au fili to olua na fa au pengaina sa latou ngaoina ni tapa amanga i loa isi pisinesi la tane pe ona ta uele leo sa yele tangata yana le pisinesi tutonu i le taimi peitai sa vaveo na anga i ese o le talavau le na ato i ele to fitu o iele na ave ina le taavale nga o i le na o ai na toe maua le taavale se taimi mulimuliane ma mawhaio na toe maua le tele o loa ia na nga o ia talavau pio na ta ue Inspector Joe Hunter e ieni tangata sa iei sao lato mulimawina ngai o i nga ia talavau sa faafisa o ta ina leo nea na iu ina maua mataloka ai loa o lo fa nga solo su e nga leo tu sai masalato fa amatalanga. Ita alonga, na manu malolele ita apolo ni sila o Stephen Alka ile ipo le Giant Swap Cup
i Arizona i le aso ana nafi, ma ia mawaina i le vainga tupe la ta i le 2 miliona tala. Ma o se talonga filata i ona ai malena tulanga lua. E valu se lau iwa sfululi mafi tala na mawaina le li ni usila ilona maan malo le taamilusanga. Ana si itia i fo ili tulanga luna lua i le au te lenga o taamilusanga umasafa ngā solo le nei e toi mawaile isi valu se lau 5 sfulu afe tala. O ana nafi foi. Sa manu malo i se isi tamatalavoni usila o Ben Campbell i le taamilusanga tāpolo a Hong Kong. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le awa uli. Toi whātana whātua tātou tala fau sona whao pōponga le lei, mō le nei fo i aso ilo tātua tino. O le tau au i noni vaenga whanua o sea tino, e pine ma whaamau ni whainga wō. O ni whātaita inga le lei e pe o nā tangia fo e le wheloa inga man maftanga ma le atoa o Sāmoa, e le motu Amerika Sāmoa ma lo tātua tino. O se tasi fo i leo vainga na whaai u i elefontanga na mai a taitai o atunu o le Pasifika, le sa tari māloa le atunu o le atukuki. Au i ele taitai o lo tātu o atunu i tonu le fo i mālo, na tali whaitawai a vea masui o Sāmoa, e se whaaloalo na tu ina ne e se tasi o pitonu o le atukuki, ma tualo ia tuai se pepo le whanua o le awha eka mō Sāmoa, e le whaamoe moe e fausia i se whale tele e whaia i ei maafutanga ma mea whaia tangata Sāmoa o lo au mau i te tonu le atukuki. I le whaalualo sa whaia whaantasia i la ua Marikovana le malo Amerika Sāmoa le whionga le malu peleti maunga. Na whaatino i mawhainga whaaleanga nu o le fwoi atanu a ngā i le moli nā tu leo se aia wā. O ne mea lofa mo i la ua malato au malanga pe atoi te mai i o lato atanu. O se tasi leo tūlanga wawa ai ai le nofo le leo atanu o le Pasifika, e whaonga ai nai ni whasi whanua, e pine ma whaamawina ai ni whiangainga, e peifoi o na whai e Sāmoa ma Amerika Sāmoa. Ua toe langona fwoi e le atanu le tala whaano noa maia i lantolo malanga ngā ruenga whawai teimi Australia, e na ualongo tala a ingo i lanto e toa whaa, e whaaululu i eini ngā ruenga whawai teibi pe o na maua au telefou, na maliliu mai Victoria i Australia, e na watifa i tua le lanto ta amale mai le awala ma wheto ai ma se la au, ma mua i lava a o iei i lanto i te tonu. O upu wha mawhana whana ma wha mai senga wā vea e lunga upenga te wha i langi to telo lea tenu, ai meise o a ingo i lanto nei ua maliliu, mai ua wha maunia mai foi e le vaenga o lo ngafa mga luenga wha vai teimi, le malini wa ia alo Sāmoa. O lo wha awau i aisu esu engalmitanga luenga o leo i Australia i le mata upo. A e o tau niuni mata pena nisi o whanau e malanga atu ia lava avanoa, o se whafangu telele mo i lantou, e na ia tautua nā ma wha mua le saonga le mui so o se mea, o lo taputapua i a inga. O i lantou ia ua maliliu na sainia konkarate te i tolu tausanga e ngā lulu e ai, i ngā luenga na sainia i a latou whianga inga. E whase laule au taa aloa Sāmoa e au fie mapulengo au te tasi, o le amasia tu mo tālonga le Pasifika leo le awhatu tia i Solomon na le whai unga le tausanga. E tasi te si ma le 2 miliona tāla le se leni le ua whata ati ese, mo le kampani va le Fiji Airways, le ua iei malanga tongi pāwe ono le ua whaatulanga, e malanga ai le tātou au matoi foi mai ai. O le amtanga le vea so nei na whaiese sa vali whaapito mo le auta aloa Sāmoa, a nga i atu luma maoto le malo. E whaiese sau ninga e whaamanuia atua ia i lantou le tāpua inga le atunu, au leit malanga atu e au wai ia tā longa. O lo malanga ma le whaanaunau le malo, ia mawhai no lato au sia se 5 pine euro, e te riu mai mai lato e whai maoso i le tāpua i ngā Sāmoa. E lua se ma le whāta alonga wa te pena iei le aua le atunu, a e tasi le ta alonga o le ale a waiso na sui, o nei le i maua sa tātou sui e tau wai.
Mai o le so, le o le a amata tu ua ai le au ta alo sa molo tātou o tino. Fa te seima le au whai ngā ruenga le TV tasi mai sa mo nei. Na manu malo i tau wa fonga lātou te u mia ia te tau. E lātou te whaasala lautu sao ina mai ai, ta alonga ale Pasifika. O le ngase o le mawhau o se tasi leo a fianga, ua mai te wina wa whaatupula i alwhai numero tangata Sāmoa a fiai. Ma ua whaasolo tu lava ina to o tele, ai o le whaafita auli, e le taitai ngā whatia le whau mai o loo iai le teimile nei, o na mantai tu wina le au whae le ua whaamawina. E ni pepo whaamaumaunga ua whae loa ai, o tangata mātutua ia wā a fia mawhau, e afua mai le atua tu vale o le mawhau i le tele o le mea whae, ai le lava le whaasoa soa le se leni. O tupulanga televou a le o whala au whaasaina, o le motu sia lea o ni alato maftanga whale wō. Whae loa sunga le fōmai a se wali i tutama. O i lātou ia ua te lele a fia ngai le ngase, o lo tāo fia le whale mai mawhai i eitong fitinga, a i lātou o lo maa le a fia nga, wa whaamatu watu le whaala puputonga po o i lātou ia o lo tau sia le ko sena i moa, au nisi to i titi wa ai ele te leo le swinga, wa whaamatu utua o lātou ai ngai teimi whaatulanga ina, ai e wha wau pēr siaki whalfo mai mo i lātou e mātai tui nai, ai o le wha le tonu lo i eile te mile nei, e le ngata e to ai titi fo mai e eile to mai wha apitole mo i lātou e a fia le mawhau, ai le ai fo ini masini po mea whainga ruenga, e wha tino ai le au o nanga mo i lātou. O tala fo ia mai si o tātou o tunuu, wha manuia le tue le nei aso i fo whanga malawa singa, wha so i fo ia. Nau wha me tātou tunu le nei vaenga o lau auli nei tātou tāla fau tu i nātu muri o tātou tala fau re nei aso maua se si wha poponga o tātou tala fau le aso an tālo i tula e valu le tai au mo le tele nganga wha aftai tele lava le sunga e sāvalina le toa fine
ia Savalina Kasiano, ia o le tātou ala leo Wellington nei ngata fo lea, ia o le tātou la line Sāmoa, le sunga ia tā se Salam Sam, mo le tuina mai o tātou tala faura nei aso, maua se si whapoponga le aso atai au, ia si o tātou va ai fo i le aso atai au, ia o afo ni mea fauma ni mea le atu tupu le aso atai au, ia a walo to soifua ngata fo lea, ia o tātou porkalame wha ngā solo solo i le aso ma le aso, ia wai le tūlanga la valina, o lau mai tau, o lau te mai tau atu le ngata i tono le tātou ana leo. Pe o le toa tele o le tātou au whaafonga, ia e si e whaalongo le tūlanga o talafou, ia matūlanga o tātou talafou le ngata i nei au Sāmoa, ia o le whaapena le langona, e whaapena fo le manatu, ia o no teilo o tātou pe tātou te ngāru lue lave po au tātou tiute ma whaiva, o lo whaatau nuina i le nei atu nuu, ia e tātou te fia whaalongo lava po ani meo tutupu mai Sāmoa, ia i o tātou a inga mo tātou nuu, ia ngata fo le osio tātou atunu, ia ini vaenga tāua, ia o afu ni mea e whaalongo le lei, ia o afu ni vaenga tātou te lo o ao ngama o lo atia e lo tātou atunu, ia o le tūlanga le na, ia e tatala lava le whaamalama, ma o tātou tilo matu ma vai, ia po le ale tūlanga tāu e mwhai ona tātou sosoani o le tātou atunu, ia e whaapena lava le langono o tātou tangata Sāmoa, o le atu le nganga le whaaftai tele lava le nei aso, ia o lea ua nai minuto tutoe, ia o lea le atu nātu e nei tātou whaafisianga mo o tau le nei aso, ia ua i lātou, mo i lātou, mo le mātou vahenga tātou, nio e lea o tau tangangai mai, ia wa ia. Tātou ia le ai se tau mafutanga o le auli pe le ai se mea ai o le auli, ia ua tau te pole io, e leo tau titi fo ila tamai le tūla e lima le fiafi, ia o la ua sauni le leia le toi ina, ia pole lo matua, ia se kuka manongi po se kuka le lei mo tātou, pau le tūlanga wha, tau on tātou iai, ia tau mafa le tūlanga le vai, wa ai le vai io, o mea ai e mo e io, e wha pena, a o le vai, o le mea sili o le tau e lo soifua ma lo tino, ia wha o ngā le vai, a mai se mātou nei Wellington, e whai asina pepelo le la, ta hua le whang vai, ia al ngata foi le, ia wha, ia posi le vai, ia le o tau wha alongo mai foi a tātou talafou na nafi, ia wa amatau na tau whai titi le vai a tātou ineng, lona winga, ia le le tūlanga lo whanga ino le vai, ia awalo soifua malolo ina matulanga o tātou musika, lea le atu inatu mo oto, ia awale whaafonga mai o le tātou tunu i le nei vaenga le aso, malolo ngā lue, malolo unsa ia te oto i le nei vaenga le aso.
Ele se me la e va ve mana vai fure. Ele se me la e va ve mana vai fure ni vai ngole uli le ai. O pese a o le tau tata tu mo le tata mafutanga le vai ngole uli. Ia ele se mafua anga le a e vidi ai fu le vale le tinale ai nga mai fai ai. O le wa e watu e nga se ngasi soli. Ele ai ele. Tamale o li sati ali soli. E le fa pe e mana va tatu ngan na nei le fa po le lima le fiafi. Ale ole a fai lau fa no ia te ale fa le ona e mai de ai. E ta tau pe ona fa tau no pe la ma tau fai pe tu li lau valu tu la. Ia ona e mana vai le na nei le fiafi. Ale o le taimi nei o le to a te ale fo le to a fia. Le fa a fo le tasi io. Ia o ana ngar wenga fa pe na ni la so wa ia ale ana e alu lo fa. Nai va vi fianga mo tole nei va ngole holi ia o tra to fianga fo i si au manga lu ngole nei va ngole aso malo le ngar rue malo le tau atai ia o le sa i nei ama to Wellington ma nei le tu langa le tau ma nei fo le tu langa o le sabili vili le ama to ia e au nga mo la to le fainga rue ngai fafo le fo ta to va i le taimili nei ia mai se ia ngar wenga fo i o pala au mala au ie e fai o nga to tonu le au wala ma au ta fo le au wala ele ba enga le city council ia le tato va e fo ia na ese fo le lanu sa o va ile tausanga ia le fo wa ese fo le lanu le o va ile nei tausanga lo no winga o teunga lavo ai o le o Wellington ia mani usila ato ia awalo tato wanga tu le ke risimasi ia mal fai unga nei tausanga ia tau fa mai ai no fe au manga wenga a te lo o iai fo inisio a inga o mātou nei lo wa ai wa pipi fo ia lātou la au kismasi e wa mata fo ina teu mo lātou maota mo lātou lawa ia i tūlanga o mo meo mo livo ia o tato e mana tu ai lo tātou i Sāmoa tātou Sāmoa e o le wila e vili vai fo ile le tamai titi ia e pipi ia iale e pipi ia lau kismasi ia e o le wila fo ile le fa nga le tamai tanga matua e o le ta vale e o le wili paelo so se me lava e o lu mo le la au le tu lu mo lo fale ia na tonga ia o le ia o tatu tala noi fo le anga o le wa mata na tatu va ai fa longo le taimi nei le wa mata na tatu fa longoina leo special Christmasi ia mo tatu o le se tu langa le leitele ia ai to titi lava ia no to fa fonga mai hoile ia ole a watu nei fa fi sianga Christmasi ia mo tatou ole a ngare va ngale o tatou mo ai ia wa uma fo inga ruenga nei tau sanga fa tai hile li ila na tau singa malana pui puinga ia tatou fainga malanga nei tau sanga ia ole a tatou o fo fa mana tuina so fia ia le aso Christmasi ma tau sanga fo tatou ta pena hoile mo le amatanga o le tausanga fo rua felo suma le fa nai fa vi vianga mo o tau nei vanga le aso ia wale fenga i tatu tunu i au manga ruenga pe o masani ai ma lo le ngalu lu ia tau tu la nei le unanga le tatu wala le tasio no tesi mo le tati pa mo ina o to o afa nei le tula tasi i le nei vanga o le awoli
forma in a birda. Originally by Wazana. Regularly watch the Warda. Okay. You don't stop now. I got you, babe. Woman. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Nos. Lalo.
Nai va vi fianga mo tole nei va ngale uli ma lo nga lu ma lo no sa e fa talo fa to e ya ne se lani ma pusua sina leo ana mele o lo pena ma futa mai nei va ngale uli cha fa tole nei pese mo o to umalava pena ma futa mai nei va ngale aso ma lo no sa Io e pese a venga o mamafa. Io e pe... La me o mamafa la venga. La me o mamafa I forna a venga o la venga e fai ngofi. Io e. E ma le a venga pe a tatu ngalu fa tasio. La me o mamafa I forna venga. Io e. O le mafua angol mamafa o venga. Ona o le mata lesi. Tu lesi. Sa fai lesi. No fo lesi. Ai nga lue lesi. Io e. O le mafua angol mamafa ngalu venga. Io e. Ai a fa pe tatou te ngalu lue uma a fa pe to ono tatou le fa yer ngalu wenga le mor fa te tainga ai tatou ngalu lue ha lu ar tanga tai e faile la na ia mata fa yo o le uma na tofi atu e le pule fa
e fai ngō fie, lono winga, e vave fo ina tātou mānawa. Ai a wha apea leo fai mai le pese o pese a venga o mamafa. Lono winga, e tātou ona ele a wale wha mamai, ioi. O le a wale wha mamai, o le tātou ngalu e wha tas, ioi. Ia o le na... Sati, ioi. O ele wha apea fai ngalu venga stamo maiko, ioi. Ia e tutu oi, e re ai, e te tau hoi, e tu sa fo ia po e ora fo meni po va pe oi fo yo, o na o ia i lo fo, ai, e te tau, o tangata fo meni e tau ona sa wenga yo, io, nai va fianga mo tau, ta lo fa to le so ia, sa te ngata fo le ia, o le o le usa ia Michael ia male lato au fai ngaruenga na ma futa mai lungo le au wala va ai si te wala vea ia ma tulanga o tau ngaruenga va ile saunga le mu ngata foi le a fa alongo atu a vevela le la ia va ise vai panoa vai mana o mia le vai malulu va ise vai panoa se a foi papa o se paolo se la au ina ia ma fai no tau mapuane ai ia ono a vevela la vale la ia tatu ai mai se o le taimini nei o le sama, ia o taimini e tele ia ngaruenga fu ia tātou i whafo au vali fale, ia o la tau e whai ngaruenga i whafo fale, o le au mua vao, to tele i tātou e ngaru e lo whai ngaruenga, i ngaruenga rena, ia e tatau ia ono tau a aise vaenga tau e mawhai ono tau mapuane ia leanga i marosi lavale la e moe maanele savili ia a leanga e whai a sina marosi fo i o le la ia mo tātou lofa atu ai fo i le tina ia putu ia lofa pena ora mai mo mai nai Brisbane i Australia ta whapitole nei pese mo i le tina ngata fo i lea ia o le tau au whaafonga i nā ia a whapeo le te wawa ai mai ia o le manuia mātou ia o lo manuia mātou e le nganga mo lunga ia o lo manuia foi o toina ngata foi le tina ia anti so lo penana mafuta mai nai milipone ia mai la to uma ia manuia tele ia ngaruenga mfelafsa inga lo to fenga ia manuia la foi ngaruenga lo fenga nei aso tafa ptole pese mo o to uma lava Sāmoa usi le whaafofonga nai te senga usi o unu umoni o se i vai whanua o mao tana tofia e asomua awa lava le ngā utua nei matangi tonga ina sa asomua o le mea uli lo umata titiua i nei awa tumua ole a pui le tu male fale lua o tu la fale fofonga ole a la taua o taile uo male fale tonu awa la valina lutua ne matangi tonga ina sa somua ole mea uli lo umata tiua ine iawa tumua ole na lava no tofa ile malare mole nu utiafa ole malayo mamulo inga ia tu me basa Sāmoa soia le kofa soia la ia soia le petona ilani Sio umai le amatanga sama lupui na iona tulanga Ba solo mai tau sama Sule ka avai ele poto tangata Sili ona fata mo e ile ala Se ivalo ia ele tele tangata Male malo a Uata apele ala whanga Viva ele mauta o tofi na le fame anga fulu o e kume ita ina lupe se e mauta o asua o le sala tutu ma le sala toto sulu le pangota
ua o la mango sa o loto. Ole na lava, ole na lava ua tofa. Le malai muli lu utia fa, ole malai o mahlo. Ina ia tu ole basa, Sāmoa soia le fafa, soia la ia, soia le pitona ilai. Ole na lava ua tofa. Le malai muli nu utia fa, ole malai o mahlo. Ina ia tu le basa, Sāmoa soia le fafa, soia la ia, soia le
Mix that up a little bit and little sweet and make the people them get nicer. Stand up higher than high and listen to soul boy. See, My lady wanna oe. What's a silava oil over moe moe? I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lava oil benino le vasa. Chala Cha Chino Maya wana oanada Ya so umole neoga La upele esa faila umiti Ta eva neile afiafi Lo manongi wasa sala for my chala Baby mate yo uma faufanga Lola lele ubeyo lekiona Wafanya tau kuna thama chala Ubeyo leo lona mala mala My lady wanna silava oil over moe moe. I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silava oil benino le vasa. Wala uma forma chala. Cha chino Maria wana oanada. Ya so umole neoga. Kill around here tonight, son guy. Ia Sāmoa le atunu upele le nei vaenga o le uli ia iai lava le nganga maulunga o le fia nau nau atu foi ia le tūlanga le tātou au nanga ngata foi lea ia o le tātou maftanga le nei aso ia ai leanga e manu manu lava foi le upenga le tūlanga foi o le tātou taimi o lea ua toe 5 minuto no tāle le tūlai lua o na whamai e ina leo le tātou tautua ia e o te lola a vele nei lao le nei panga noa le leia mole tule nganga le whaaftai tele lava le tātou atono ia i lātou uma lava sa whapena no lātou taliaina le tūranga o le tātou au nanga e le ngā te tono maota malawa tono whale whainga ruenga o whale tangata mātua lunga o lau telefoni o tono o lau tā vale ma so se vaenga lava ia sa e whaafafonga mai le tūranga o le au nanga le nei aso ia o le afo iso tau whaafonga ma so tangtanga e mai fo i le tūranga le whaatino ino le ngā ruenga e ila vale nganga maurunga mātou te matua atu ina ia o se whautuanga le leifo ia awale toi mati ino le tātou ngaruenga mo le aso atai au ia ma whaasolo atu ai lava mo le tātou ngaruenga whaatino ia ai mo moli atu le nganga le whaafutai te lava whai ia mo sui o le fionga le lipole ala ngata fo ileona malo le tātou au whai ngaruenga mātou te mole atu le nganga le whaafutai te lava ma ia manuia te le ngaruenga o no totoi le nei aso ia ai olo o avanoa le tātou app e ma fai lavono tau whaafonga ia awani a tātou pispesenga ni whaafisianga mo oto ia tau to lua ia tau fuanga ma ngānu wenga whaatino i le aso ma le aso ngāta fo i leo tāpua inga nei tātou ta mamati nā mātutua tātou whailoha i le aso ata iau ia manuia tele lava singo le nei taimi o tutoe a lofa atu mo o tolu tau au auna le nei Jeremia tāpu mana ia wha mangalo mai se tau se wha matalanga wa le tau ta mahali so tau whaafonga lofa atu mo o tau whaatou wha soifua ia. La fanfanga e tu poupée
sia ai tau